Sakti Debbarma Maharaja Bisingni je Thansani ringai Inpt lai thangja edisi songbari oje Inpt Debbarma thoi mat sengkha Inpt no dissolve khaiye Debbarma thoi mat sengkha oko Inpt ni kesam General Secretary tai President Broni Bisingni akok khaijamani bisingo Tabuk hasto regional party thungni haparo belai kokasai tongka Maharaja je Thansa ni bisingti ti personal hamkani samnana naimao kebengai tabuk Inpt se ketak ke basao sak ni manthai manyangai nai omhai ke kaglai yang te khaksa khasing TSP asaika oba ke kabangma Inpt ni sakao je koksil sajagai tongmani lai thangak salo a press meet khai Inpt te se thangsak tika omhai ke kabangma confused tongmani public ro tam dibagi obhai o press meet khai na ga ke tai tan bagi te se katal khai Inpt dabu ka basai khainan na tam karon Chini Inpt ni agini president Debbarma te agini general secretary Debbarma borok jodi abo sai tongkai je Inpt no dissolve khayoi 2021 ni edisi buto Debbarma thabai khanjangai bajalaikha ge abo thik ya ako karon afro जों आटा दुंगैसे borok bai bujawo ebong जों na आटा hisabe 5টা সিট जोंनो borok lekha ge aro je 5টা সিটও chini 5 জন candidate no batai lekha chini Inpt ni registration bai ebong chini to not saimono 2014 pore chini reserve symbol kariha agi recognize tongmani recognition karingoi reserve symbol kariha jar bole जों jeta free symbol kora chini kora symbol bai chini 5 jon candidate bosalaikha batai lekha ADC buto gai ke blai ni tongman blai line ni tongmani abo chini reserve symbol tabu ko sung blai line ni mannai bogishot jodi election commission of India ni je criteria tongmani abone fulfill kare an ko kha abono je जों afro Debbarma thabai kuno thansam mane march ni abone proman khai chini ka 5 jon candidate chini registration bujaka ebong chini free symbol korat bai bujalekha borokha to bomi bai bujalekha to sumo bokbo free symbol na pro andro symbol ge afro bioni registration keroi kintu pora TSP ni registration bujo nge tabo o jaga o kabangma borok ni phasingo kok kha pasai tongo je jotono Maharaja Thansa ni rimai bisingo TSP bo marsengka Inpt bo marsengai thansangai ne Debbarma tho phaika edisi hapang bo phaika assembly bo 13 ta MLA phaika phiaba tabuk kesar majaro taisa TSP kasai phipika Inpt kasai phipika aboni bisingo tabuk sini borok ro political leader ro bai thangni manthai bai thang muchung mano belai ke sak tharmani bagi doka khologi tongka obahiker kabang ma lukuro sinai numai ro obono comment khai dong aboni bisingo bobai ni phirokmu TSP ang jodu thaman ingkai boro जों hai kuno likhito ba written kuno agreement kari boro eta sada kagojo selekain khanawa ang je khobor makhata afro Debbarma State Party IPP Tipraha এবং Debbarma tha boro thansangoi bujalaikha o ADC group ni sumute gai chini khata pariskar nono sanai je जों Debbarma ni chairman te chini Inpt ni president boro khorongnoi chini stamp paper agreement sayitung aro saki hisabe jogdish butongo ang butongo motam dorbe sridham bai dinesh dong te khorsa sabutu dong nongnang kopi ron ngi chung jokhon nukha je aro chini je provision tongmani je Inpt ni mung Debbarma tongnai Inpt ni registration
टेक कन्स्टिट्यूशन व्यवहार होंगे आबोला या प्रोसेस चलेगा कागज पत्र सीजाका इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशन होते सब पहलिया तबे जोंनियामो साइमाखा जे 23 नि राज्य विधानसभा ठीक सिगांलो मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइसा पयो ओंगे मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बैनो नि निजस्व सिमल नाहारे आफुत फ्री सिमल न आंध्रसन नाहारे बबुजाखा ओंगे चिनि आईएनपीटी नि जरा बसाना मुजों नायरो फरायसाफोर मा बसायो आईएनपीटी नि रेजिस्ट्रेशन बाय आरो चिनि प्रेसिडेंट आफुरनि चिनि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि बर जोंनो नुलिया तांगे जों ताम फैनाय खाया कोनो सालायमो उक्रिखा ओंगे आफु जों समायबो मालिया बे जोंनि लाखै दं ठीक আছে बसालायथुन যদি राज्यनि गाहाम बे 30% गाहाम नंथुन जों मनायो गाहाम नंथुन जों मा बुजायखै तामखौबो एक इलेक्शन बुजायखै तामखौबो नंथुन गाहाम हायनि जों निलाखै दं ओंगे परवर्ती समय आरो जों क्लियार साना नायो जे चिनि आगिनि प्रेसिडेंट बरंगरं विजय कुमार रांखल ब चिनि आईएनपीनि प्रेसिडेंट पोस्ट होते ब रेजिग्नेशन दिखा 12 जुलाई 2023 आबुन बरनर साइमन जे मथानि प्लेनारि सेशन का 15-16 जुलाई 2023 एवं 17 जुलाई যখন बुबाग्रा एक प्रेस मिट खायगा चिनि बीके रांखल सार जगदीश बंगती एनिमेशन टी आरो जों नुखा जे बीके रांखल ब्रो प्लेनारि सेशन प्रेसिडेंट हिने चंखा एवं आरो डिक्लेयर बो खायगा बचिनि आईएनपीटी प्रेसिडेंट को खायगा रेजिग्नेशन का आरो थांगी काजे आरो ना प्रमाण खायो जे आईएनपीटी गमायथायाखौ आईएनपीटी पार्टी हिसाबै दंखो एवं आबनि प्रमाण विजय रांखल साय व रेजिग्नेशन आईएनपीटी प्रेसिडेंट एवं परवर्ती समय खाय जगदीश व जनरल सेक्रेटारि चार्ज आनो बुजलिखा 1 सेप्टेम्बर अब चिन्ता तब उनके थांसा मारियो के बुकरिखा थांसा बुबकरानि पर थांसा ताबुक तर कागबाखा टीएसपी का कबामा सीनियर लीडर ऑफ मथाव करिखा अब हाय सिनारियो लाइ थांजा सालकिसा सिगांगनो का उमासंखौ स्टेटमेंट रखा जे आईएनपीटी नि ऊपर आपनो तो इले दिन फिरो होंगा है फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आन लगे खबरनि आं दङ बे बबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जमै दङ जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागाद 7 नागाद मालायखा बेलेसो बबगर नुमोहनि जगदीश न साखा जों मालाय आरो पाप सालायखा गान परिष्कार साखा जे जों तो त्रिपुरा मथानि जे डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों बनो सापर्ट खालामो मगे जों नंबाय एलएनसो थाङो 2021 नि डिस्ट्रिब्यूटर एवं जों आशा खायो जों दाबो थांजा दंनाय एलएनसी हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आंदोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खायो बे राजाबो सिगा ओके जों एलएनसी हिसाबै दंनाय बे दाबो खोनाखाय गोताव नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर आकब सागा जिकुस करिगा इनके तंगे पार्टी के तरफ है बोले करिगा मन बोभाई के प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आईएनपीटी डिजर्व का बसावे बे तुम ये बोले चीन पार्टी हो तो कोनो सिद्धांत ना जे डिजर्व का एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट नाका गोबाय मथाबाय किनु मथान तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन फाइमन बगे काजे जोंबाय तासियो बिमु टीएसपी रखिजे फेर जों तर मथाबाय ताकु जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गसु कुना आपत्ति करि ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक परा आलादा नि थाखाय इसो के बरंनि जों हाइस्कुल चुक्तिबो करि लिखित बरके साव जे सादाखौ जे दंमोन आं खोनाखादों गासै तब के त्रिपुरासरनि बागै हानक्राय जत आईएनपीटी बनायो टीएसपी बनायो त्रिपुरा मथा बनायो त्रिपुरालेण्ड नायो आईपीटी बो त्रिपुरालेण्ड नायो के तामनि बागै आसो
गोबां रिजनेल पार्टी आसायनो नांखा आसुद आसायबो तुमुनो द फानि बागै हामग्रायसि ख्लायमाय होननानै तामनि बागै तिनि मुजागाव दंना 1967 सालाव दिनै त्रिपुरा सरन যারা লিডার দंनाय रं বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খেয়ে রং आ समायाव बर' फिल खेगे जे दिनै त्रिपुरानि একটা রিজনাল পার্টি দরকার যে বড় আপনি বলতে অল ত্রিপুরা হিলস লিডার্স কনভেনশন ने কাঞ্চকব্রও 10-11 জুন একটা বড় কনফারেন্স একটা কনভেনশন দাবি আরো आ সময়নি সিপিএম বা সিপিআইএম সিপিআই কংগ্রেস গেয়ামো তাবো যে আদি আর যে সম্মেলন যে আছে যাত্রা যুব সমিতি বনু যে সামনে র লিডার র বড় যতনা থানসাখাইন আপু ও চিনি ত্রিপুরাসনি এক্সিস্টেন্স বাগে নট সাইমন এক্সিস্টেন্স তাঙ্গি কারণ ইনকা 1949 সালে ত্রিপুরা যখন ভারত সরকার হাকা এবং আবনি পরবর্তী সময়ে তিনি নেবার যে দেশ পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান আর হয়তো যেভাবে 1-0 ফাইকায় রিফিউজি হিসাবে ইনফিল্ট্রেটেড হিসাবে আরও হয়তো তিনি জায়গা রকমানা নাঙ্কা তিনি যে অর্থনৈতিক সংকট সুরক্ষা আবনো 8 কিনামগে 5 কিনামগে আফ্রো 30 ইয়ার্স ন আছে যদিও প্রথম দিকে রাজনীতি দল দমই রাজনীতি নিরপেক্ষ দমই কিন্তু পরবর্তী সময়ে 1971 যখন মিড টার্ম ইলেকশন লোকসভা আফ্রো দ্রাউকুমারি আং চাকরিয়া করে পুরা 30 ইয়ার্স के বহু সাকা পশ্চিম ত্রিপুরা পূর্ববর্তী ত্রিপুরা বিজয় রাঙ্ক আফ্রো জিবি যে ফাইকে ফেলেবনি নরমুখনা যে চিনি হা জমি ল্যান্ড যেটা 1960 TLR LR এক অনুসারে বং ইয়াবো থানা করিয়া বুনিয়াবো আবো থানবাইয়া আবনো উদ্ধার খেনামগি আন্দোলন খেলে উদ্ধার বংখা 100% নং ইয়াবনো 60-70% নং 30% জায়গা বিল মাকা পরবর্তী সময়ে নরনুখনা যে 6 শিডিউল অনুসারে এডিসি গঠন নংখা আবনো আগে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বাই বামফ্রন্ট সরকার 5th শিডিউল অনুসারে এই জায়গা এডিসি গঠন খেমন 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল মান ফলেটা তবো নিনিও আইকেপি আমলো ত্রিপুরাল্যান্ড তবো মোটা বাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবনো তিন দাবি দাওয়াতি সলে কাজে অরিজিনাল দাবি যে আগে টিএসএস মানমানি আবনো পুরানো পাই তবো কাজে মাই আজাম দিকো গিয়া চিনি রিগনাই বরক ইন্ট্রোডিউসিং কা কক বরক রাজ্য বসে সিকিউরিটি উনকা আবো তো মানথি তো তংনাই ন মানথি থাকে যেমন চিন্তাবো চিনি কক বরনো 8 শিডিউল চবনানি কনস্টিটিউশন অবশ্যই মাই গে চিনি একজন এমএলএ 2006 সাল রাজেশ্বর দেববর্মা ফ্লোর অফ দি হাউস অ্যাসেম্বলি ও একটা প্রাইভেট রেজুলেশন অধিক ক্ষমতা তবু যেটা হিন এম্পাওয়ারমেন্ট বা নরখানা খানা দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট 2019 আবো তবু সব কিছু রেডি রাজনাথ সিং হোম মিনিস্টার হিসেবে আবো প্লেস কেমনি এবং আরো নি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কংগ্রেস নি আনন্দ শর্মা বো চেয়ারম্যান বো আবো কুরিওনো সাবমিট করে বিনি রিপোর্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি তবু খালি পাস করেছিল আবো মা আগে তো কাহাম চিনি এডিসি অনেক ক্ষমতা বাড়ি নাই গাবন বগে চলি এডিসি আর আমার চলি চবনা বগে চিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রাইট টু ল্যান্ড ইনক্লুডিং ফরেস্ট ল্যান্ড ইউনিভার্সিটি দ্বারা স্কুল এডুকেশনनि ক্ষমতা आमतिरम बेबार जों दाबि खायदों तब आइन पिडिनि बखाते नरक ताइसारि बाइकमान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइन पिडिनि गे हामक्राइनि इ हस्तेनि बर'नि हामक्राइनि बागै पइन्ट जोंदो नरकनि अबनति जे जोंनि आइन पिडिनि कोर डिमान्ड नाम दंनाय जोंहा दिनो 5 तारिखआव बरिखा गे एकटा दाबि आदिनो मिसुंखा गे आबो चिन्ता बर
ang rechini da biting je bu samane number 1 guy the constitution 125 amendment bill 2019 be passed and implemented for the empowerment to Tripura tribal areas autonomous district council with the following provisions: direct funding from the central government, B, right to land including reserve forest, C, education up to university level, D, transfer of all departments under the state government including RD block, civil subdivision, etc. in TTADC areas. अच्छा मन सबले एक कक सावन आगिनी मंत्री अबुर देबबर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन of हारिखाकाय बनो अब्रो वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाइतो परवर्ती समय जखन 2005 इलेक्शन के एडीसी नि अफ्रो बना आरो बसारिका बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गई एडीसी नि अवस्था नुगई बाफ्रो बेने फील खाइगा जे एडीसी नो कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेने दरकार एडीसी एरिया वो फुल फ्लेजेड काम करने को इने बो डिक्लेयर खाइगा स्टेट गवर्नमेंट बो डिक्लेयर किंतु ताक्सि जरा आ 9टा डिपार्टमेंट नि अब तो 2007 नि खबर तब तो 2023 फैगो एवं 2021 से लेफ्ट फ्रंट मामले तिब्रामटा फैगो ये 2021 जरा राय 14-15 बছর সিপিএম কিছু খাইলাম দিয়ে আবেন সিনো চিনি ত্রিপুরা সালনি এরিয়াও যত ডিপার্টমেন্ট দনি বরং যদি এডিসি নিরাকায় जों কাম খাইनो সুবিধা मोननाय জনগণ শেয়ার অফ ন্যাশনাল রিসোর্সেস উইথিন এডিসি এরিয়াস মানে ওনি ওএনজিসি বিশেষ করে তো তে ওয়া বল টপ তসমো বুফাং দতম আবো শেয়ার মানন দরকার বরং ফরেস্টনি বরং ক্লাঙ্গম ফরেস্ট রিজার্ভ गई ONGC मौजूद रही है TTADC be empowered to recruit its own police force अब उन बगे लाठी वाला पुलिस ने बगे वो बिल पास कर देते हैं एडीसी के किंतु स्टेट गवर्नमेंट ने करी है जब इन आंशिक लड़ना बगे कम से कम अब इम्प्लीमेंट करने दो all ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC माने एडीसी का नगिन बक्सा खिबिर जगह माने हालातुन जगह एडीसी नि बाहिर हो चिन्ति बस एरिया अब गिलान तो अबरम जब दिन्छ त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज autonomous district council be renamed as Tripura Territorial Council and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage तब नरम दुखना आगे तो प्रथम तो त्रिपुरा हुआ 3टा डिस्ट्रिक्ट में और उनसे 5टा में तब का बर्तमान 8टा डिस्ट्रिक्ट बिचिनी वो एडीसी एरिया वो 8टा डिस्ट्रिक्ट किसी चले तो अनेक जगह बिची तो अनेक जगह कम इधर तक डिस्ट्रिक्ट शब्द तुम से ना अब उन बगे ना डिस्ट्रिक्ट शब्द नो तो गए टेरिटोरियल काउंसिल के दिन से प्रपोजल लिखा अब उसे वो जे 125 एमएनएम बिल जब सानो जब डिस्कशन हो बड़ा स्टेक होल्डर्स वो आनंद शर्मा कमिटी पर शिलोंग फैगा ते 2 दिन तक वो गुवाहाटी आपरो सुंगा अन संजियो किनी आईएनपी तरफ है किन जे ताम सम्मान मो अबतो गाय कैसे कौन के परिष्कार एडीसी अंडर 6 शेड्यूल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अब एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और नॉन शेड्यूल ट्राइब्स नि कोनो और रिजर्वेशन तमना को बरो बुद्धिमान बरो बुद्धिनाय उन्हीं को तो स्टेट गवर्नमेंट अन्ना जगह किंतु एडीसी वो बरमी और बुनियादी अधिकार के कर्म एक्सक्लूसिवली 6 शेड्यूल से एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आई ही ना तब अन्ना जगह किंतु नॉन शेड्यूल ट्राइब्स बगे करे त्रिपुरा का एकमात्र ओ प्रथम नंग से दिबा सीपीएम रो एक 5th शेड्यूल अनुसार रेजिस्ट्रेशन खामनि एवं पुइलाते गिलान तो 7 जन 28 जन बिसि 7 जन तो नॉन ट्राइबल्स वो आईपीएफ तस्मो एटीटीएफ एग्रीमेंट रो 4टा कमिटी अब 3टा तो नेचे मैजे पुरानो अब पादिल माखने एवं 50 सीट न रिजर्व में निर्वाचन बगे एवं अब निर्वाचन माध्यमे सिलेक्शन 50% मखाय किनो एडिशन बायरे 50% स्टेट असेंबली सीट्स बी रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा कमखा एक समय जखन त्रिपुरा मार्च गबाय
India Union Bank apro cinti prasara majority toman কিন্তু bang ini Bangladesh ba agni purbo Pakistan hete borok phaimu ko tin jaga se minority mudara ek somoy bang na fatara na bai government of India udugna bani abo asomoy dosar bawso mislead nung khai manche mislead rather defense education आंदोलन खेगा दंड करने रही है नहीं हाँ बड़ा मसा थुब ठीक है गाबो लया अब बंद होगा कि जार फले छुट्ट जागवा जत रिफ्यूजी फैमिली जत न गरम तो वही है अपन बगे ना चिनी प्रशासनिक राजनैतिक क्षमता बढ़ने बगे चिनी स्टेट एटलीस्ट 50% सीट चिंता बिके चिनी एग्जिस्टेंस चिंता करना पड़े all backlog vacant ST reserve post in state government departments undertaking be filled up immediately. Not Simon Chin in Jaga, Tibrasara, BSK Baka, Salabri, Zetan Secret Baka, Abon Paletabo, Baxago, Chennai Tango, Baxago, Mumbai Tango, Baxago, Delhi Tango, Hyderabad, Guwahati, Amdika, Arathani Saki Battery, Ostom State Shaitan. Going yet the Brasakani, Hazard post vacant, on some get diesel bone. বছর তিনে খাই কেন বড় ডিজেল উঠানো আপোষ রনো ক্রিয়েট খাইয়ে এবং যেটা তোমার চিন্তি প্রসাদ বেকার না আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিটা সেটা নুবিয়াম টকটাবো কক বরং ইন manuscript be included in 8th schedule of the Constitution of India কক বরং না রোমান স্ক্রিপ্ট বাই 8th schedule of the Constitution দাবি খাই তাই হিমবা 8th schedule of কাকাই এগো 8th schedule of কাকাই রাং পিসা মাননাই রিসার্চ খাই মাননাই চিনি কক বরংনি ডেভেলপমেন্ট নুমনাই অনেক বড় না হেল্প খাইমানাই লেখাপড়া খানাই বই সাবংনানি আবার অনেক কিছু রিসার্চ খাইনাই আবার অনেক সুবিধা নাই কক বরক ইন রোমান স্ক্রিপ্ট বি ইন্ট্রোডিউসড ইন অল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস আপ টু ইউনিভার্সিটি লেভেল ইন ত্রিপুরা ইনক্লুডিং CBSE ICS তাকলাই এটা দুঃখজনক ঘটনা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নরখানা খানা অমলপুর চিন্তি প্রসন্ন হেডমাস্টার হ্যাঁ রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি না দিয়া উত্তরপত্র Gabo lo kok kaleka, kok kaleka, abu ni uttor se sab disini ba, unfortunately bati janga. Parikha ni kisi din pore bati janga. Tidak ada yang government side ka se kuno amti circular isu khamantri. Tau bono sawo abu sawai puti circular woi, boba makna go chini bororo no roman script be reply dine rili. Dukhojana gotana. Aban ko chen clear hine je state government ne pariskar order untu je CBSE ICS Tripura board aro joto exam mone aro Khoprowi roman script be sinani sujog dito abo clear cut na inner land permit introduced in TTADC tabo ya chung salai tomo je ADC area wo pura schedule time ni bagi ta kaise problem 1960 TLR LR Act aro ni 187 onusre section 187 onusre কোনো 30% জায়গা মানে ট্রাইবেল জায়গা নন ট্রাইবেল নাম করি যা আবনা নুগুই আসময় সুকুমাই সেনগুপ্ত দিদেন চিফ মিনিস্টার বতাম হইকা 69 ton থাকা বুঝিকা এফেক্টিভলি কথা আপনি তাঙ্গে আইনু আবুকাইমকা ত্রিপুরা ফুল ফ্লেজেড স্টেট ইয়া সেন্ট্রাল আন্ডার ইউনিয়ন টেরিটরি আবন বগে কেন্দ্র সরকার এটা আইন পাস থেকে 1960 সালে বুঝিকা आपनो विभिन्न संस्थाओं जे वो जे चीनी एटलीस्ट एडिस एरिया तब फातन बड़ो हाफ में या लोकल खाई में ना बगे इनर लाइन परमिट चले तब जगह नॉर्थ ईस्ट चारटे राज्य चालू करे जतन दरकार चीनी जगह अथच अनफॉर्चुनेटली चीनी जगह ना बहुत चालू करे अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोराम एवं लास्ट का मणिपुर ये चारटे स्टेट चालू करे चीनी जगह सब तन दरकार ना खुमै কিন্তু চিনি জায়গায় পড়ার কারণ আংবো SGS বা চিনি লিডার হিসেবে INPT সে অনেকবার নাম হয়েছে ডেপুটেশন দিয়ে আপনি কিরেন রিজিজু অরুণাচল প্রদেশ MP যখন স্টেট হোম মিনিস্টার বসাও রিগুলার খাইরো কিন্তু চিনারো মানটাকা তাঙ্গি মাখাছে সেইনিয়া নঙার সিবিসি নাম মানুষ কিন্তু বসাও যে ইয়াং উত্তর পলয়নি নেতারক আবরিনা গসিয়া কিন্তু রিতম রিসেন্টলি সিরিকা মণিপুরক Visiting Malaysia, wah bagi tindak agin bisa. Kaji cuman bagaimana Jordan movement kena berkat. Jangan saya cengdamu feel gaya nonton hemon dari kelaikan. General election to village councils of TTADC. Onek bos naga, tahu pun ini bahasan kali. Mungkin orang saya mana,
पन्चायतनि जखन 73rd and 74th amendment खायै ভিলেজ লেভেলে যে ক্ষমতা মানে ভারত সরকার অনুসারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নাম রাং খরচ খাইনা হंखाय बिथिंताबो निर्वाचित जनप्रतिनिधि करे अबन जों रांनाया एडिसि एरियाबो अबन बगे तबो इमिडिएटली अब आंदोलन खाना दरकार एवं चिंता बिका अब तो अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट है विलेज कमिटी माने तबो विलेज काउंसिल इंदा दरस आगे सीपीएम नामला वो खेमन बगे बरा कमिटी शब्द लिया किंतु अन्य जगह कमिटी करे जतन विलेज काउंसिल बरम चिंता बिया अब तो ओला जों जखन दिनै स्टेट कन्फारेन्स में ना आप नाया तो सब्जी तो बता कर देंगे ना तब नॉर्थ में आइन पिटिन बखाते जे फोक बरक नो 8 सीटलो दान नॉर्थ में दाबी होता हूँ तब फोक बरक नो वो स्क्रिप्ट बाय फोक बरक नो सही है कि वो डेवलप करना है स्क्रिप्ट से चीनी चमजगिया कौन था ना काय बाकी 8 सीटलो दाई मन नहीं संजय हंखाय अपना अंसानाय अब राजनैतिक डिसीजन नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमनखा यार के अंखी मुटिबरिखा लेफ्ट नामलो एकजन भाषाविद वो विख्यात भाषाविद पवित्र सरकार भाषा कमिशन ने तीन जगह एक भाषा कमिशन नियोग खाजाखा बिनि उद्देश्य कयंखा कक बरकनो बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय बा बो स्क्रिप्ट बाय व्यवहार खानाय ये पवित्र सरकार ने आज तसमो रिपोर्ट अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस किया आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोरम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो कुइलापुरा कक्सटास लिंसो आबन सोमोन्दो लखे इलेक्शन गाना के जखन चाकले के सारा त्रिपुरा होइते आपके बो जे आपके जों गसु हिंसो बुझिगदा के स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन बुबै हिसाबन किन्तु कोनो अर्डर अफलि पवित्र सरकार भाषा कमिशन फुनगुरि काजे त्रिपुरानि যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত त्रिपुरा सर बरक जतन नायो कक बरक इन्डोमानिस्टि ओके तबो म अफ दि माने अब ट्रैक है सामक लायो पवित्र सरकार बो लेफ्ट नामलो खाय आ बना जे बरक बाय परिचय खेरिनाय बरक गाइड दिखा लेफ्ट ओरिएंटेड बा इनक्लाइन बर तो बरबो साका जे चिन कक बरक है रोमान स्क्रिप्ट नो मोर माने एप्लीकेबल गाहाम केचिं नुगो आंनि जिबो कक बरक किजे सिं जों चिनि लैंग्वेज कक बरक बाय अनेक इजी बानानदार कोनो प्रॉब्लम करी गजल करी काजे म कबरो चिंताबो हिनोजाबो पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया मन तिकी छिया एक समय एडिसो वो जरे जो समिति हाइका बर कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय बय सबका लेफ्ट फाइका ना बय बातिल खेरिका पॉलिटिकल आपरो जदि बातिल खे आपन चली त काउने मुखाम ने ताको बर नुखाजे कक बरक मैक्सिमम बरनो रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा के नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल वो रोमान स्क्रिप्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी आबरटा अब मोर नोन जर जगह चली तो इवन 106 जे आंगुगो जखन बरो मेसेज रहरो मोबाइल व्हाट्सएप रे पर रोमान स्क्रिप्ट बेसी बांग्ला से मैक्सिमम 10 काजे रोमान स्क्रिप्ट अब कोनो असुविधा करे चिनी कप अब तब सरकार जदि रिया हिंबो जों अब चाल माथाम नाय जों निजरा जों बेबर माखानि आनि बासना आं सिया के साबसिनिबो आं कबना आं सिया के साबसिनिबो तब ये जे ताबु जे 2023 साल की ससका कक डेवलपमेंट कमिटी ने हास्ते हापनि बखते डायरेक्टरेट एजुकेशन डायरेक्टरेट ने बखते जे एकजन ने बुमुगे कैसे कमिटी खाइजेका कक डेवलपमेंट नति आरो मास्टर तंगो एसिस्टेंट प्रोफेसर तंगो गेस्ट लेक्चरर तंगो आवा के कबमा राइटर सोनो तुयै कैसे कमिटी एकजन ने कमिटी खाइजेका आ कमिटी वो डॉक्टर अतुल देबबर्मा बनो चेयरमैन खाइजेका वाइस चेयरमैन रामपद जमतेन खाइजेका फियाबा स्टेट गवर्नमेंट नो असेंबली कक्ति साजाका कक बरक के देबनागरी बायंनायनि
kecam Menteri Kampro Jomati Okopti Samani tabu tei kisa boro public bekakti bo ke khorang tisai dong je kok borok no chorcha khai tongnai movement kok borok ti movement khai tongnai tabu Nondo Kumar Dikas Debbarma Debbarma song Binoy Debbarma linguistic officer abahirok no norui ketal kete kisa tabu committee khajaka kok borok development ni bumungui hingke tabu aro kebo ke tabu sayo tongha je Devanagari no kok borok no Devanagari be thane ni chapuna ne bole committee khaijaka abuni bini realize thake ba khirok mu tamo आं तो व्यक्तिगतভাবে যে মিছা স্টাডি খাই ओमफ्राय ककबरक लया बिसेस করে মুভমেন্ট ফর ककबरक যিনি রুহি দেববর্মা প্রেসিডেন্ট বড় বড় আলোচনা খালি শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়া যিনি সমাজ ব্যবস্থা বিশেষ করে যিনি সিনেমু আবলয়া বসালবো মিটিগ্রিখা বকে তো বই পটাও মিটিগ্রিখা বমি তাম বড় খাইকা তাও যারা যিনি ল্যাঙ্গুয়েজनि बागै যিনি কালচারनि बागै যিনি तमुं चामुं बा যিনি जातिनि सिनेमानि बागै गेताबो बरंनि आरो हयतोबो जों बरबाय जगाजग दङ ओमफ्राय जों नुखा जे बेसकेरा नन्दबो हाय बरकसं सिनियर अनेक दिन धरे ककबरक साहित्य चर्चा खाइतों যিনি রুহি দেববর্মা बंगलादेश कयेकजन दं बिनय इसोर दं बरक हयतो आरो कोनो जागा मालियो ओमफ्राय अतुल देबबर्मा सम्बन्धे आंबो आसा करिसिले गरुय तबे आं ननो सानो जे जों त्रिपुरा ट्राइबल अफिसार्स वेलफेयर फ्रम खायफ्रु आफ्रो बिनि बिहि बिसेस गैया चिन्तानि सिनि दसाजे ब्र जायखि बिनु देबबर्मा बतावखाय थिंखांगा जेल जेल ओंखायनो बिसाल मोसा आमतल फिलिंबो बे सावसा सावजे हिनि फुनांगौ हिनो फायगा बिन मुंगासे गो माधुरी माधुरी दे माधुरी 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 मालाय बुजिखा थांगा थांगा तमो बरखाय आफ्रो अलमोस्ट फ्राय एवरी वीक से फै दिल्ली होइते चाकरी खायो आरो बर बिजन डाक्टर बुझिका दिल्ली अटोनोमास अब म्युनिसिपल कर्पोरेशन आरो होइते फ्लाइट भी फैयो फ्लाइट भी थांगो और फै इटा सिमो जीपी बक्लांगी हेल्थ कैम्प खायो आंबो डाक्टर धर्म प्रचार के माय खुबती फेना फेना है कक सका को बुझिका लगे ताम दिगलेगा ओ महाभारत उपनिषद आबरनि फटोकपि आंसा गामथिया नरम ओरिजिनल थिंकिंग नआके 10 पातन होना 5 पातन में सीजे दंगे चिं पड़िले म जेरस कपि चिंतलां पड़ि को बुझिका गाफ्रो होइतो ना अनेकजन साका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंपल प्रचार आरएसएस ने लीड खैयोंगनो बीजेपी नो ओंखाय जोंल परबर्ती समय खनाका ओ अतुलबो आबनि बेकिं बैनो बो एमएलए बो केनेडियनका जीटीका हे दिबा गेराम पदबो आ ग्रुपनो विशेष करे दिनी जमातिया हदा गेब्रो जेतु समता हदा हिंदू धर्मनि एकटा पार्ट जे आरएसएस रो हिंदू धर्म आल लिंक खैनो बो मा बुझिगा गेब्रो तबो प्रक जे सवाबो खैनो देवनागरी के देवनागरी हिने बांग्ला के बांग्ला हिने ओरिजिनल थिंकिंग नकरै चिनि निजस्व करै थिंनो किंतु सहज उपाय इनकाय चिनि बांग्ला से सिंबुजो बाउन नताबले सर्वर्ण व्यंजन आं बांग्ला मीडियम पढ़ी हे दिबा सर्वर्ण व्यंजन में चिनि पास बाउन नता गे इंग्लिश बा रोमानिस्टिक के 26 टा 5 टाके भावेल ते 21 टाके कॉन्सोनेंट हे खूब इजी अपन विषय किसु तंग चिनि नांगिया जेमन एप शब्द चिनि नांगिया पीएच बिन चिनि तोनता आंतराके ते खाइमा तबे आंखे हिनो रोमानिस्टिक भागे जों 26 टा पढ़ना उचित तीन चार खाने परीक्षा बोला भविष्य बो इंग्लिश लैंग्वेज परीक्षा जतना बो इस मखने बोले फुटबॉल फ्लावर है दिबा किसी ने आरो से एक एकदम बाटके बो बिन बगी कथा लुमथने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में देखायो सुजाको रिखा जोंटाबो आसे आरो जोंथ' साइनिया
bong background sabu bati ko khai bujiga yetu bro professor khai ঠিক আছে hai diba professor মানে না যত না সব জানতাম না আমি কো দিয়া hai diba Inke tabuk tipra sarok ni bagi je roman script ja asul khorang ti sei tongo asal bisi kolokma ki je sama min sani thaikai tabuk sititei poja phini rimani abo bai tipra sarok ni busuk pogo ba script bo busu jorti agun hai ko busu jorti kol abo klar devanagari tak sapuri nei ba devanagari abo মানে সংস্কৃত সুজাকো সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ ন তবে বসাই টিউশনে মাগৈ অনেক চেষ্টা খাইলো গভর্নমেন্ট কিন্তু আবো আগোগুলা হিন্দি না পর্যন্ত ইনপুট খেলে নাই মানে বসিয়া বলে কেবল সাউথটা পুরা ব্ল্যাঙ্ক কাজে দেবনাগরী আবো আগোগুলা जों दा फाइटि थानाय এবং जों दाबो কোনো আইপিটি ন রিঅর্গানাইজ খাইनायनि बागै आबोनो मेइन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों डिसिप्लिन भावे যাতে जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि আর কয়েকটা যে जोंनि যে ওয়ার্ড দমনি आबोनो বিভিন্ন जों पार्टीनो काराक्टारिटिसन যারা ফেনি जोंनि पार्टी गाहाम जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय पाइथागो कायसा tabuk বিশেষ খালাই रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रासानि बिसिंगो नचिदाय तिप्रासानि बिसिंगो ताबो आम हाइके कबमा लिडार रो थांसानि लांगानि अंखरि थांबायका तिप्रासानि हामग्रायनाया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराज जे थांसा खायमानि आरनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबायका आबो हाइके गोबां ट्रेनिं गै दंखाताबो এবং কিসাসে কবই যেটা নুকজাগি ফাইমানি থিনাং লাই থাंग जारा ও নুগি ফাইমানি আবো তাবুকতাইবো কাহামকে পিকচার ক্লিয়ারিং কাহাनै फटन सिनाय नुनाय रौ जे मानसुगि दंमानि ताबुक टीएसपी काखा दिनेश देबर्मा बै श्रीदाम देबर्मा आइंगो चितो देबर्मा एमएलए दंमानि आइंगो तंखा ताबुक yang Inpt bu काखा बाय थांनि हामक्राय टिकेट माना मुसुमानि मते इंना मुसुमानि बागैसिमिसि अमहायन दङ आबो बाय तिप्रासार हामक्राय इंगिया बुखुको के सावो दफा मथाना नांनाय किन्तु बिसिंगो पलिटिकली जेटा आबो दंमानि आबो उनके सात बायथान हामनानि बागैसिमिसि तिप्रासार लिडार बातालै दंसो आबोनि निनि एसेसमेन्ट बाहाय पलिटिक्स बरफ फैगाखै बरमबो एकटा एस्पिरेशन दं जतनि पलिटिक्स बायगाय जनप्रतिनिधि इलेक्टेड एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री हेदिबा अब तो नेचुरल अब आं जदि इन अब थिगिया गेना बसाय को बुझियो गताबो इ जे माने नेतृत्व जरा सानाय बरक जे खाली मंत्री मांगिया एमएलए मांगिया बिथांके नों जे एमएलए सिलेक्शन खेब्रु एनडीसी नि बागै सिलेक्शन खेब्रु व्हाट इज योर पॉलिसी What is your policy? Is there any transparency? Chúng tôi nunggu saja je khai. Nanan pressure hoy to kon changa. Muju gri kha. Amte rumle. Gabo ekta committee khaye chong rakai betar ngko. An mote ta. Eta committee khaye sabo kaham sabo hania useful sabo nongya kok de saiman meya rangcha nai de saya prostu phaible. Ha bo jana sadar mai tor tom tu tumya. Ha ure se jure basa ফাইল আমাদের রুমলে কাজে ঠিক আছে আব এক পার্টি ব্লেম খাইনি ন যে বড় মিটিং হবে তাও দুই পার্টি সামনে जों কক সাই লাভ করে হে দিবা जों তো তাবো নর নুখনা ইন্ডিয়া একটা জুট 28টা দল তাকসু পর্যন্ত হ্যাঁ তাবো ইন্ডিয়া নিয়ে গেছে যে जों তাবো রাজনা দাং সাকা जों জুট নুলে টু পার্টিস টিল ডেট বলে বাংফানটা তাম খাবা বলে বাংমামলে হে দিবা আর বিনি পলিটিক্যাল পার্টি সংসমান নাহারমুন এলায়েন্স ন খাই থুমানি তিপ্রা ইন্ডিজিনাস পিপল রিজনাল এলায়েন্স तिप्राहा बुं थुमानि तिप्राहा गाबनो एसेसमेन्ट बाहायमोन क्लियर के आपनो एक्सप्लेन खाय अब चिनी जे बुजिमान गाय एलायन्स तुम गसलि मानो जों गाहामके बुजिना नांनाय
sabo genuine dabi dawa khaitani busuk sacrifice kane bini mentality to khali bukhu isini samay bini yobe ge janasaধারণ ঠিক হেনে বন এটা বরবাইতাম বন এটা কাম খায় বকু ইগোলসা না তাতাল কলসা বাক্সবা স্মার্টলি কক সেই থাকা পারুন থাকা কিন্তু বারে বারে নং স্মার্টলি পারুন নিয়ে হাইয়া দিবা আন মতে ঠিক আছে জনসাধারণ বুঝিনা নাম কারণ হিংকে নাই দিনি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং আর তো কোনো পার্টির নারী বুথ দিয়ে বলে বড়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বড় বুঝাও জীব জিতু বমি নাই एक्टिविटी নাই কিছু নিয়ে টাঙ্গিয়েবা বামফ্রন্ট সময়কে আপনি খ খালাইখা যে বুফাংথন दा বিচারি জিতু হ্যাঁ গুন্ডাগিরি বহু কাকনাই आईपीएफ नि समय उनकासे बामफ्रन्टनि 25 बছर नरना मगै आईपीएफ टी बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मोमेंट नरेन्द्र कगै संगा जॉइंट एक्शन कमिटी आईएनपीटी तंगमानि न बुंनो लगे थांगा थी আছে যে বড় আপরো হয় হুল খাইলেকে অনেক কিছু লুকানো না গে তাবো তি প্রমোট हो फैगा ताव ति प्रमोट जितिका खाइतो का जों ता खाइदि हियाबले जों नंग लगी दं नंग कां गामो जों सबसिन नंग लगी दं दाबियो जों कुनु पिसे ती प्रमोटन फजेति काइसा को कासाइ दं जतनो पॉलिटिकली एक्सपीरियंस करे जतनो यूटनो फुल पार याफार का महाराजा किंतु बरमनि बिसिंगो एक्सपीरियंस होल्डर करेनि बादे ता पॉलिटिकली डिसीजन पानहिंदी बा प्रशासन चालना पानहिंदी बेलाइके हिबिजिबि नि दंखा तिप्रासारनि बागै थिरांनि तिप्रासारनि बागै बेलाइके हामिया आ एटीट्यूड बा आ जे ताबुकुं तमानि आबुनि एनालिसिस फिराव बंनि बाहाय कम खा तबो प्लेन स्पीकिंग जता नुकबान्टा जों पत्रिका जता नुकमोन এই কয়েকদিন আগে বুবাগরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাবাই মালাইকে সাইসু পত্রিকায় রিপোর্ট অনুসারে আমি তো সেই 3 দিনকে অন্যান্য মন্ত্রীরা ওই মালাইকা What is it? বসাবো MDC হেডা গে বতি প্রমোথনে নাম্বার 1 কিছু লিডার কিন্তু एडीसी नि प्रशासन बागै दाबि दवा खानेले आरो नम्बर 1 के सब सीएम बताने सीएम नतलांगेबा गाय जे लीडर से एडमिनिस्ट्रेशन सम्बन्धे आसे आं हिनाना एक्सपीरियंस गई हिमन्ता गाय बिनि आलाताने रताम सिनाय बदे आबेना ओरै परे जानायता এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক এই যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে সো এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার্স জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই ইট ইজ নট মাই স্টেট এই রাইটের সুপ্রিম কোর্টের নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং
এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1,000 টাকা করে দিতে হচ্ছে। এবং মাই ডিমান্ড, আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে, যদি লিঙ্কিংও করতে হয়, why it is 1,000? It should be 50 rupees, it should be 10 rupees. মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয়? The state government should take up with the central government on this issue. যে 1,000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন একটা নেওয়া হয়, সেই দিকে যাওয়া। যেটা আমি ফাইনালি বলবো, এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম। অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। Why the state government is not taking care of the citizen in Tripura? এটি কি সরকারের দায়িত্ব না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী, উনার নজরে আসা উচিত। He should be safeguarding the people. আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক, হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক। আরেকটা জিনিস, আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, নাথিং, উই হ্যাভ নাথিং। বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এটা আমি অস্বীকার করবো না। 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল, এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে। বাট দি পয়েন্ট ইজ, ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর, এদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে? দিল্লি থেকে টাকা আসছে, এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে। ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে? If the money is not getting circulated here, এমন ভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে, আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না। And I appeal, I'm demanding to the government, যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে, there are so many experienced first class contractors, they also can build this road. এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যে বেনিফিটটা, বৃহৎ অংশের যে লাভ, এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। Whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি, মানুষের, ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি। And this is my demand, যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর, তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about it. আরেকটা বিষয়, it is very popular, সম্পদ কর। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, না? যার সম্পদ আছে তাকে কর দিতে, ভালো কথা। কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না, এটা আগের মতো করেই, কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে, ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে, তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে?
এটি কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা কি বলে? স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়েই বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? He must explain, he must see all this. এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার, মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে। গান্ধী মাথার মধ্যে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা। হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট? আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি, কি সার্ভিসটা হচ্ছে? লোডশেডিং হচ্ছে, বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরের তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই। যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে দে ক্যানট গো বাই ওয়াক। আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি আসারাম বাড়ি, আই ক্যান টেল ইউ, একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয়, God only will repair that. 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার, ইট ইজ নট দেয়ার। এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে কি কারণে? দি পিপল অফ ত্রিপুরা, আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে, আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস। দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা, যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল। এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি, সরকারকেও বলছি, অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি, লাইক ইন দিল্লি, এটা তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের সাথে, আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে। উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে।
আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে, আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে। মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস, জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া। ওই কোয়ার্টার, আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি। আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে। নো, নাথিং। আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান। এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে, কি করেছে, পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না, আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থস, 6 মাস পেরিয়ে গেছে, এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না। এটা আপনারা লিখলেন না, আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলে মিশে এটা এই কাজ, সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ, তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে, খোলা আকাশের নিচে থাকবো? ইট ইজ নট কারেক্ট। আর আমি কি বাস্তুকার? আমি লিডার অফ অপোজিশন, আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে, কি টেন্ডারিং হবে? ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে। আমি কোয়ার্টার পাই নাই, এটা আপনারা বলবেন, সরকারের নজরে আনবেন। এটা হয় নাকি? আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না, ওনাকে তো দিয়েছে, স্টিল লিভিং। এটা কেন অনেকে লিখে না? পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, আমি তার বিরুদ্ধে যাব। আমার বক্তব্য হলো, আই সিটিং এমএলএ, স্ট্যান্ডিং লিভিং। আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের, তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের। পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এটা থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে, উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন্ধ গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে, দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে, আমরা তীব্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ। ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম, ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন। আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো। ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল। আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Debbarma lost so many seats because of BJP. Debbarma lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর তিপ্রামথ আমরা প্রার্থী দিই, কি কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছি, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। দীপ্রামথে কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। উই ক্যাপ্ট আওয়ার ওয়ার্ড। তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Soiko tola patorine mungoi case rimani abo thangnai miya wono kharis khaijaka ti promotion bukhakti je case rimani phiaba bo personal law attack khaimani bubagrani family ti bo khaimani ba tabo tirpura hasni cm no ti bo kabangma khai tong bo mai khai omno ti nungtang sanam sum oboto joton saimano Soiko tola patro bini independent budangana bini channel bo mo থানায় মো বিষয় রমুই বো যেভাবে ফেসবুক লাইভ খাইয়ে যেভাবে পক্সাটা একদম মো বেলায় কেন ছেলেমা হিংসা এবং নিন্দনীয়। কোনো মিডিয়া পার্সন অমাহাই আমাকে অ্যাটাক খাইমিয়া নों খুবই কবাই অ্যাটাক খাইমিয়া এবং আমরাও গিদিङैनो जों শুধু পশ্চিম থানায়া ত্রিপুরানি প্রায় 10-15টা থানাও কিন্তু বিরুদ্ধে এফআইআর খাইজাকা তাবু যে এফআইআর নারনাই রাও आं যখন এফআইআর খাইজাকাই তো স্টেট গভর্নমেন্ট আপনো আয়ু আ থানানি যে কোন একজন পুলিশ অফিসার আয়ু মাসরম ইনকোয়ারি অফিসার आं যখন social media ni ti boje kok saman jokon phone rekhan kai lo tamotong aino tamotong angki khoraksa borono musuk sei wak to butare kim nai na notir fo to muku hinkai oki bharat ni kun aino to tong je ake je sati hini to manani omodo hini emle jodi reject ni tong kai abonga police ni aini durbolata keno hobe durbolata পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে যে নাইন কক্ষমনে আবু রিচার্ড লিয়ে না
বরকা মনে খাইকা রাজা কুলজাখা সেরে দাও কিন্তু যখন বিপ্লব দেব এক চিফ মিনিস্টার তাবুক মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বিনি উপরে যখন অ্যাটাক চলি দङ একটার পর একটা আবু পর্যন্ত বড় সঠিকভাবে বড় কাউন যে রিপোর্ট নিমানিয়া যে রিপোর্ট নতলাঙ্গৈ আয়ু যখন রিপোর্ট নতলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার হনকা আসামি রমান লগে লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবতলাঙ্গৈ হাকিম আরো প্রসেস মাখৈ বত জজ করতে তাই হাকিম বননুকুই সাইমানা নাই ইয়াস ম আয়ু যেভাবে সেটা বনা আন পুলিশ রিমান্ড অন্তত 5 দিন সামনা জায়গা 2 দিন মানে নাই দুর্বল চিনি চিনি বকাইছে তুমি নকা এফআইআর স্পেসিফিক বদিন ব টাইম ব জায়গা ব কক সাই টকা ভাইকে কক সেকা বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন স্ল্যাং মানে এমন খাই আপনো যদি নম্বর মনে খাইয়া হাল খাইয়া পুলিশ তো আপনি জবাব মানে না প্রশাসন আপনি জবাব মানে না প্রশাসন অমন যে পুলিশ অফিসার যারা ইনকোয়ারি খাইনাই অবনি বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অ্যাকশন আনা দরকার অমতি যদি তলাপত্র ইয়ে থাকে তলাপত্র ইয়ে থাকে বলতে কক সানাই 10 খাই চিন্তি প্রশাসন কুল মানুষকে হিরো নুবন হিরো এই রাজানো বুমানো রাজানো যেসাতে বুকু হিনি মাখা হিরো কিন্তু আদতে সিংকিবন হিরো নি নাইবা নি নুপুর অ্যাটাক খাইনাই আবার মাকে आं राज्य सरकार थाने अमना आं आपिल खायनाय नों जतगुला थानानि एफआईआर खालायजाखा एक जायगा तुबुदि सिनियर गभर्नमेंटनि एपीपी पीपी दङ बर्मरिंदि अरब एडवोकेट जनरल दं हाईकोर्टनि बद जत केस नायो एडवोकेट जनरल तुयिनाय अबनो कामकाज नायनानै तो नायो अबनि উপযুক্ত ব্যবস্থা খাইছে না অবকানি তেকিসা তে ব্রাহ্মণতানি ফাসিতে রাডা বড় যে ফের খাইজাক মানে মিয়ানি সালো যেপ্রো সৈকতলা পাটনার রম পুরতি সাকা আপরো রাডাপুরনি যে কেস ন পুরতি সাপ্রো জস আপনো খারিজ খাইজাকা আজ যে খারিজ খাই মানে ইয়াগলো তাবু মথানি ফাসিতে যে কেস না মান ফাসিতে तेईसा आबनो नाइजा फिनाय द बसकानि सालामनि आबो तांनि खारिज खाइजाका आबनो केतना कैसा रिट पिटिशन लिखे फिनाय दे बहाय स्टेटमेंट दं तिनि सारिगो बनो रिंजाखा जे एफआईआर खाइनाय एफआईआर जारा सिगनेचार खाइनाय न आं जतो सैमान माने आनो बर फन सिगां सिगां थांदि आर कुटर थानाय चिन अवस्था नाय सिगां रांनि चिना थाखायदि कुटर थाखाय नों एफआईआर खाइमानि कारण सुइमान ताउनि बागै नों एफआईआर खाइया जज दङ सोंनाय हयতো सरकार उकिल सोंनाय नों जे मुसु तारिखो रादापुर पिएसओ नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खाइमानि सरकार तलापात्रनि बिरुद्धे अम मुसु तरतु कुबुय माननीय आदाলত दं बसानाय यस अम तो कुबुय नायदि नागागा आं प्लांगि थानाय आनि जे पूरा बजे वॉइस रेकर्डिंग खाइजाक दंगानो र उइथ फोटो सह नों नायदियाव बत बांला बाय साबले अरन जस्ट इंराजी माने बांला बाय इयरले जों आशा खालायो खानानि बिसिङाव तिनि बरक ताम साजाका आं हरनि बिसिङाव आनते जारां जानाय इयाका कताल खायो जों अबनो कैसे पिटिशन खाइजाले आंगासो जते सेकअप जा किन्तु केस थिं अब डिसमिस खाइरिमानो तांनि डिसमिस खा तांनि डिसमिस खाइया अपनी बिरुद्धे आईनो तैसे नों द्वारस्थ मा आईन एमन एक जिनिस दिनै नों एक किसु हारिखाय न आदि नों हारिबाय मैया नागाखाय नों जजखौथ हारिखाबले नागा बिनि बिरुद्धे हाइकोर्ट दं हाइकोर्ट नों आपिल खायमा सेक्सन दङ ओ सेक्सनावनो सेन थानाय दा ल नहा कक साइद तंमनि डेभलप ना तंमनि तामबागै खाइमिया अमति यासि सुरि तंमनि इलेक्शन सिगाङाव द सना आसक रुइ सिमि नायग्रादि अपुसो जों रां बाहायके सानै तो गुन्थि जे कग्रिमनि ताबो तामबागै खाइमिया अमहाय लोकरकनि हमबाय ताबुक लोकरक सानाय लोकरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंगो तिनि बाय 2.5 বছর लेखायनायदि
21 एप्रिल 20 तारिखआव समायदोंमोन एप्रिल 3 बोसोर जेरै एप्रिलाव बादखाय मे जुन जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बरनि 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख इनके आराय बोसोर 3 बोसोर कानान तावरंदी नवेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल तंबले तामुंगै माइया ओ जागाव जतन साइमानो ताबु पर्यन्त तृतीय ऋषि हापां सम्पूर्ण एडिसिनि जे प्रशासन राज्य सरकारनि साखावसे बिसि निर्भर मातम जों दिनै एडिसि हापां फाइमाने यागुल गोबां मा जों प्रोजेक्ट जमा रोखा जे प्रोजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चीफ मिनिस्टार चीफ सेक्रेटारि याफारि कलां थाका प्लस दिल्ली सानै पूरा फाइल आराय बोसोर जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने लां थाका ताबु मंत्री बा एडिशन मेम्बर ऑफ गारी कताल पाइका बा निनी नक खामानि तावरंदी आबो आंबो 1979 एमएलए 93 पर्यन्त एमएलए ताबु एमएलए एमडीसी रो जदि बल्लुन हारिपान जदि ताबु एरिया गुरि नांकाय आगिन दिनिया जतो पार्टी नि लीडर नाय बीजेपी नि बल लीडर नि व्यक्तिगत गारी करी नों साइनाय गारी कांग्रेस नि जारता गर्थ नायरो जतो लीडर न गारी नांगो गारी दंगो पब्लिक वे करस्पोंडेंट नांगा जुगा जुंगना नांकाय आगिने हाय लाइंगर काकावले नुग्लिया ताबो इंडिया बो आपदिनो नो हुक तो तांनाय नो आं लुन हारिबान तांका तिनी रां सावै नक तांनाय ले बरन रां फैया तिनी सुनो यासि सुरो तिब्रा मथारां साइके बायया हाइके बायया तिनी बररा यासि सुर जों 30 कोटी रां रका खेरांबा तांना बागै निनि दोया बाया जों जुदि दाबि खायाखाय जों जुदि सानयाखाय जों आफु 30 कोटी माननि कपमाया ताबु प्राय 24 कोटी नि सामसलितु कंटिन्यू खामसलितु ते बाकी इंस्ट्रूमेंट आरो पाइनानि जतो धरनायनि एक्सरे मेशिन থেকে सेंगिनाय सिटी स्कैन থেকে सेंगिनाय जतो पाइनामगै आरो ताबु निनि प्रत्येक साबजुनार इंनि माने किसी थांग दङ जों दाबि खायो प्राय 3000 परिवार न 3000 परिवार नि ऊपर गनो राबा रखारि दुनि रेखानिति स्टेट गवर्नमेंट तलांगो थ्रू डीएम ऑफिस नि परे चिनि जेडियो नि परे जों सबसिडी दं अर्थात साबजुनार ऑफिस जुनाल साबजुनार जों खालायदों ताबु आगि तमानि 33 टा साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारे होय 44 टा का ताबु मो 2023 नि बिसिङनो ते 19 टा बारि नै अनेक बरगन नं ऑफिस बारि तमनाय जुनाल आगि तमानि मात्र बसो 5 टा ताबु थाङा जों फैता 3 टा बारि का ताबु ते 2 टा बारि नै नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ नो 2 टा भाग खाने आरब ताबु त्रिपुरानि साइने जत महक मावनो जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसी लाखा जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर हिनिमा खामले जोंहासो बारिया किन्तु दाइने बिशाल गप नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबु जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अरब जों अंगि माने एडिसी आलाकाव जाय खैतो माने
PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা রাজ্য সরকার হলো কিন্তু আবার নাইকিনি খানি তো ত্রিপুরা মথানি মনিটরিং কমিটির যত নগমান কোন দুর্নীতি তো ফাই তাবুক জরা जोंबो मा खायो बर एग्रिकालचारनि जत अफिसनि जत साउन्ड तमनि जोंबो मा खायो भिडिअ जोंबो सम्पर्क मानारगो जत जागा 23टा ब्लक जे तमनि एडिसा राखावो 587टा विलेज कमिटिनि मनिटरिं कमिटि बायनो जों चालु तंले ताबुक पर्यन्त बिरोधी र एडिसिओ जे ताबुक तो बीजेपी जे बिरोधी र जे तमनि kaisapun spesifik au o jagao mo dunniti ingka mo todonto khaijaka sing to khula melan sawo 100% जों सापर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नंखायो ना CBI ना CID ना कोनो खरसा हाइकोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायखा न बपायखा दालां लुतांखा तो आं एकजन EM ani gari tongo ani escort tongo जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टार नि समान चिनि ताम ताम बेराक tongo चिनि बाग आलादा बेराक tongo चिनि सिकिउरिटी tongo बागै न करिबान थाखाय उ बेराक जखन थांना थांगांखाय जागा जखन करिंखाय हयतो आनि नक नांतिसे फुवारिबान थाखाय आबुनाखाय सावगातामो এই रांसाव नकटाम जेमन CM नि क्षेत्रे तमो प्रातम बिन पुलिस तंगना बागै बम्बा खाय बिन हाउस गार्ड तंगो ताबु CM चेयरमैन का बंग हाउस गार्ड तंगो जों जरा EM ने रखिन हाउस गार्ड कर किन्तु चिनिखाय एस्कर्ट तंगो आं जखन पारा थानाय एस्कर्ट पर थानाय आं हयतो थुइमालिया प्रोविजन दं आइन दं आइबो तंगो तागबो तंगो आसामाव थांनाय दि बरलेण्डआव जेकुनु जागा मोनसे धरो साइमेनिया आं बरम तिनि कयनाय जारा जोंनो दुर्नीति खायनि सानाय रक नरक दया खायै चीफ सेक्रेटारि बो नंनि न चीफ मिनिस्टार बो नंनि न DIG बो नंनि न जत किछु बो नंनि न जेकुनु तदन्त खायनो बो नंनि न नरकनो मो फना तदन्त अ फना बेलायखेनो रां पैसा खाका मो रां बियानि फागे बिन सोर्स बिनि बैंक एकाउन्ट नायै অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাতো जों इन्डियाव गोबां मा लिडार नंगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि गनो नुमानि रमजामारो रमदि कुनु खोख्रिबले किन्तु प्रमाण तंना नांनाय पुलियावनो चिनि ककबरक चैनल मीडिया नि दाखोक संना बेलायखाना हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै बुसकांनि 14 तारिख अक्ट'बर जों कायसा कतर लोगोथुम पान्दा खमलंग आरो चिनि जे मटर स्टैंड जे दंमानि आरो खायनान थांनाय दङ चिनि लोगोथुम टाउननि बागै खालायजा मानले जतन सायमान नांगौ जेकुनु दाबि माने जेकुनु मान थाय नगो आसबै केबल नन इगला नों सानानि नांनाय सराय जुदि ओंखायनो माव खैयो सिं दंखायगला ब कामना नांनाय दुध मासा नाखाय ठीक अम हायख्लाय न जुदि जों उक्लबो नायसि नायखाय उक्लबनि लाइबो माना नायनायखाय आंखाय अम हायनो তিনি যে জাগানো তৈছুন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা ত্রিপুরাল্যান্ড সানিত মানে 6 শিডিউল অমবা হাইকেন কতর কতর পান্ডা খাইয়ে বুজাক তবজাক আইনমানি আর খাইয়ে অমা হাইকে কতর মা সবা খাইমানি আবনি বুথাই ন 6 শিডিউল তে ঠিক অমা হাইকেন থানায় 30 তারিখ जों त्रिपुरा हासते गोनांगै गोरों गोरों जागा 35 अर्थात 35टा जागाव जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव आसुबाय त्रिपुरा मथानि
Nggak tahu omong ni pore sing tamu rezalen central government semangka public busu zorti and adini bonno khapurja gei sengwai baksa lama asuk kerja Tripura hastini tai fatar hastini borogo nukha Tabukni o buskani no bosun kotor malu ko thum panda khanya bagai sal kisa sekan sini barza manja sini CWC advisor committee ba jara all ko thum panda na salingani bagai boba grabai baksa je bororok no barza Sakha borok sai sege saklai dikaje adino kotol loku thum pandan sinai chini dabi omon tongnai chini chirigman omon tongnai chini sulgan omon tongnai chini banner omon tongnai greater Tripura land ebong chino greater Tripura land ni somorthon mane khapurja gei sengbai baksa khorang tisani bagai chini ganani no haste Meghalaya ni Tabukni mukhyamantri Borongana Conrad Sangma bo adino kok sapainai hoito te koijana fatar hasteni leader of adino phai mano ko obonotuino tini bo haino sun Bijoy Kumar Angkore netritwe all MLAs EMs MDCs TWF YTF ni joto leaders no tuyi sun tini narwai tong thayo meeting asugui bobo elakani busuke phainai borok abono tui sintini kaham klai khapolo sing kok salakya ebong ja phantong sak rang pusia kri phano buni thani kisa misa bikhabir ma haike pano thumlai pano sing kabang ma borok tuna bogisung kok salakya chini salthang Tripura mane west Shibcharan Khoai বিশেষ করে কাইনি ন Shibcharan ডিস্ট্রিক্ট বাই ওয়েস্ট অর যে जों যে ওয়ানসু মানে মিনিমাম जों অ জায়গাও ন 20,000 মতো বড় কাইনি जों ওয়ানসু লাইতো কারণ সিমনাও जों বুসু বুবাই লিখাই প্রায় 22,500 উপর কোনক মানদায়ব প্রায় 28,000 নিপর নিনিও গব প্রায় 38,000 মতো অমতো যদি হিসাব খাই নাকি খাই আপনি পরে কোয়াই ফাইনাই কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আপনি পরে দিন ইয়াং গুমতিনি বিসিং যতন সাই গানা হাঙ্কাই সিনা অম্পিনি পরে ইয়াং খাই গ টাউনে বন বাগমা আপনি পরে ইয়াং যে ফাইমানি আমটি কে জিওয়ান সুবই जों जे खाखामानि आबुन से बिसि बरक आ ग्रेटार Tripura land सानतानि फाइबाय जों चिनि नारवाइनो एयारपोर्ट नि सिमि बबाग्रा बै बाक्साखै जों लाम सगैलांनाय आबासो गोबां फैया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समनि निसिम माधव समनि सिमि बाइक रैली खालि चिनि खमन पर्यन्त बंग जों लाम सगैलांनाय Sir tabuk greater Tripura land bagai to Tripura motha soba khai tongono aron bisingno jonojati morcha handi ba Tripura mothani kagi thane kisa sekango TSP tabuk Tripura mothani phasingo koksil sai tongo bro greater Tripura land nailia yang jonojati morcha ni phasingo koksil sai tong Tripura mothani phasingo 125th amendment bill abo jonojati rok central by salai rinan jini tongkha obonono Tripura motharok tabuk hijack khai bumung mailis nawi obonono constitutional solution greater Tripura land hnei mung khlai public rokno thokaya naitong mane obo kokprim obo to belai khe nonga nama singsa राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बाकी सिमिया पार्टी जदि दाबी सिमि खाइ तंगना बागैया आनि मते 2018 जखन त्रिपुराव बीजेपी आईपीएफ जो सरकार फायै हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी जखन खाइरो सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट नि वाई और चीनी त्रिपुरानी
tamne ba lelama nok tongo Gitanjuli guest house ta arwa phai busbar asu lagi anggo thangka changapro INP tomoni bikirang kolbai cinta jogri sohokasem korkam angse 2-3 norma thangka 125th amendment ni bagai जों जे बिरोधी रक आफु जे सिलखौ सामानि हाय बरनि ngै जनजातिनि ngै केव सानाय करे IPF तिरक तिसाका आफु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबबर्मा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार गो प्राय समय थाका नुखा मालायका ता अन्य एनजिओ रकबो थांका तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखाय दङबा बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 ni aja neng Afrika जनजाति मुसार काम के तंगबा निनि मंत्री तंगो डेपुटी सीएम থেকে সেমিনে निनि मंत्री तंगनि परे एमएलए तंगो नों आफ्रु 11 जना तन प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बनि 10 जना मतो प्रतिनिधि তিনি और कक सादा नों ताबु नों हाइजेक सामने न साबो हाइजेक खाइबा आं तिनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा मागै चबा खाइमा हाय नों IPF तिबो अमागे फुंदी नों सान्दी नों मिसिल खाइदी नों आगरतलाव कतर मिंगो ततावना रैली खाइदी शुधु मात्र 100-150 जना तलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिनाय हिनि हिमा बाय केवरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखमा आबो जतमसे कामको आं साननाय मा खामता केबुनि नसो अरो हाइजेक खाइनाय सुतु 125th amendment या बबाग्राताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनि ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन अरो स्माइतांगो जेदिन और समाइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिनो तो जों प्रथम भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनि सै वर्ल्ड नि पार्टी कतर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंनि खूब कसां लीडर स्पोक्स पर्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत बिश्व शर्मा सह और जे 13 जना एमएलए बुबाग्रा बिकेरांग सहज आसुलायमि तिनि जोंबा जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थुनार कोनदि नुद नुखा जे बरनो अमाहाके बीजेपी नि और जे ताबुक जे एमएलए जे तंगमनि 7 जना तंगले 7 जना एमएलए अंतत बरबा कोनदि आधा आसुलायखा फादि नरक बाय अमम दिमानति आसुगन वाई न रिहित लांग हठात चीनी त्रिपुरा मथानी सुप्रीमो क्लाब प्रेसिडेंट ताई चीनी सीनियर लीडर न एमएलए न तलांगै दिल्ली तलांग वाई आसुलाय बुबाग्रा सुदु बसिमिया जराव अ जागानि जेताबु बीजेपी नि पार्टनर गई अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुन लीडर शुक्ला सरन नवातियानो तलांग खाबले प्रेम कुमारी आं समाव तलां खाबले बबाग्रा समाय बाक्सा किन्तु आजरम तिनि जुदि साइथांखाय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता साब थाका ना चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णु देबबर्मा थाका ना रामपद जमातिया थाका हाय थाङैनो मालायै बुइनि कचार माजार थाङै अरफाय प्रेस कन्फरेन्स खाइमा बाय मालाय कक सालायमाने उते गयाबले आनी कक ठीक आसे बाबा रे नों मो सान्दी आं मो सान्नाय तबो त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम जे अरवजे जों आसो बिरमान मानि तमनि आरो हयतो मुक्ति मा गले तामले खति दंबा गावसिनि शिक्षित लरंखा तिनि आरो प्राय 17 बছর चबाक लागिया दाङा खंखा तांजाखा बुथारजाखा जेल खाति बायगिया गोबां नेतारक तावबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बरतिनि जों कैसा मारि क्लांनि थांगा 62 एक एरिया क्लां थांगा मोयला का एडिसी
মনে রক্ষা খাইনি অবনো রক্ষা খাইনি দায়িত্ব নিনি আনি তাও শুধু নিন আর শুধু তীব্রমতা সিমি শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ ব্যক্তিগত আক্রোশ বনহামিয়া বনসুঙ্গিয়া রাজা খারি থাকা আরে বখারি যা থাঙ্গার বক সামখাই মানে পাবলিক সাইমানো আনি এলাকানি বরফ রাজ্যনি বরফ রবীন্দ্র বর্মা বিশি কলকমা যে কোনো রাজনৈতিক দলক করে নিতাম ওই তিনি অজাগা ফাইসো হই आं तामो खाइतों रायजोबासी साइमानो आनि एलाकानि बरफ साइमानो आं काहामदे हामियादे एक बार एमएलए अंका ताव एमडीसी मुखा ये मुखा दरजा सहकारि नमो सामतां थांदि आंके तास तांलायदि सासे सालायदि हायदोबा आइते ती प्रामथानि फासिंते एडीसी विदेश कमिटी जंबारि खानियान बागे जे हाइकोर्टो पिटिशन रजाकमानि आबो ताक बो पर्जे दं बुक्रो साक्लायजाकनाय आबो बो भाई अपडेट दं ताबो update ngka agi to no waisa Sakha puila abo PL khaijaka PL khaijamun pore election commissions Western Election Commission plus Government of Tripura borono direction jaka within first week of November election conduct khaina bagai including results gabo tong khabo to joto bo saimano agibo oba ke news to box hazaka ngai abni aglo abna content jabor khlaya ni content case khaijaka content khaijamani aglo bor go seka khlaina hini khlaina hini go sima korta se dead jaka tase dead upru argument here upru hunga kena sajaka sono je of the division bench of Chief Justice bench of Honorable Chief Justice Sakha naro abo khlaya ni bagi tabu sengta se katal khai chen ngo case khaima tong ab petition man da petition hearing through Honorable Chief Justice bosao agi jokhon naro case khaija contempt ni ngai abno tin naro taise contempt khaipidi obno khlai thangka kai taise katal khai abo lengthy process ni thanai notice khaidi par counter reply ready par nakha rejoinder ready abno ti salaman ya bolo ngai jombo hamjaka ঠিক আছে जों taise second time contempt case khlai ngai जों a petition dispose khai u agin je PL je khaija tongmani abno na hai taise contempt petition khlaijaka khlajamni yang kono hearing man yang kono time sanka state plus state election commission plus state government borok jora sanka jora sanman yang kono bono jora jaka jora zaman pore जों list ini ane je tarik date sejak tonga at date night nama date after ini yang thangka Honorable Chief Justice Mr. Senator ini yang kabo different thanga of the date different payment yang kai thane mas thane talo 25 mana 25 na to mata posisi tadi enggak आज orang tamu kan jadi teman ni costly खाना tamu case खाना kaya apa tu costly family enggak orang आ costly so kali yang tangga highly आता अब आगे बंका 2-3 बार jadi teman date kaya happen sun mention kaya kuto mention kaya unlisted matter important abu lisnya ko Lordship Governor next week kiba as early as possible abno taise list khai hearing bagi hunisen request kami yang lo posisi tadi fix ka yang posisi tadi ko unmiya file tabu next date jaga ko next date tabu to Durga Puja sai sekang tai kuno case mulak most probably after puja amu taisa phaiman ka ba sangta sa Chief Justice court sangta sa amno
petition na je early hearing khaina bagai amsu jate tabu jara tong honorable high court अबके बरफ जे लाई थांनायो जे डिक्लेरेशन रमानी इनके अब ताबो पूजानी परिया सते इंडिया इनके बस कांगो नवेम्बर तालो बा ई बीसीओ अपनो खदे खलाइजाक न बहाय ताबो जे सिचुएशन tabu jarte khada khlajak na to saimanya ko karon 25 tarik kana tabun kali angkai tabu to ang tabun saipe je tabu to durga puja chini court bo bonno nai angkai amun sai sakang je major hearing ro kagola pujan koramon tabu jara sani to angka kai tabu kufurungno o talo dongno kiba pujan pore dongno abo saime ko abo to high court chief justice ni ngo si decision se tongna na judin chung pujan pore judin phayang tongha lising yang tongha chung taisa mention khai request khai abo asani hearing nana bole abo ni pore busuk joti dono abo or to actually puno kuri chung Debbarma to na winning jack case tabo nu taisa contact tang bagi khaya abno trise taktaise chung to contact case khai tong ga ko to sajar no agi no contact khai amuga kaisa process mane right transaction access khai amuga continue process ni electoral process kamono nu to ma khai ni the electoral process non to bathroom men as per the law as per the Indian constitution je tamun abun respect ma khane abun ti no kona ma rom tamun by election point of clay pekya no tini village council election tan bai khaya gawa intention sijagin to je bo khlada musunya kalana musunya kaisa na kara ang to agi bo saw tabu saw puilo pu kai borok kirija village committee election jonno conduct khai na kai tabu kaisa party no pai thanai tai ro pai gala ki moton pai thanai tai ro pai gala aba ke kaisa kirba tabu second hangka kai judino village election khlai ro hok ka kai village committee election khlai ro hok ka kai kami amseo ran sowine development nang je village council je tongmani chikon bikon develop khaine ni village of area ro abom nai ngai সব সময় নর ওয়ান্স নাই সরকার চিন বড় নিপাগে কোনদিনা কাম নাই তাবু যে চিন বড় লিডার সাইট বুঝে ডেভেলপমেন্ট নাই ডেভেলপমেন্ট সামনে বাগে কোয়েশ্চন আবাকে শুননা না ডেভেলপমেন্ট হংকা সামনে বাগে হংকা ডেভেলপমেন্ট হংকা বুইনো বড় বাগে চিন বড় বাগে কোন ডেভেলপ নিয়া एडिसी village election से खालायमाय या खालायमाया kan boro develop sena ba gau ta certain basic right am to basic right jata election to prior to expire 2 मास 3 मास sakana no process complete khai election je nani amanu full preparation lai ma to tama tin 2 bosor 2 bisi lai tong kha tabla ga sen khaya means tama ngai nang bisingni ti prasani elakaro কোন develop khamya কোন sam khaima nyang ka kai nang 2 bosor asa ka tola kelui thango nang rom le tamu ngai nang man kha ngai nang 2 bosor je saka nang backward to mani amno se nang fill up khai ngai nang যেমন deficit raglu nawi subaya je jora sunani ulong kai bangi thangi suimai ang tonga hai senior development wa hang tonga abon bagano kono village no thangna nai di abato sung thana nai je kami amche tonga boro bosio noru bosio joton siu bosu joti develop da tonga
development tam no ma ko ko ka development chin borok tam no abo se sung bujina na ko development town lama kaham kha town building kotong shopping mall kha town building kotong hotel kha amna development ma development borok na nang ma basically nini kami amchoi ajaga robo nini basic health facility tong na ro lum khang ka ka jakunin accident nung kha kiba jakunin incident nung jakuno ngo kalai kha shishu shana kalai kha ajaga basic treatment basic medicines je thang boromana ni abana ro abos kri gra nana tamno development na nini sa kham ka hamni bagi judino set up well tong khang ka se nini sorry kaham nai health well being gam ya kulo sen nang aplo porina ham ni soi kam ke sen porimane sam dara tang mana and second kan ni naro education facility infrastructure tongna na gabo krin tani ngani tani jogon sen health kok sao jogon health kok sao pun wan su tam basic medicines, then basic necessity, then drink water facility, then sanitation. Abro se kono kore, nanu tam khan. Education to kore na tam sai tam. Ab ne se third number kan communications. Communication mane tam, communication mane kaisa kami bai ta kaisa kami kaham lama, kaisa kami bai bazar market abne linki tinin nini hook ni bani kiba nini khetoni mokhe tro kholi akon phalani je nang accessible ni communication thana ni tong na na abo kri nalum kha kai hospital tlang thana ni a route a system kri communication kri ngana bobna develop nai ba aba hai khai ka se nini samung ba ta tamul bisiti bo nini income je generate khaina ni na bo phaina ngani thana na phaina ni abo system chukri communication chukri grang ka kai nungbo na development hum sai ta ngam tam development hum abo sina na ngabo ka basic need boron ni chu basic need amon pare je develop larger in terms of understanding of development ngai tam ba boron ni jeta unemployed bini situation boron mai masya boron bini family condition khamia apia e aboro go kawu thangani ajaga ro borok sawi thangmanani aba system tong hangkai se to nung develop hunman borok thani rang khoksala tong na nai tini nini rang ni naro no sakule ni tong na nai nang tini kamini mokhiteng phalkat 10 টাকা a 10 টাকা buin borno jaga thai na na nai nin borno thano sakule ni tong na hakke se ni je income jani revenue mo nang circular khai nu badi man na tabu jara chini je joto kuchu sum income ja khai chini ja outcome phai bane joto bunya ko tha joto phathak tha nani na kus kari kan number develop khasa develop no sana thanga ka ba man point rui sai man ketu ab tabu jara ko gabno development je concept chin bor tabu sai to bone bobno development hna angna saibin tam khai development tam bahake ni tam buinu bagi apkan saiman abo to completely jekta abo to city area lama ka drainage system ka drinking water facility ka education facility ka health sector facility ka jotto no to even nang ta bisal gor thani nang tabu billionaire thani nang tabu shanti bazar thani tel mura thani je area o je bon bor je area o tam aja joton develop don nagor ni thani joto jaga ke je bor ni bor je tam aja ga hanga ke nang condition nai ne ta phan se lum ka ga ke bali matu ngasem boza ga thang se ke ta phan se malaria ni bor thitong
बर थांथों के ताबुन जो बोल नहीं सुनो कि सिंपल मलेरिया मामबन बर थी ना ठीक है ना चल नुगुई फाइ आगे नहीं सिमी जे आगे सिपम गवर्नमेंट टंफुर बसुनु बसाना फाले पैंतो बोनी चानन माजिउ बर थांसो के ना सेम ताबु बाबा है कंडीशन बर थांसो आबुन बगिनो डेवलपमेंट ताम न हो सामने बगी डेवलपमेंट अब कहाँ कैसे बोलो सीधा ना अब न वान सुबह से नहीं आप जैसे नन ब्लाइंडली नहीं पकड़ से में 10 टका काका आज मैंने satisfied नहीं था का कहने सारी में फिर 10 टका करिए हम तो सुन डेवलपमेंट so वान सुना ना उसी बोलो तो कारण जिन बोलो स्ट्रगल खाइमा करेगा मूवमेंट खाइमा करेगा अब बगी में चल अनसक्सेस होता सक्सेस होता जों कायसा कक नि माइने नोंदिनो अबाके सानताखै बुइ आलादा सान यो कबरम नि जे कमिटी जे संगत जाखा आरो कि गुबै कबर सिगोरो कबर सानाय ततंबा नों नायनो लारा साब तो बाक्सा तो ऑफिशियल एडिशन दार आमर तो ताम खाली छबर हम ते रनो वासो नाना चिन भर जे ता मिनिस्ट्री हो जे तो न बर फन वासो न आसल को बरनो डेभलप खाइने को बरनो सैने साबो सैतम साबो बिजब साबो गइतम आबो न नुतुदि गोबां ब्लेसिन मकलब खम बर तो आ तो साइनो मान जारे फानिसिम बनो नुगै फेमिलि बर को बरनो साबो को बरनो सुयो सिनी को बरनो लिटरेचर न बाहे डेभलप खाइने बाहे तिसाना इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताबो बर पीएचडी पन खाइ अंक बाइखा आजान प्रोफेसर आजाने हेड उनको रखलु से गरे कमिटी हो गा कमिटी जे को बरो नम स्टाम खाइने त आ बरक से जे बरक से बर सागराया हां बर बांग्ला बेसिमि से साथाय सोसे पनाय र न बाहेर मास हम तो रंग कनि लैंग्वेज डेभलप गया को न ब डेभलपमेंट पक साइतम आसे तो फने लैंग्वेज न प्रोटेक्ट खाइ बिन स्क्रिप्ट न सन दिस रिमाया को न बाके डेभलपमेंट नि साना सा नि पक से डेभलपमेंट करि जेता कम्युनिकेशन खेमन न बा आबो से प्लेस करि आबो सन डेभलप नि साइतम आबो डेभलप ताउ जों तो आगे बसाव बलम फॉरेस्ट नारनन ताम तो ताको entire forest is covered by mono cultivation okay अब तो रनो वांसों ना ताबुक सारा दुनिया वो palm oil plantation स्टॉप खाई तो चीन बोल रहा है ताबुक उन शेवों से palm oil plant खाने वाले cultivation खाने वाले program लो खाई तो छिया कम से कम बेसिक सेंस तो ना चीन की भाषा बाक्सा बा पक आके साले क्या काय नॉन मेजर थ्रू दे था काय बुई कमेंट हाइमे रनाय दिनांग जे पक सार तो न बुई हाइमे रनाय ताका मोनो हामे मा कम से कम हाइमे पान साना बागे बर आ न्यूज लाई आरा अलर्ट हो आंसु जाउतेला काखम न बर आबु जाउते पान गाथु उलो तरु के सिवान कारण बरम उबै सिभिलाइजेशन काय बो काम हाइमे सिना ना नों बरम मुनसु सिनाय नुनाय मकल नुतुक्ति सेनिन मकल कादा हंगा काय बो जा थांसो केनाय सो तिब्रासा नोंनि कैरेक्टर जों इनक्लुडिंग आनि आ जागानो तंग बस मकल नुबैसे तावखना सिनि मकल कादा बुई दखन नाय बोन मतो दाल बिदर ग्रुप पार्टी तमल केन प्रोटो कथाले साबु खाले तो बर कायसा पार्टी ना हाइने या ता पार्टी ना हाइने कारण बोन
community si bon develop bon tribe si development to mo pertam sana je party khai bonor support khai ne bona kam khai to sin kai nanga hai kai nono bahai kulnai nono bahai tolatik lai ne nono bahai khaina sana aba ham sol lai to so sini bakhaw purity kari honesty kari senta bele full of ego kai nasima kaban kaisana karena naya নিজেরও কাইমেই না যদি নিজে কাইমানে যাতে বুঝে সকলে পেলে কাটে গাবকে চাপো গাবন বানিনো শিশুসন চিনতে প্রাসার উনি বল থাম সময় তারপর সেমিন দেখো তমকাই খাসিন না তামন জেনারেশন তো আবার কে ন্যাশনালিজম করে নিন দ পাতা মনি না পক্তাইতা মনি না হাতাম মতো সেমিন আবসান দায়িত্ব তিনি নানি নাই আবরণ তাবুনি যে লাহারমানি যে তিবাসার সুনামি ফিজাতা মুনাজাম त्रिपुरा हास्टेव जे रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बखाक्ति त्रिपुरा मथा महाराजानि बिसिंति जे थानसानि रिङैनाय आईएनपीटी लाइ थांजा एडिसि समबारि ओ जे आईएनपीटी त्रिपुरा मथा मार्च संखा आईएनपीटी नो डिजल्व खायै त्रिपुरा मथा मार्च संखा अको आईएनपीटी नि गोजाम जेनारेल सेक्रेटारि टाइप प्रेसिडेन्ट ब्रह्म बिसिंति आको खाइजामानि बिसिङाव ताबुक हास्टेव रिजनल पार्टी थुंग्रिनि हापारो बेलायके ककासाय दंखा महाराजा जे थानसा नि बिसिंति तिप्रासर हामकानि सामदाना नायमाव केबेंगै ताबुक आइन बिनतिसे कताके बाजाव साक साकनि मानथाय मान्याङैनाय अमहायके कागलाय yang tei khaksa phasing TSP आजायखा अबहायके गोबांमा आईएनपीटी नि साखाव जे कक्सिल जाजागै दंमोन लाइ थांजाक सालो आ प्रेस मीट खाय आईएनपीटी तेसे थांसातिका आमहायके गोबांमा कन्फ्यूज दंमोन पब्लिक रो ताम बिबागे अबहाय ओ प्रेस मीट खायना गाहायके ताय तान बागे तेसे कताल खा आईएनपीटी दाबो का बासाय फैनान ना ताम कारण जिनि आईएनपीटी आगिनि प्रेसिडेंट बिगरमल ते आगिनि जनरल सेक्रेटारि जगदीश देबबर्मा बरं जुदि अब साइट अंखाय जे आईएनपीटी नो डिजल्व खायै 2021 नि एडिसिबुट त्रिपुरा मथाबाय खानजाङै बजालायखा बे अब ठीक गया आक कारण आफ्रो जों आटा दुङैसे बरं बयबो जाव एवं जों ना आटा हिसाबै 5टा सीट जोंनो बरं लेखा ओमफ्राय आरो जे 5टा सीटआव जोंनि 5 जन कैंडिडेट नो बादायलायखा जोंनि आईएनपीटी नि रेजिस्ट्रेशन बाय एवं जोंथ' नर्थ साइमनो 2014 परे जोंनि रिजार्व सिम्बल करिखा आगे रिकॉग्नाइज दंमोन रिकॉग्निशन करिङै रिजार्व सिम्बल करिखा जारबले जों जेटा फ्री सिम्बल करा जोंनि करा सिम्बल बाय जोंनि 5 जन कैंडिडेट बसालायखा बादायलायखा एडिसि बुट गायके ब्लाइलायनि दंमोन ब्लाइलायनि दंमोन अब जोंनि रिजार्व सिम्बल दाबो जों ब्लाइलायनि माननाय भबिष्यत जुदि इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नि जे क्राइटेरिया दंमोन आबनो फुलफिल करे आन कखा आबनो जे जों आफ्रो त्रिपुरा मथाबाय कुनो थानसा माने मार्च सिंया आबनि प्रमाणके जोंनि का 5 जन कैंडिडेट जोंनि रेजिस्ट्रेशन बजाका एवं जोंनि फ्री सिम्बल करार बाय बजालायखा बरखाद बमि गबाय बजालायखा तसमो बको फ्री सिम्बल नाफ्रो आंध्र सिम्बल बे आफ्रो बियोनि रेजिस्ट्रेशन करै किन्तु बरा TSP नि रेजिस्ट्रेशन बजा नोंके ताव अ जागाव गोबांमा बर'नि फाइसिंग कक खा पासाय दङ जे जतन महाराजा थानसानि रिमान बिसिंग TSP बो मार्चंका आईएनपीटी बो मार्चंगै थानसाङैनो त्रिपुरा मथ फाइका एडिसि हापांबो फाइका एसेंब्ली बो 13टा एमएलए फाइका फियाबा ताबुक कचार माजरो ताइसा TSP कासाय फिपिका आईएनपीटी कासाय फाइपिका आबनि बिसिंग ताबुक सिनि बर'ग्र पलिटिकल लीडर रो बायथांनि मानथाय बायथां मुजुमानो बेलायके साकथारमानि बागै
dapa kelegi tongka obahai kere kamang malu kuro sinai nungai rok obono comment khai dong aboni bisingo bobahai ni phirok mu TSP ang jadu khaman ingkai boro sunghai kuno likhito by written kuno agreement kari boro eta sada kagojo silekai khanawa ang je khobor makhata afro Tripura Land State Party IPP Tipraha এবং Tripura Motha boro thanjangui busalaika o ADC group ni sumute gai chini khata pariskar nono sanai je chung Tripura Motha ni chairman te chini INPT ni president boro khorongnoi chini stamp paper agreement sayitung aro saki hisabe jagdish butongo ang butongo matantorbe sridhambai dinesh tung te proses sabutung tungba nongnang kopi won ngi ching jokhon nukha je aro chini je provision tongoni je INPT ni mu Tripura Motha nai INPT ni registration te constitution ব্যবহার nai ge abola ya process tolika কাগজ পত্র সিজাকা ইলেকশন কমিশনার ge election commission hoite sopailia তবে जोंनियामो साइमाखा 23 नि राज्य विधानसभा ठीक सिगाङो मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइस सपायो खोनागासिनो ओमफ्राय मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बैनो नि निजस्व सिमल नाहारे आफुत फ्रि सिमल न आन्द्रसन नाहारे बुजाखा ओमफ्राय जोंनि INPT नि যারা বসানা মুজং নাইর ফরকসফন मा बसायो INPT नि रेजिस्ट्रेशन बाय आरो चीनी प्रेसिडेंट आफ्रोनी चीनी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारी बर जोंनो नुलिया तांगे जों ताम खायने खाया कोनो सालायमो क्रिखा ओंगा आफ्रो जों समायबो मालिया बे जोंनि लाखै दं ठीक আছে बुसालायथुन যদি राज्यनि गाहाम बिहेर 30% गाहाम नंथुन जों मनायो गाहाम नंथुन जों मा बुजायखै तामखाबो একটা इलेक्शन बुजायखै तामखाबो नंथुन गाहाम हायनि जों लाखै दं ओमफ्राय পরবর্তী সময়ে আরো जों क्लियर खालामनो हायो जे जोंनि आगिनि प्रेसिडेंट बरंगरं विजय कुमार रांखल ब जोंनि INPT प्रेसिडेंट पोस्ट होइते ब रेजिगनेशन दिखा 12 जुलाई 2023 आबुन बरनर साइमनो जे मथानि प्लेनारि सेशन का 15-16 जुलाई 2023 এবং 17 जुलाई যখন बुबाग्रा एक प्रेस मीट खायगा चीनी बीके रांखल सार जगदीश बंगती एनिमेशन ती आरो जों नुखा जे बीके रांखल ब्रो प्लेनारि सेशन प्रेसिडेंट हिने चंखा एबं आरो डिक्लेयर बो खायगा बचिनि INPT प्रेसिडेंट को खायगा रेजिगनेशन का आरो थाङि काजे आरो ना प्रमाण खायो जे INPT कमाइथायाखौ INPT पार्टी हिसाबै दंखो एबं आबनि प्रमाण बिजय रांखल साय व रेजिगनेशन INPT प्रेसिडेंट এবং পরবর্তী সময়ে খায় জগদীশ ব জেনারেল সেক্রেটারি ইনচার্জ আনু বুজক রেখা 1 সেপ্টেম্বর আবু চিন্তা তো तब उनके थानसानि मारियो के बुकरी क्या थानसा बुबकरा पर थानसा तब तर कागबाय क्या TSP का कबमा सीनियर लीडर ऑफ मथा बुकरी क्या अब हाय सिनारियो लाइक थांजा सालकिसा सिकांगनो का उमासों को स्टेटमेंट रखा जे INPT नि ऊपर आपुन तो इले दिन फिर होंगा है फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आन लगे खबन रियाम तो गई बुबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जमी तो जों 2 तारिखो सानजा 6:30 नागा 7 नागा मालायका पेलेसो बुबगर नुमुहनि जगदीश न साखा बिजों मालाय गारो पाप सालायका गान परिष्कार सका जे जों तो Tripura Mothani जे डिमांड ग्रेटर Tripura Land जों बनो सपोर्ट खालामो मगे जों नंबाय एलएमसो थाङो 2021 नि डिसिबुट एवं जों आशा खायो जों दाबो थानजा दंनाय एलएमसि हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खायो बे राजाबो सिगा ओके जों एलएमसि हिसाबै दंनाय बे दाबो
खोनाखाय गोताव नों जे सामानि बे आंबो नुखा जे उमाशंकर आकब साखा जिकुस करिगा इनके तंगे पार्टी के तरफ बोले करिगा मन बोभाई के प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आईएनपी डिजल्व का बसावे भी तुम ये बोले चीन पार्टी हो तो कोनो सिद्धांत ना जे डिजल्व करने एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट नाका गोबाय मथाबाय किन्तु मथान तो आदि को चुक्ति बंगं थाका बंग रेजिस्ट्रेशन फाइमन बगे काजे जोंबाय तासे बिमु टीएसपी रखिजे फेक जों तर मथाबाय दाखो जों एलएनसी फे जों राजनाव साका राजाबो गोसु पुना आपत्ति करी ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक परा आलादानि थाखाय सो बरंनि जों कोनो चुक्तिबो करी लिखित बरके सावजे सादाखौ जो दंमोन आं खोनाखादों गासै ताबुके तिप्रासरनि बागै हानग्राय जतन आईएनपी बनायो टीएसपी बनायो तिप्रा मथा बनायो तिप्रालेन नायो आईपीटी को तिप्रालेन नायो के तामनि बागै आसो गोबां रिजनल पार्टी आसायना नांका आसो आसायबो तुमुनो दफानि बागै हानग्रायसो ख्लायमाय होननानै तामनि बागै तिनि मुजागाव दंना 1967 सालाव जोंनि त्रिपुरासारन जारा लिडार दंनाय र बिसेस करे शिक्षित युवक चाकरी खेनाय र आ समयाव बर फिल खेगा जे जोंनि त्रिपुरासारनि एकटा रिजनल पार्टी दरकार जे बर आपरो बोलका ऑल त्रिपुरा हिल्स लीडर्स कन्वेंशन ने कांटकोब्रव 10-11 जून एक कन्फारेंस एंड कन्वेंशन इन दाबो आरो आ समयनि सीपीएम बा सीपीआईएम सीपीआई कांग्रेस गैयामो ताबो जे आदि आर जे सम्मेलन जे आसाय जाखा जुब समिति बनो जे साननाय र आ लीडर र बर जतन थानसाखैनो आपरो जोंनि त्रिपुरासारनि एक्जिस्टेंस बागै नर्थ साइमन एक्जिस्टेंस तंगे कारण इनका 1949 साल त्रिपुरा जखन भारत सरकार हाबका एवं आवन परवर्ती समय जोंनि नेबार जे देश पूर्व पाकिस्तान बा पूर्व पाकिस्तान आरो हयतो जेबे 10 फाइगाय र रिफ्यूजी हिसाबै इनफिल्ट्रेटेड हिसाबै आरो जोंनि जागा रखमना नंका जोंनि जे अर्थनैतिक संकट सुबुंखा आबनो 8 किना बगे 5 किना बगे आफ्रो 30 years न आसाय जदिও प्रथम दिके बो राजनीति दल दंमोन राजनीति निरपेक्ष दंमोन किन्तु परवर्ती समय 1971 नि जखन मिड टार्म इलेक्शन लोकसभा आफ्रो द्राव कुमारी आं चाकरिया करे पूरा 30 years के बो साखा पश्चिम त्रिपुरा पूर्ववर्ती ब्रह्मचार्य विजय रांखल आफ्रो जीवी जे फाइके फेलेबनी नर नुखना जे जोंनि हा जमी लैंड जेटा 1960 एलआर एक्ट अनुसारे बंगियाबो थाना करिया बुंगियाबो आबो थांबायगा आबोनो उद्धार खालामनांगौ आंदोलन खालामो उद्धार बुंगा 100% नुयाफोनो 60-70% नुगा 20% जागाखै बिलमाखा परवर्ती समय नुखना जे 6 शिड्यूल अनुसारे एडीसी गठन का अब नागे राज्य सरकार क्षमता बाय बामफ्रंट सरकार 5th शिड्यूल अनुसारे इन जगह एडीसी गठन केमन 6 शिड्यूल मखा 6 शिड्यूल मान फलेटा तबो निनेओ आईपीपी आमलो त्रिपुरालैंड तबो मोठा बाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड अब तीन दाबी दावाती सले काजे ओरिजिनल दाबी जे आगे टीएसएस मानमानी अब पुराना पायो तबो काजे माइ आजाम दिको गया चिनी रिगनाय बरक इंट्रोड्यूस का को बरक राज्य बसे सिक्रेटरी उनका अब तो मानथै दते तंनाय न मानथै थाया जेबन चिंता को चिनी को बरनो 8 शिड्यूल चबनानि कन्स्टिट्यूशन अब सोंमाय गय चिनी एकजन एमएलए 2006 साल राजेश्वर देबबर्मा फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली वो एक प्राइवेट रेजोल्यूशन अधिक क्षमता तब जेटा हिनो एम्पावरमेंट बा नरखाना द कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019
abo tabo সব কিছু রেডি রাজনাথ সিং হোম মিনিস্টার হিসেবে abo প্লেস খাবেনি এবং আরনি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কংগ্রেসনি মুংটা আনন্দ শর্মা bo chairman bo abo kuriono submit kharika bini report standing committee report tabo khali pass kরেছেন ga abo ma kai to kaham তিনি এডিসি অনেক ক্ষমতা বাড়ি নাই গাবন বগে চনি এডিসি আর আমার চনি চপনা বগে তিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রাইট টু ল্যান্ড ইনক্লুডিং ফরেস্ট ল্যান্ড গাই ইউনিভার্সিটি যারা স্কুল এডুকেশনनि ক্ষমতা আমতিরম ব্যবহার তিনি দাবি খাইতো तब आइनपिटि बोखाक्तै नरक ताइसारि बाइकमान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइनपिटिनि हामक्राइनि इ हस्तेनि बर'नि हामक्राइनि बागै पइन्ट जोंनो नरकनि अबनति जे जोंनि आइनपिटिनि कोर डिमान्ड दाम दंलाय जोंहा दिनो 5 तारिखआव बरिखा गे एकटा दाबिया दिनो मिसुंखा गे आबो चिन्ता बर' ang recini dabi ting je bu samane number 1 guy the constitution 125 amendment bill 2019 be passed and implemented for the empowerment to Tripura tribal areas autonomous district council with the following provisions: direct funding from the central government, B. Right to land including reserve forest. C. Education up to university level. D. Transfer of all departments under the state government including RD block, civil subdivision, etc. in TTADC areas. अच्छा मन सबने एक तो पक्ष होना आगे ने मंत्री अबूर देवबर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन of हारी थांगा हारी काकाय बनो अपरो वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाते परवर्ती समय जखन 2005 इलेक्शन के एडिसी ने अपरो बना आरो बसारिका এবং बना सीएम 2007 ब निजी सीएम गय एडिसी नि अवस्था नुगय अपरो बेने फील खाया जे एडिसी न कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेना दरकार एडिसी एरिया व फुल फ्लेजेड काम करनो इने ब डिक्लेयर खाया स्टेट गवर्नमेंट ब डिक्लेयर কিন্তু তাকসু জরা আর 9টা ডিপার্টমেন্টনি আবো তো 2007 नि খবর তার তো 2023 এ হইল এবং 2021 এ লেফট ফ্রন্ট মামলে তীব্রমতা হইল এই যে 2021 জরা প্রায় 14-15 বছর সিপিএম কি খাইলাম দিয়া আবেন শুন চিনি ত্রিপুরা সালনি এরিয়াও যত ডিপার্টমেন্ট হবনি বরং যদি এডিসি নি রাখায় কাম করতে সুবিধা নাই জনগণ share of national resources within ADC areas. Mane oni ni ONGC business correct to the wa ball to to semua go pang to abon share manan dokar berke forest ni ber plan yang forest reserve gai ONGC ko sinoria TTADC be empowered to recruit its own police force abon bagi lachi wala police ni bagi bo bill pass kaje to ADC কিন্তু state government area Gabini Anshindra Nanamwe Komsegom about implemented Canada. All ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC. Mane ADC kan again baksa Kibiri Jaka, Mane Haratun Jaka, ADC in Bayro, Chinti plus area. Abdi Gilanto, Abram Job District. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. Tabuk Naram Nukhana, Agito, Patamto Tiripurawa, Tinta district, or we say Pastama, Tabuka Botona, after district. This in a way, ADC area, more after district, Kisala, on a visit on the comp. You got any districts of the Tomsinaba. Abon Bagino, districts of the Notoga, territorial council had proposal. Abon who the 125 amendment bill is on Sano, the discussion with stakeholders who are on Sarma committee. But Siloma Pega, there, the didn't come Guati. After Sunga on a you in Inpt Torfe, in Jetan Samando, more about Guy Kakasakon Gapoiska
ADC under 6 schedule provision constitution abo exclusive for scheduled tribes aro non scheduled tribes ni kono aro reservation tamna korli boro buddhiman boro buddhinai oni ni go ta state government onnana jaga kintu ADC bo boro ni aro buddhin ଅଧିକାର দেবে কারণ exclusively 6 schedule is exclusive for scheduled tribes ai hina tabo onna jaga kintu non scheduled tribes bagi kare ত্রিপুরা কে একমাত্র ও প্রথম নাম সেইবা সিপিএম এর উপর একটা 5th শিডিউল অনুসারে রেজিস্ট্রেশন খেলেন এবং কুইলাতে গিলান তো মানে 7 জন 28 জন বিশেষ 7 জন তো নন ট্রাইবেল গেও আইপিএফ তা ছিল এটিটিএফ এগ্রিমেন্ট চারটা কমিটি এবং তিনটা কমিটি এতে মেয়াজে পুরানো এবং বাতিল মাখানে এবং 50টা সিট রিজার্ভ মেতে নির্বাচন বগে এবং আবার নির্বাচন মাধ্যমে সিলেকশন 50% makai tinu addition bayre 50% state assembly seats be reserved for scheduled tribes of Tripura. Kongkha eksomoyo jokhon Tripura marching gobai India Union bay approaching Tripura saro majority toman. Kintu bong ingni Bangladesh ba agni purbo Pakistan hete borok phaymo ko tin jaga se minority mudara. Eksomoyo bong na phatara na government of India udugna bani abo asomoyo দশর বছর মিসলিড নৌকাই মানুষ মিসলেট রাদার ডিফেন্স সেক্রেটারি আন্দোলন থেকে দ্বন্দ্ব কারণে রহি আইনে হ্যাঁ বড় মাসা থুবু থেকে আবু লইয়া আবু বন্ধ যার ফলে ছোট্ট জায়গাও যত রিফিউজি ফ্যামিলি যত নগরণ দংবাইছে আবন বাকি না তিনি প্রশাসনিক রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর বাকি जों স্টেটও এটলিস্ট 50% সিট जों দাবি তিনি এক্সিস্টেন্স जों দাবি করে all backlog vacant ST reserve posts in state government departments undertaking be filled up immediately. Not Chaivan in Jaga, Tibrasara, BSK Baka, Salabri, Jatan, security backup. Abon Pole, Tabo, Baksako, Chennai Tango, Baksaka, Mumbai Tango, Baksaka, Delhi Tango, Hyderabad, Guwahati, Amdika, Arathani Saki Battery, Ostomaster Shaitan. Going yet, Tibrasaka, Hazar post vacant, অনেক সময় ডিজেল বম থাকো বছর কিনা খাইখানে বড় ডিজেল থাকো আপোষ রনো ক্রিয়েট খাইয়ে এবং যেটা তোমার নিচ্ছেন 50% বেকার রনো আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিদার সেটা নুলিয়াম থাকবো কব বরক ইনুমান স্ক্রিপ্ট বি ইনক্লুডেড ইন 8 শিডিউল অফ দি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া কব বরক না ইনুমান স্ক্রিপ্ট বাই 8 শিডিউল অফ না নুগে চেন দাবি খাইয়ে তামি হিমা 8 শিডিউল অফ কাকাই ইগো 8 শিডিউল অফ কাকাই রাং পিসা মাননাই রিসার্চ খাই মাননাই চিনি কব বরনি ডেভেলপমেন্ট নুমনাই অনেক বড় হেল্প খাইমানাই লেখাপড়া খাই বই সাবংনানি আবার অনেক কিছু রিসার্চ খাইনানি আবার অনেক সুবিধা নাই কক বরক ইন রোমান স্ক্রিপ্ট বি ইন্ট্রোডিউস ইন অল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস আপ টু ইউনিভার্সিটি লেভেল ইন ত্রিপুরা ইনক্লুডিং সিবিএসসি আইসিএস তাকলাই এটা দুঃখজনক ঘটনা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নরখানা খানা অমলপুর 50% হেডমাস্টার হ্যাঁ রোমান স্ক্রিপ্ট সিনারিয়া উত্তরপত্র গাবো হলো কক্কালেখা হ্যাঁ কক্কালেখাই আপনি উত্তর সব দিছি নেবে আনফর্চুনেট ভর্তি থাকে পরীক্ষা নিয়ে কিছুদিন পরে ভর্তি থাকে ঠিক আছে ইয়াং গভর্নমেন্ট সাইড থেকে কোনো আমি সার্কুলার ইস্যু খামতে তাও বন সাবো আবো সাবই বুটি সার্কুলার রই বব মাগনাঙ্গো চিনি বড় রোমান স্ক্রিপ্টে রিপ্লাই দিনে রেখে দুঃখজনক ঘটনা আবার ক্লিয়ার খাই যে স্টেট গভর্নমেন্টের পরিষ্কার অর্ডার উঠো যে সিবিএসসি আইসিএসসি ত্রিপুরা বোর্ড আর যত এক্সাম মানে আর রোমান স্ক্রিপ্ট বেশ শিখানি সুযোগ দিত আবার ক্লিয়ার কাট না ইনারল্যান্ড পারমিট ইন্ট্রোডিউস ইন টিটিএডিস তাবো ইয়া जों सालाय दङ जे एडिसि एरियाव पुरा शिड्यूल ट्राइब निबादि ताकायसे प्रक दङ 1960 टीएलआर एलआर एक्ट आरो नि 187 अनुसारे सेक्शन 187 अनुसारे কোনো 30% জায়গা মানে ট্রাইবেল জায়গা নন ট্রাইবেল নামে করি যে আবনো নুগুই আর সময় সুকুমাই সেনগুপ্ত দিদেন চিফ মিনিস্টার বতাম হইয়া 69 টন থাকা বুঝিকা এফেক্টিভলি কথা আফ্রতামে আইনু আবুকাইমকা ত্রিপুরা ফুল ফ্লেজেড স্টেট ইয়া সেন্ট্রাল আন্ডার ইউনিয়ন টেরিটরি আবন বগে কেন্দ্র সরকার এটা আইন পাস করে 1960 সালে বুঝিকা আবনো বিভিন্ন সহজে
ওই যে চিনি এটলিস্ট এডিসি এরিয়া তাবো ফাটান বড় হাফ মাইয়া সকল খাই মেয়ে নেবো ইনার লাইন পারমিট চালু তাবো জায়গা নর্থ ইস্ট 4টা রাজ্য চালু করবো যতন দরকার চিনি জায়গা অথচ আনফর্চুনেটলি চিনি জায়গা নম্বর চালু করে অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং লাস্ট মণিপুর এই 4টে স্টেটও চালু করবো চিনি জায়গা যতন দরকার না খুবই কিন্তু চিনি জায়গা গিয়ে পড়ার কারণ आंबो एस एजिएस बा चिनी लिडार हिसाबै आइएनपीटी से अनेकबार नाम मुखायो डेपुटेशन दिए आफ्रो किरेन रिजिजु अरुणाचल प्रदेश नि एमपी बो जखन स्टेट होम मिनिस्टर बसाव रिगला आइरो किन्तु चिनारो मानथांगा तांनि माखासे सैमिया नंगार सिबिसि नाम मोनसे किन्तु बसाव जे यां उत्तर कलनि नेतारो आबुरिना गसिया किन्तु रिदम रिसेंटलि सिरिका मणिपुर जिदिन बलगे वो आज बाकी 3टा आगिन दिजा काजे चिमन बगैबा जोरदार मुभमेंट खाना दरकार त्यागैसा जों दाबो फिल गयो नतुन हेमन दाबि खालायखा जनरल इलेक्शन टू विलेज काउन्सिल्स अफ केटीएसी अनेक बोसोर थाका दाबो कोन निर्वाचन करि नर साइबानो पंचायत नि जखन 73rd and 74th अमेंडमेंट खयै विलेज लेवल जे क्षमता माने भारत सरकार आ अनुसारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि नाम रां खरच खालामनांगौ बिथिं दाबो निर्वाचित जनप्रतिनिधि करे आबन जों रां मैया एडिसि एरियाव आबन बगे दाबो इमिडिएटली आबो आंदोलन खालामनो दरकार एवं चिंता बिखौ आबो दं अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट विलेज कमिटी माने दाबो विलेज काउंसिल दा जेराव आगे सीपीएम ने आमला वो खेमन बगे बरा कमिटी सब्दली किंतु अन्य जरा कमिटी करे जतन विलेज काउंसिल बरं चिंता बिया आबो तो ओला जों जखन चिनि स्टेट कन्फरेन्स होना आफुर नाया दाउ सब्जिते बदागले दाइमोन ताबो नरकनि आइएनपीटी नि बखाखै जे फक बरकनो 8 सिटल दान नरकनि दाबि दं ताबो कक बरकनो ओ स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो सैनाय एकेबा डेभलप खायनाय स्क्रिप्ट से चिनि चंजगिया खंथानाय बाके 8 सिटल दाइमोननाय संजय उनके अपना अंशनाय अब राजनीतिक डिसीजन नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमका यार के अंशी मुठिबरिका लेफ्ट फ्रंट आमलो एकजन भाषाविद वो विख्यात भाषाविद पवित्र सरकार भाषा कमिशन ने चिनी जगह एक भाषा कमिशन नियोग खिजाका बिनि उद्देश्य कयंखा कक बरकनो बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय बा बो स्क्रिप्ट बाय व्यवहार खानाय ने पवित्र सरकार ने आज तसमो रिपोर्ट अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस किया आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोरम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो फैलाफोरा कक्सटास दिनसो आबन समाव लखे इलेक्शन गाना ओखे जखन चाकले के सारा त्रिपुरा होइते आपके बो जे आपके जों गसु हिसो बुझिगदा गे स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन फुबै हिसाबन किन्तु कोनो अर्डर अफलि पवित्र सरकार भाषा कमिशन फुनगै रिखा जे त्रिपुरानि যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত त्रिपुरा सर बर जतन नायो कक बरक इन्डुमानिसनि गे ताबो म अफ दि माने अब ट्रैक हाय सामक लायो पवित्र सरकार ब लेफ्ट फ्रंट आमल खायो गे आ बना जे बरन बाय परिचय खेरिनाय बर गाइड दिखा लेफ्ट फ्रंट ओरिएंटेड बा इनक्लाइन बर तो बर बसाका जे चिन कक बरखाय रोमान स्क्रिप्ट न मोर माने एप्लिकेबल गाहाम केचे मुनुगो आंनि जिबो कक बर किजे सिउ जों चिनि लैंग्वेज कक बर बाय अनेक इजी बानानदार कोनो प्रॉब्लम करी दजल करी काजे इमा कक बर जों दाबो हिनो जाबो पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया माने तिकिचिया एक समय एडिसो ओबजरे जो समिति हाइका बर कक बर रोमान स्क्रिप्ट बाय बय साबका लेफ्ट फ्रंट फाइका ना बय बातिल खेरिका पॉलिटिकल आपु जदि बातिल खे आपन चली तन काउने मुखाम ने ताको बर नुखाजे कक बर मैक्सिमम बर रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा करी नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल वो
Roman script মানে English alphabet A B C D আবার একটা abo more known যত জায়গায় চলিত ইভেন 1 year ঠিক যে আনুগো যখন বড় মেসেজ রহর মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট হচ্ছে বাংলা ছিল ম্যাক্সিমাম 1 year কাজে রোমান স্ক্রিপ্ট আবার কোনো অসুবিধা করে তিনি খুব আমার তবু সরকার যদি রিয়া হিমব কিন্তু আবার চালু মাতাম নাই তিনি নিজেরাও जों ব্যবহার মাখানি আনি বাসনা আনছি আগে সাবসি নিবা আন কবনা আনছি আগে সাবসি নিবা Tabuk ini tabuk 2023 साल kisah sekarang Khoprowi Development Committee ini haste hapani badhakti Directorate Education Directorate ni badhakti je ekujona ni bumi kaisa committee khlaijaka Khoprowi Development noti aro master tongo assistant professor tongo guest lecturer tongo amaki kabangma writer song tui kaisa committee ekujona ni committee khlaijaka a committee wo Dr. Otul Debbarma bono chairman khajaka vice chairman rampada jamatiana khajaka phiaba state government no assembly o kokti sajaka Khoprowi ke debanagari bayangmai ni kecham montri rampada jamati okokti samani tabu tai kisa boro public bekhakti bo te khorang tisai dong je Khoprowi no chorcha khai tongnai movement Khoprowi movement khai tongnai tabu Nondo Kumar Vikas Rai Debbarma Debbarma song Binoy Debbarma linguistic officer abahero no norui ketal khete kisa tabu committee khajaka Khoprowi development ni bumungui hinke tabu aro kebo ke tabu saigo tongha je Debanagari no Khoprowi no Debanagari be thane ni sapungna ne bole committee khaijaka abuni ni realize hai ke ba khirok mu tamo আন তো ব্যক্তিগতভাবে যে মিসার স্টাডি খাই Khoprowi বিশেষ করে মুভমেন্ট ফর Khoprowi যিনি রুহি দেববর্মা প্রেসিডেন্ট বড় বড় আলাপ আলোচনা খাইলে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়া চিনি সমাজ ব্যবস্থা বিশেষ করে চিনি সিনেমু আবলে বসালব মুটিগ্রিখা বকে তো বই ফটামো মুটিগ্রিখা বঙ্গি তাম বড় খাইকা তাপসি যারা চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ নি বগে চিনি কালচার বগে চিনি তমুন চামুন বা চিনি জাতিনি সিনেমু বগে গেতাবো বড় মেয়ারা হইতবো जों বড় বই যোগাযোগ দङ जों नुखा जे বিশেষ করে নন্দবো হাই বড়সং সিনিয়র অনেক দিন ধরে Khoprowi সাহিত্য চর্চা খাইতব চিনি রুহি দেববর্মা বংলা ভিতরে কয়েকজন বিনয় শব্দ বড় হয়তো আরো কোনো জায়গা মালিয়ে অতুল দেববর্মা সম্বন্ধে আমি আশা করেছি রই তবে আं নন সাবানো যে जों त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फ्रम खायफ्रु आपरो बिनि बिहि बिसेस गया चिन्तानि सिनि दहाजे ब्र जायखि बिनु देबबर्मा बतावखाय थिंथांगा ता सम जेला जेल ओखाय yang बिसाल मस आमतल फिनि गे सावजा सावजे हिनि फुनाबो नो फायगा बिन मुतासे गमो माधुरी माधुरी दे माधुरी मालाय बुझिखा थांगा थांगा तमो बरखाय आफ्रो अलमोस्ट प्राय एवरी वीक से फै दिल्ली होइते चाकरी खायो आरो बर बिजन डाक्टर बुझिखा दिल्ली अटोनोमास आबो म्युनिसिपल कर्पोरेशन आरो होइते फ्लाइट बे फैयो फ्लाइट बे थांगो आरो फै इतासे मो जीपी बकलांगी हेल्थ कैम्प खायो आंबो डाक्टर धर्म प्रचार केमा खुक्ति खाना फान है कक सका को बुझिखा लगे ताम दिगलेगा ओ महाभारत उपनिषद आबरनी फोटोकॉपी आंसर काम थिए नरम ओरिजिनल थिंकिंग तुआके 10 पातन होना 5 पातन में सुजेक्ट नखे चिंग पड़िले मो जेरस कॉपी ले चिंतलां पड़ी को बुझिखा गे आपरो होइतो ना मने करें सका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंपल प्रसार आरएसएस ने लीड खेयो ना बीजेपी ना गे जोंलो परबती समय खनाका ओ अतुलबो आपनि बेकिं बैनो बो एमएलए बो केनेजनका जीतिका एदिबा गे रामपदबो आ ग्रुपना विशेष करे दिनी
জমাতিয়া হদা বেপর যেহেতু সময় হদা হিন্দু ধর্মনি একটা পার্ট যে RSS হিন্দু ধর্ম আল লিঙ্ক খাইনো বলবো মান বুঝিগা বেপর তবে পুরো যে সবাব খাইনে দেবনাগরীকে দেবনাগরী হিনে বাংলাকে বাংলা হিনে অরিজিনাল থিঙ্কিং নকরে চিনি নিজস্ব ক্রেই থিং কিন্তু সহজ উপায় ইনকায় চিনি বাংলাসে সিংপুসে বাউন নতা বলে সর্বর্ণ ব্যঞ্জন বলে আর বাংলা মিডিয়াম পড়ি হে দিবা সর্বর্ণ ব্যঞ্জন বলে চিনি পাস বাউন নতা ইংলিশ বা রোমান স্ক্রিপ্টে 26টা 5 টাকায় বাওয়েল 21 টাকায় কনসোনেন্ট হ্যাঁ খুব ইজি আবুন বিষয়ে কিছু তঙ্গ চিনি নাঙ্গিয়া যেমন এক শব্দ চিনি নাঙ্গিয়া PHB চিনি টুনতা আন্তরাকে তেমন খাইমান তবে আংকে হিনো রোমান স্ক্রিপ্ট ভাগে जों 26টা পড়না উচিত 3-4 এখানে পরে লিখাই বলা ভবিষ্যতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পরীক্ষায় যতনা বইস মাখিনে বলে ফুটবল ফ্লাওয়ার হ্যাঁ দিবা কিছু না আর একদম বাটিকে বিন বগি কথা লুমছানে তুইছে কাজে বঙ্গাবো পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন দেখাই সুজাক রিখা जोंटाबो আছে আর जोंथ' সাইমিয়া বং ব্যাকগ্রাউন্ড সাবো বটি খাই বুঝিগা যেহেতু বড় প্রফেসর খাইগা ঠিক আছে হ্যাঁ দিবা প্রফেসর মানে না যতন সব জানতাম নাম কি কোক দিয়া হ্যাঁ দিবা इनके तबुक तिप्रा सरकनि बागे जे रोमान स्क्रिप्ट जे आसुल खरांति से दंगो आसुल बिसि कलकमा कि नामा मिन सानि फैका तबुक सितेतै पजा फिनि रिमानि आबो बाय तिप्रा सरकनि बुसु कगो बा स्क्रिप्ट बुसु जरति आगुन हाय को बुसु जरति कल अब देवनागरी तक सब परि नहीं देवनागरी अब माने संस्कृत सुजाक संस्कृत लैंग्वेज न तब बसाई टीचर मगै अनेक चेष्टा खाइदो गभर्नमेन्ट किन्तु अब आगोगला हिन्दी ना पर्यन्त इम्पोज खेले नाय माने बसिया बेके साउथ द पुरा ब्लैंक काजे देवनागरी अब आगोगला जों द फाइटि थानाय एवं जों दबो कोनो आईपीटी न रिअर्गानाइज खेनेन बागैके आबनो मेन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मन जों डिसिप्लिन भाबे যাতে চিনি রেসপেক্ট দিনানি চিনি অকারণ ট্রান্সপারেন্সি অনেস্টি আর কয়েকটা যে চিনি যে ওয়ার্ড টমনি আবুনো বিভিন্ন পার্টি কারাকেটিছেন যারা যারা ফেনে ফেন চিনি পার্টি কাহাম চিনি जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय पाइथागो कायसा तबुक विशेष खालाय रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रासानि बिसिंगो ननसिदे तिप्रासानि बिसिंगो तबो आम हायके कबमा लिडार रो थांसानि लांगानि अंखरि थांबायया तिप्रासानि हामग्रायनाया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराज जे थांसा खायमानि आरनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबायया आबो हायके कबम ट्रेनिंग बि दंखाताबो एबं किसासे कुबुइ जेटा नुकसागि फैमानि थिनां लाइ थांजा जरा नुगि फैमानि अब ताबुक ताइबो काहाम के पिक्चर क्लियरिंग खाने जतन सिनाय नुनाय रौ जे मानसुगि दंमानि ताबुक टीएसपी काखा दिनेश देबर्मा बाय श्रीदाम देबर्मा आइंगो चितो देबर्मा एमएलए दंमानि आइंगो तंखा ताबुक yang Inpt bu काखा बाय थांनि हामक्राय टिकेट माना मुसुमानि मते इंना मुसुमानि बागै सिमिसि अमहायन दङ आबो बाय तिप्रासन हामक्राय इंगिया बुखुखो के सावो दफा मथाना नांनाय किन्तु बिसिंगो पलिटिकली जेटा आबो दंमानि आबो उनके साग बायथां हामनानि बागै सिमिसे तिप्रासा लिडार बातालाय दंसो आबोनि निनि एसेसमेन्ट बाहाय पॉलिटिक्स बरफ फैगाके बरम एक एस्पिरेशन दं जतनि पॉलिटिक्स बायगे जनप्रतिनिधि इलेक्टेड एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री हे दिबा अब तो नेचुरल अब आं जदि इन अब ठीक है के अब साय को बुझियो तब ई जे माने नेतृत्व जरा सनाय बरक जे खाली मंत्री मांगिया एमएलए मांगिया बिथांके नों जे एमएलए सिलेक्शन खेब्रु एनडीसी नि बागै सिलेक्शन खेब्रु व्हाट इज योर पॉलिसी इज देयर एनी ट्रांसपेरेंसी जोंथ' नोंगौ साइजों जेखाय नाना प्रेसार हयथ' कनसाना मुइथ' गरिखा आमते रुंले
abo একটা কমিটি খাইয়ে চং থাকায় বেটার আন মতে একটা কমিটি খাইয়ে সাবো কাহাম সাবো হামিয়া ইউজফুল সাবো নমিয়া কম সাইমান মেয়া রাংচানাই দে চাইয়া প্রশ্ন ফাইবলে হ্যাঁ জনসাধারণ মেয়ের তন্ত্র তুমিয়া হ্যাঁ ওরে এসে জুড়ে বসা ফাইলিখা আদের উমলে কাজে ঠিক আছে আবো এক পার্টি ব্লেম খাইনি ন যে বড় মিটিং হবে তাও দুই পার্টি শুনে जों কক সাই লাভ করে হে দিবা जों তো তাবো নর নুখনা ইন্ডিয়া একটা জুট 28টা দল তাসি পর্যন্ত হ্যাঁ তাবো ইন্ডিয়া নিয়ে গেছে যে जों তাবো রাজানো দাং সাকা जोंबो জুট নুলে টু পার্টিস টিল ডেট বলো বাংফ্রন্ট দাম খাবা বলো বাংমামলে হে দিবা আর বিনি পলিটিক্যাল পার্টি সংসামান নাহারমুন এলায়েন্স নো খাই থুমানি ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপল রিজনাল এলায়েন্স ত্রিপুরাহা বুং থমানি ত্রিপুরাহা गाबनो एसेसमेंट बाहायमोन क्लियर के आपनो एक्सप्लेन खाय आबो चिनी जे बुजिमानखाय एलायन्स दं गजलि मानो जों गाहामखाय बुजिना लांनाय साबो साबो जेनिनिया दाबि दावा खायथानि बुसु सेक्रिफाइस खाने बिनि मेन्टालिटी दं खालि बुखु बैसिनि सामाय बुनियाबो गे जनसाधारण ठीक खायनाय बनेता बरबायथं बनेता कामखाय बकु इगलसा ना ताताल कलसा बाक्सबा स्मार्टली कक साइ थाका पारुं थाका किन्तु बारे बारे नों स्मार्टली पारुं नियो हाय दिबा गे आन मते गे ठीक আছে জনসাধারণকে বুঝিনা নাম কারণ হিংকাই নাই দিনি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং আর তো কোনো পার্টি নারী বুথ দিয়ে বলে বড়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বড় বুঝাও জীব জিতু বমি নাই एक्टिविटी নাই কিছু নিয়ে কেটাং যাবা বামফ্রন্ট সময়কে আপনি কক খালাইখা যে বুফাংথন दा বিচারি বুঝিতু হ্যাঁ গুন্ডাগিরি বুম কাকনাই आईपीएफ नि समय उनुकासे बामफ्रन्टनि 25 बोसोर नरनामगै आईपीएफ बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मोमेंट नरेन्द्र कगै थांगा जॉइंट एक्शन कमिटी आईएनपीटी तंगमानि न बुंलगि थांगा थि আছে যে বড় আফ্রো হয় হুল খাইলেকে অনেক কিছু মুখনা নর গে তাবো ত্রিপুরা মঠও ফাইগা তাও ত্রিপুরা মঠা জিতিকা খাইতত কা जों ता खाइदि हियाबले जों नंलगि दं नंग कां गामो जों सबसिन नंलगि दं दाबियो जों कुनु पिसे ताकि प्रमोशन फैसिलिटी कैसा को कासाय तो जतनो पॉलिटिकली एक्सपीरियंस करे जतनो यूटनो फुल पार याफार का महाराजा किंतु बरनि बिसिंगो एक्सपीरियंस होल्डर करे बादे ता पॉलिटिकली डिसीजन पानहिंदी बा प्रशासन चालना पानहिंदी बेलायके हिबिजि बिंगि तखा तिप्रासारनि बागै थिरानि तिप्रासारनि बागै बेलायके हामिया आ एटीट्यूड बा आ जे ताबुकुन तमानि आबुनि एनालिसिस फिराव बंनि बाहाय कम खा तबो प्लेन स्पीकिंग जता नुकमानटा जों पत्रिका जता नुकमान ई कয়েকদিন আগে বুবাগরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাবাই মালাইকে সাইসু পত্রিকা রিপোর্ট অনুসারে আমি তো সেই গেতেন দিনকে অন্যান্য মন্ত্রীরা মালাইকা What is it? The Sava. MDC. Head at. The Boti Pramotani number one leader. Kintu ADC ni procession bagi dabi dawa khanile are number one ke sabba. CA. Betul ni CM natlang ya ba? Gaya je leader se administration samande ase ang hinana experience na kari hinanta gaya bini ala tamne tam sinai bade abina orai kore janaita এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ
আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক, এই যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি, এইখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে। এই যে ব্যবস্থা, আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন, ইউ অল আর রিপোর্টার্স, জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন। সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। ইট ইজ নট মাই স্টেট, এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের। নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড, হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং? এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে। এবং মাই ডিমান্ড, আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে, যদি লিঙ্কিংও করতে হয়, why it is 1000? It should be 50 rupees, it should be 10 rupees. মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয়? The state government should take up with the central government on this issue, যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয়, সেই দিকে যাও। যেটা আমি ফাইনালি বলবো, এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম। অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। হোয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং কেয়ার অফ দি সিটিজেন ইন ত্রিপুরা? এটি কি সরকারের দায়িত্ব না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী, উনার নজরে আসা উচিত। হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল। আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক, হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক। আরেকটা জিনিস, আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, নাথিং, উই হ্যাভ নাথিং। বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এটা আমি অস্বীকার করবো না। 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল, এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে। বাট দি পয়েন্ট ইজ, ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর, এদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে? দিল্লি থেকে টাকা আসছে, এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে। ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে? ইফ দি মানি ইজ নট গেটিং সার্কুলেটেড হিয়ার, এমনভাবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস লিখবে আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না। And I appeal, I'm demanding to the government, যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে, there are so many experienced first class contractors, they also can build this road. এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যে বেনিফিটটা, বৃহৎ অংশের যে লাভ, এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। Whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি, মানুষের, ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি। And this is my demand, যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about it. আরেকটা বিষয়,
ইট ইজ ভেরি পপুলার, সম্পদ কর। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, মানে যার সম্পদ আছে তাকে কর করতে হবে, ভালো কথা। কিন্তু অ্যাসেসমেন্টে কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না, এটা আগের মতো করেই কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়েই বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা ইপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে, 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার। মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে। গান্ধী মাথা বলতে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা। হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট? আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি, কি সার্ভিসটা হচ্ছে? লোডশেডিং হচ্ছে, বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরের তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই। যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে, দে ক্যানট গো বাই ওয়াক। আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি, আসারাম বাড়ি, আই ক্যান টেল ইউ, একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয়, God only will repair that. 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার, ইট ইজ নট দেয়ার। এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে। কি কারণ?
দি পিপল অফ ত্রিপুরা, আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে, আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস। দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা, যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল। এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি, সরকারকেও বলছি, অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি, লাইক ইন দিল্লি, এটা তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের সাথে, আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে। উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে। আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে, আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে। মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস, জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া। ওই কোয়ার্টার, আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি। আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে। নো, নাথিং। আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান কোয়ার্টার। এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে, কি করেছে, পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না, আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, যে লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থস, 6 মাস পেরিয়ে গেছে, এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না। এটা আপনারা লিখলেন না, আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলে মিশে এটা এই কাজ, সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ, তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে, খোলা আকাশের নিচে থাকবো? ইট ইজ নট কারেক্ট। আর আমি কি বাস্তুকার? আমি লিডার অফ অপোজিশন, আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে, কি টেন্ডারিং হবে? ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে। আমি কোয়ার্টার পাই নাই, এটা আপনারা বলবেন, সরকারের নজরে আনবেন। এটা হয় নাকি? আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না, ওনাকে তো দিয়েছে, স্টিল লিভিং। এটা কেন অনেকে লিখে না? পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, আমি তার বিরুদ্ধে যাব। আমার বক্তব্য হলো, আই সিটিং এমএলএ, স্ট্যান্ডিং লিভিং। আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের, তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। যে সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এটা থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে, উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন্ধ গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে, দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে, আমরা তীব্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি।
আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ইউ ওয়াই ডিএম ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, সো দ্যাট দে ক্যান এনজয় দি পূজা। এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল। আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। টিপ্রামথা lost so many seats because of BJP. টিপ্রামথা lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন, ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর তীব্রামথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। তীব্রামথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Soikotola patorine mungoi case rimani abo thangnai miya wono kharis khaijaka ti promotion bukhakti je case rimani phiaba bo personal law attack khaimani bubagrani family ti bo khaimani ba tabo tirpura hasni cm no ti bo kabangma khai tong bo mai khai omno ti ningtang sanam sum oboto joton saimano Soikotola patro bini independent budangana bini channel bo mo থানায় মো বিষয় রমুই বো যেভাবে ফেসবুক লাইভ খাইয়ে যেভাবে পক্সাটা একদম বেলায় কেন ছেলেমা হিংসা এবং নিন্দনীয়। কোনো মিডিয়া পার্সন অমাহাই
আমাকে অ্যাটাক খাইমিয়া नों खुबाय कबाय अटैक खालामैया এবং আমরাও गिदिङै दं जों शुधु पश्चिम थानाया त्रिपुरानि प्राय 10-15टा थानाव किन्तु बिनि बिरुद्धे एफआईआर खायजाखा ताबु जे एफआईआर नारनाय राव आं जखन एफआईआर खायजाखै तो स्टेट गवर्नमेंट आपनो आयु आ थानानि जेकुन एकजन पुलिस अफिसार आयु मास्टर इनक्वायरि अफिसार आं जखन ससियेल मिडिया नि टिपो जे कक सामान जखन फन रखांखाय ल ताम आइन ताम आं की खरकसा बरनो मुसुक सै वाक तो बुतारे किमना आइकना नतिर फो तो मुकु हिनखाय अब की भारत नि कुन आइन तो तम जे आके जे साथी हिनि तो मनानि अब तो हिनि मेमले जदि रिजेक्ट नि तंखांखाय आबंगा पुलिस नि आइनि दुर्बलता কেন হবে দুর্বলতা পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে যে নাইন কক্ষ মনে আবু রিচাকলি না গোরখা মনে কইকা রাজা কুলজা খা সেরে দাও কিন্তু নন যখন নি যখন বিপ্লব দেব এক চিফ মিনিস্টার তাও মানিক শাহ চিফ মিনিস্টার বিনে উপরে যখন অ্যাটাক চলিতম একটার পর একটা আবু পর্যন্ত সঠিকভাবে बड़ो कौन जे रिपोर्ट हिमानिया जे रिपोर्ट न तलांगै आयु जगन रिपोर्ट न तलांग जगन आसाम ग्रेप्तार नखा आसामी रमान लग लगे बिनि प्रिभियास जे एफआईआर जत तमा आबो तलांगै हाकिम नारो पुलिस माखै बतो जज को ताय आ हाकिम बननो गई सायमाना नाय यस म आयु जेबाबे सेकिया बना पुलिस रिमांड अंतत 5 दिन 3 जगह 2 दिन मारना दुर्बल चीनी आं तिनी बो कैसे तुंगन का एफआईआर स्पेसिफिक बो दिन बो टाइम बो जगह बो कॉक साइ तंका भाई के कॉक से का बिनी लैंग्वेज एमन स्लैंग माने एमन खाइ खाइ आपनो जदि नंबर मने खाया हाल गया पुलिस तो अपनी जवाब मारना प्रशासन अपनी जवाब मारना प्रशासन अमनो जे पुलिस ऑफिसर जरा इनक्वायरि खैनाय अपनी विरुद्ध बिनि विरुद्ध एक्शन आन दरकार अमती जो दिनके तो तलापत्र योग्य थे ना तलापत्र योग्य थे बोते कॉक सनाय 10 का चिन त्रिपुरासन कुल मानु का हिरो नुबोन हिरो ए राजाने बुमानो राजानो जेसाते बुको हिनि माखा हिरो कि आदुते सिंकी बन हिरो नि ना नि नुपुर बेटा खने आबन मगे आं राज्य सरकार थने अमन आं अपील खैनाय नों जतोगला थानानि एफआईआर खालायजाका एक जगह तो सीनियर गवर्नमेंट नि एपीपी पीपी दङ बर्मरिंदी और एडवोकेट जनरल दङ हाई कोर्ट नि बतो जो तो केस नायो एडवोकेट जनरल न तुइने अबन काम काय नाया दिन तो नाये अबनि उपयुक्त व्यवस्था खाजना अब गानि तेकिसा ते ब्रह्मकनि फासिते राडपुरो जे एफआईआर खायजाक माने मेनि सालाव जेप्रो सयकतला पटना रम पुटो तिसाका आपरो राडापुरनि जे केस न पुटो तिसाप्रो जस आपनो खारिज खायजाका आज जे खारिज खायमाने यागलो ताबु मथानि फासिंते जे केस ना मान फासिंते तेसा आपनो नायजाक फिनाय द बसकानि सालाव रनि आबो तांनि खारिज खायजाका आपनो केतना कैसा रेट पिटिशन दिखे फिनाय दे बो भाई स्टेटमेंट दं दिनी सारिगाव बर्न रिंजाखा जे एफआईआर खायनाय एफआईआर जरा सिग्नेचार खायनाय न आं जतो सैमान माने आना बर फन सिगां सिगां थांदि आरो कुटर थानाय चिन अवस्था नाय सिगांग्रे रांनि चिना थाखाय दि कुटर थाखाय नों एफआईआर खायमानि कारण सुङि मान दाउनि बागै नों एफआईआर खाय जज तनो सुनाय ओइ सरकार उकिल सुनाय नों जे मुसु तारिखो राधापुर पिएसओ नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खायमानि सरकार तलापात्रनि बिरुद्धे अम मुसु प्रति कुबुय माननीय आदालतन बसानाय यस अम तो कुबुय नायदि नागागा आं प्लांगि थानाय आनि जे पूरा बजे वॉइस रेकर्डिंग खायजाक तंगान र उइथ फोटो सह नों नायदियाव गत बांला बाय साबले
अरन जस्ट इंराजि माने बांला माइ हले जों आसा खालायो खानानि बिसिङावनो तिनि बरफ ताम साजाका हरनि बिसिङावनो आनन्द जारां जानाय इयाके कताल खायै जों अबनो तेसे पिटिशन खालायजाबाय आंहासो जते सेकआप जा किन्तु केस थिं नबो डिसमिस खायरि मानो तांनि डिसमिस खायया अबनि बिरुद्धेबो आइनाव ताइसे नों दारास्त नों मानो आइन एमन একটা জিনিস তিনি नों একটা কিছু হারিখাই न आदि नों हारिबाय खायमैया नागागाय नों जसकुटा हारिखाबले नागागा बिन बिरुद्धे हाइकोर्ट दं हाइकोर्ट नों आपिल खायमा सेक्शन दङ ओ सेक्शन अनुसार थानायता ल नहा कक्साय दं तंमनि डेभलप ना तंमनि तांबागै खायमिया अमके यासि सुरि तंमनि इलेक्शन सिकानो द सना आसक रुइ सिमि नायग्रादि अपुस जों रां बाहायके सानै तो गुन्थि जे कग्रिमनि ताबो तांबागै खायमिया अमहाय लुकरकनि हमबाय ताबुक लुकरक सानाय लुकरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंगो तिनि बाय आराय बছর लेखेनायदि 21 एप्रिलनि 20 तारिखआव समायदों एप्रिल 3 बोसोर जेरै एप्रिलाव बादगे मे जुन जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख इने आराय बছর 3 বছর কারণ तावरंदि नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल तंबले ताई तामगै माइया ओ जागाव जतन साइमानो ताबु पर्यन्त तृतीय एडिसि हापां सम्पूर्ण एडिसिनि जे प्रशासन राज्य सरकारनि साखावसे बिसि निर्भर मातो जों तिनि एडिसि हापां फाइमाने यागुलो गोबां मा जों प्रोजेक्ट जमा रेखा जे प्रोजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चीफ मिनिस्टार चीफ सेक्रेटारि याफारि लांथाका प्लास दिल्ली सानै पूरा फाइल आराय बছর जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने लांथाका ताबु मन्त्री बा एडिशन मेम्बर अफ गारि कताल पाइखा बा निनि नक खामानि तावरंदि आबो आंबो 1979 एमएलए 93 पर्यन्त एमएलए ताबु एमएलए एमडीसी रक जदि बल्लुन हारिपान जदि ताबु एरिया गुरि नांखाय आगिन दिनिया যত পার্টিনি লিডার নাই গাবি বিজেপি नि बल लिडार नि व्यक्तिगत गारि करी नों साइनाय गारि कांग्रेस नि जारता गर नायरो যত लिडार गारि नांगौ गारि दङ पाब्लिक वे करस्पन्डेंट नांगा जुगा जुंनार नांखाय आगिने हाय लाइन गेर काकावले नुग्लिया ताबो इंडिया बो आपदिनो नो हुक तो तांनाय नो आं लुन हारिबान नांखा तिनी रांसावै नक तांनानै ले बरन रां फैया तिनी सुनो यासि सुरु तिब्रा मथा रां साइके बायया तिनी बररा यासि सुर जों 30 कोटी रां रहका खेरांबा तांना बागै निनि दोया बाया जों जुदि दाबि खायाखाय जों जुदि सानयाखाय जों आफु 30 कोटी माननि कक्टमाया ताबु प्राय 24 कोटीनि सामसोलितुं कंटिन्यू खामसोलितुं ते बाकी इंस्ट्रूमेंट आरो पाइनानि जत धरनायनि एक्सरे मेशिन থেকে सेंगिनाय सिटी स्कैन থেকে सेंगिनाय जत पाइनामगै आरो तबु निनि प्रत्येक साबजुनार इंलिया माने किछि किछि थां दङ जों दाबि खायो प्राय 3000 परिवार न 3000 परिवारनि ऊपर गनो राबा रखायरि दङ रेखानिति स्टेट गवर्नमेंट तलांगो थ्रू डीएम ऑफिस नि परे चिनि जेडियो नि परे जों सबजेडियो न अर्थात सबजुनाल ऑफिस जुनाल सबजुनाल टिचन खालायदों ताबु आगि तमानि 33 टा सबजुन
जों फैमा लोगो लोगो बारिवै 44 टाका ताबु मो 2023 नि बिसिङाव ताई 19 टा बारिनाय अनेक बरगोन नों ऑफिस बारि तमनाय जुनाल आगि तमनि मात्र बस 5 टा ताबु नोंथाङा जों फै ताई 3 टा बारिगा ताबु ताई 2 टा बारिनाय नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ न 2 टा भाग खानाय आरोबो ताबु त्रिपुरानि साइने जत्त महक मावनो जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसी अलग जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर हिनिमान खमु बरगु हिनिमान खमले सिंगासे बारिया किंतु दाइने विशाल ग्रुप नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फाना सोंफैयो आं जत ताबु जान जत ताबु जत साब जुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के और जों ओंलि हमनि एडीसी अलगाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हरो किंतु आबन नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मथानि मनिटरिंग कमिटि रो जत नगमान मान कुन दुर्नीति तो फाय ताबुक जरा जोंबैनो मा खैयो बर एग्रीकल्चर नि जत ऑफिस नि जत साउन्ड तो माने जोंबैनो मा खैयो भिडियो जोंबैनो सम्पर्क मानार जत जागा 23 टा ब्लक जेतो माने एडिसी अलगाव 587 टा विलेज कमिटि नि मनिटरिंग कमिटि बायनो जों चालु दंले ताबु पर्यन्त विरोधी र एडीसी ओ जे ताबुक तो बीजेपी जे विरोधी र जे तमाने कायसापन स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खायजाका सिं तो खुला मेला साव 100% जों सापोर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखाय ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायख्या न बपायख्या दालां तांखा तो आंनि एकजन ईएम आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम ताम बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि दङ बागै न करिबान थाखाय ও बेराक যখন तांना थांगांखाय जागा যখন करिंखाय হয়তো आंनि नक नांतिसे फुवारिबान थाखाय आबुनखाय सावगातामो এই रांसाव नकटाम যেমন सीएम नि क्षेत्र तामो प्रातो बिन पुलिस दंना बागै बम्बा खाय बिन हाउस गार्ड दङ ताबु सीएम चेयरमैन का बंग हाउस गार्ड दं जों जरा ईएम ना चिन हाउस गार्ड कर किंतु चिनखाय एस्कर्ट दं आं जखन पारा थानाय एस्कर्ट बर थानाय आं तो थुइमालिया प्रोविजन दं आइन दं आगिबो दं तागबो दं आसामाव थांनाय दि बरलेण्डआव जेकुनु जागा मोनसे धरो साइमेनिया आं बरम तिनि कयनाय जारा जोंनो दुर्नीति खायनि सानाय रक नरक दया खायै चीफ सेक्रेटारि बो नंनि न चीफ मिनिस्टार बो नंनि न डीआईजी बो नंनि न जत किछु बो नंनि न जेकुनु तदन्त खायनो बो नंनि न नरंनो म फना तदन्त अ फना बेलायखेनो रां पैसा खाका म रां बियानि फागे बिन सोर्स बिनि बैंक अकाउंट नायै अन्तत पके तदन्त खाय बन उपयुक्त शास्त्रि नांगौ जों इंडियाव गोबां मा लिडार नंगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि गणनुमानि रंजामारो रंदी कुनु खोक्रिबले किंतु प्रमाण तना नांनाय पुलियावनो चिनि कॉर्पोरेट चैनल मीडिया नि दाखुक संना बेलायखना हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै बुस्कांनि 14 तारिख अक्टोबर जों कायसा कतर लोकथुम पान्दा खुमलंग आरो चिनि जे मोटर स्टैंड जे दंमानि आरो खायनान थांनाय दङ चिनि लोकथुम टाउन बागै खालायजा माले जतन सायमान नांगौ जेकुनु दाबि माने जेकुनु मानथाय नग आसबै केबल नन इगला नों सानानि नांनाय
serai jadi kan mau kuyu ni sering dong yang ngelak bawa kanan oleh dud masa nakal. Tiga mau hai klien no, jadi cuma uklok ko nasi ni naik ya, uklok ni lai bumana naik ya kai. Om hai no, tini je jaga na tu cuma greater tibralen sani tu mani sik sidul. Om mau hai ke no kotor panda klien. Buzak tokjak ain mani aro klien. Om hai ke kotor ma soba kai mani aboni buthai no sik sidul. Ketik om hai ke no, tanai 30 tariko chung Tripura haste gonanggui kurung jaga 35 অর্থাৎ 35টা জায়গাও जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव आसुलाय त्रिपुरा मथान ने ताबो अमोनि परे जों तामरे जालें सेंट्रल गभर्नमेंट सायमांखा पाब्लिक बुसु जरतै and adini bonno khapurjagui semai baksa lama asuk fitya Tripura hastini tai phatar hastini borogon nukha ke Tabukni o buskani no bosun kotor maluko thum panda khanya bagai sal kisa sekan chini barja manjak chini CWC advisor committee ba jara all lukuthum pandana salina ni bagai boba grabai baksa je bororok no barjar zakha borok sai sege saklai dikaje adino kotor lukuthum pandan sina chini dabi omon tongnai chini chirikman omon tongnai chini sulgan omon tongnai chini benar omon tongnai greater Tripura land ebong Chino greater Tripura land ni somorthon mane khapurjagui जों bai baksa khorang tisani bagai chini ganani no haste Meghalaya ni Tabukni mukhyamantri borongmana Conrad Sangma bo adino kok sapainai hoito te koyjona phatar haste ni leader ok adino phaimano ko obonotino tini bo haino जों Bijoy Kumar Angkore नेतृत्वे all MLAs, EMs, MDCs, TWF, YTF ni joto leaders no tuji, जों tini narwai tong thayo meeting asugui, bobo elaka ne busuke phainai borok, abono tui जों tini kaham klai khapolo gising kok salakya, ebong ja phantong sak rang pusia keri pano bunyi thani kisah misa bikhabir ma haike pano thumlai pano जों गोबां ma borok tuna bogai जों kok salaiya chini salthang Tripura mane west Sipaijola Khuai বিশেষ করে কাইনি no Sipaijola district by west oro je जों jewansu mani minimum जों o jagao no 20,000 মতো borok kaina जों wansulai কারণ সিমনা ওয়াচন বুসু বুবাই লিখাই প্রায় 22,500 উপর কোনক মানদেব প্রায় 28,000 নিপর নিনিও গব প্রায় 38,000 মতো অমতই যদি হিসাব খাইনে খাই আপনি পরে কয় ফাইনাই কয় ডিস্ট্রিক্ট আপনি পরে দিন ইয়াঙ্গ গুমতিনি বিসিঙ্গ যতন সেই গানা হাঙ্কাই সিনা অম্পি নি পরে ইয়াঙ্গ খাই tahun apa bagma, aku ni pore yang je paimani, am tu kes jewan suboi, sengje kakamani, aku se bisi, borok, greater Tripura land santani paimenai, seng chini, narwai no, airport ni simi boba grabai baksa kai jeng lam sogit lang nai, apa se kabang paya, aku ni pore hingga seng, madop kami je somuni nisimi madop somuni nisimi bike rally khaji sini khumon porjonto bongno jong lam sogoi tlangnai
Ati wan sulai. Sir tabuk greater tirpalen bagai do ti pramotha soba khai tongono aron bisingno jonojati morcha handi ba ti pramothani kagi thane kisa sekanga TSP tabuk ti pramothani phasingo koksil sai tongo bro greater tirpalen nailia yang jonojati morchani phasingo koksil sai tong ti pramothani phasingo 125th amendment bill abo jonojati rok central by salai rinan chingni tongkha obono ti pramotharok tabuk hijack khai bumung mailis nawi obono constitutional solution greater tirpalen hnei mung khlai public rokno thokaya nai tongmane obo kokprim Obo to belai khen wan ama singsa राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बाकी सिमिया पार्टी जदि दाबी सिमी खाई तंगना बागैया आनि मते नों 2018 जखन त्रिपुराव बीजेपी आईपीएफ जो सरकार फायै हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी जखन खाइरो सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट नि वाई और चीनी त्रिपुरानी तामने बा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बुसबर आसुलाय आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिजि दंमोन बिगिरां खलबाय चिन्ता जगदि सहकासो खरकाम आंसो दुइ दिन रमा थांगा 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै जों जे बिरोधी रक आफ्रु जे सिलखगि सामानि हाय borni ngai जनजाति ngai क्या सानाय करे आईपीएफ तिरो तिसाका आप्रो चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबबर्मा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार बो प्राय समय थाका नुखा मालायका ता अन्य एनजिओ रबो थांगा तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखाय दङ बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 नि आगे नों आफुरखाय जनजाति मुसार तामखाय दङबा निनि मन्त्रि दङ डेपुटी सीएम থেকে सेंगिने निनि मन्त्रि दङनि परे एमएलए दङ नों आफु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बनि 10 जना मतो प्रतिनिधि के तिनी और कक सादा नों ताबु नों हाइजेक सामनि न साबो हाइजेक खाइबा आं तिनी त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा मागै चबा खाइमा हाय नों आईपीएफ तिबो अमागि फुंदी नों सान्दी नों मिसिल खाइदी नों आगरतलाव कतर मिंगो ततावने रैली खाइदी शुधुमात्र 100-150 जना तलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिनाय हिनि हिमा बाय के बरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखमा आबो जतनसे कामखौ आं साननाय मेखा मता के बनिनो जों अर हाइजेक खाइनाय सुदु 125 एमेन्डमेन्ट या बबा ग्राताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन अर स्माइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिनो तो जों प्रथम भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनिसै वर्ल्डनि पार्टी कतर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंनि खूब गोसां लीडर स्पोक्स पर्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह और जे 13 जना एमएलए बबाग्रा बिके रांघर सह जे आसुलायमोन तिनि जों जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थंनार कोनदि नुदो नुखा जे बरनो अमाहाके बीजेपी नि और जे ताबुक जे एमएलए जे तंगमनि 7 जना तंगले 7 जना एमएलए अन्तत बरबा कोनदि आधा आसुलायखे फादि नरक बाय अममत दिमान्ति आसुगन वाइरि वाइन रिहिट लांग हठात चिनी त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो क्लाब प्रेसिडेंट ताइ चिनी सिनियर लीडर न एमएलए न तलांगै दिल्लीयाव तलां वाइरि वाइ आसुलाय बुबा ग्रा सुदु बसिमिया जराव अ जागानि जे ताबुक बीजेपी नि पार्टनार गै
Alliance Party ni Montri, babung leader. Sukla soran nuatiano utlang kable. Prem Kumari yang semua utlang kable. Bobak rasumai baksa. Kira आज orang tini juga saya tengah kai Tripura ni Jonajati Morcha ni neta sab thaka na chini prakton उपमुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मा thaka na Rampoto Jamatia thaka hai thangai nei malai buini kachar mazar thangai ora phai press conference khima bai malai kok salaiman aku te jable ani kok ke thik ase babare neng mo sandi ang mo sanai tomo Tripura sarok borni kusung je oro je sing asir birman mani to mani arane hoite mukti ma kale tamle khuti tongba tau chini sidu lorong kha tini oro prai 17 বছর চবাক লাগিয়া দাঙ্গা খঙ্গা তানজা খা বুথার জাখা জেলো খাতি বাইয়া गोबां नेतारok tau borok sudu chini thani kaisa imang hai borok tini chungno kaisa mari klangi thanga sidu ekta area klang thanga moi elaka ADC monano rokha khri obno rokha khaini daitto ni ani tau so tani no और शुद्ध Tripura मत सिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बन हामिया बन सुंगिया राजा खारी थांगा आरे बखारी जा थांगा बक सामखाय माने पब्लिक साइबार आनि एलाकानि बरक राज्यनि बरक रवीन्द्र बर्मा बिसिकलकमा जेकुनु राजनीति दलक करमि दं बयतिनि अजागा फैसो आं तामखाय दं राज्यबासि साइबानो आनि एलाकानि बरक साइबानो आं काहामदे हामियादे एकबार एमएलए अंका ताव एमडीसी मुखा इएम अंका दर्ज सकरनि मो सामतां थांदि आंके तास थांलायदि सासे सालायदि हेदवा आइते Tripura Mothani Phasingte ADC Bidesh Committee Chongbari Khanian Bage je High Court petition rjakmani abo ta bo porje tom bupro saklai jaknai abo bo bhai update tom tabo update ngka agi to no wasa Sakha puila abo PL khaijaka PL khaijamun pore election commissions Western Election Commission plus Government of Tripura Borono direction Zaka within first week of November election conduct khaina babe including results gabon tong khab to joto bo saimano agibo oba heke news ti kok sajaka ngai abni aglo abno content jabor khlaiani content case khaijaka content khaijamani aglo bor goiseka khlainai hine khlainai hine goisma par taise dead jaka taise dead upru argument hearing pru hunga kena sajaka sono je obta division bench of chief justice bench honorable chief justice Sakha naro abo khlaiya ni bage tabo sing taise katal khai chang ngo case khaima tong case khaima tong ab petition man da petition hearing through honorable chief justice bosao agi jokhon tenaro case khaija contempt ni ngai abno tin naro taise contempt khaipidi obno khlai thangka kai taise katal khai abo lengthy process ni thamai notice khaidi am per counter reply ready am per nakha rejoinder ready ab noti salaman nya bolo kai jombo hamjaka thik ase jom taise second time contempt case khai dai ngasung a petition no dispose khai u agin je PL je khaja tongmani abno na hai taise contempt petition khai jaka Kelajamnya yang kuno hearing mana yang kuno time sanka state plus state election commission plus state government borok jora sanka jora sanman yang kuno borok jora jaka jora zaman pore sen list ini ane je tarik date sejak tonga ad date night anu madeno after unu yang thamka honorable chief justice Ustaz Salakuri Ungi yang kabo different thanga ka date different payment nga kai
थानाय मास थानाय तालो 25 माने 25 ना तो मता 25 तारिख nga आज oraba tamka je date tongmani costly khana tamu case kana kaya to costly fabre nga jorabo a costly so kali am thangda faili ata aba ke agi bongka du tin bar je date mon date phaya happen sun mention khaya kuto mention khaya unlisted matter important abu lisnya ko lordship omno next week kiba as early as possible omno taisa list khai hearing bagi hunisen request kami yang lo posisi tadi fix kha dan posisi tadi ko unliya faili tabu next date jaga ko next date tabu to durga pujan sai sakang tai kuno case ngala most probably after puja amu taisa phaiman phayang ka besang taisa ko chief justice court sang taisa amno petition na je early hearing khaina bagi amsu jate tabu jara tong ono bahai court oke borok je lai thangnayo je declaration romani ke aba tabuk pujani pori sa teng di ang ke bus kango November talo ba ibco apno khade khlaijak no bo hai tabuk je situation no tabuk joroti khada khlajak na bo to saimanya ko karon 25 tarik kana tabun kali hangkai tabu to ang tabun saipe je tabu to durga puja chini court bo bonno nai kai amun sai sakang je major hearing ro kagala pujan koramon tabu jara sani tabu engka kai tabu bufurungno o talo dongno kiba pujan pore dongno abu saime ko abu to no high court chief justice ni ngo si decision se tongna na judin chung pujan pore judin phayang tonga lising yang to chung taisa mention khai request khaine abu asali hearing nana bagi abu ni pore busuk joti dono abu or to actually kuno kuri chung Debbarma to no winning jack case tabo nu taisa contact tang bagi khaya amno trise taise chung to contact case khai tong ga ku to sajar no agi no contact khai amu ga taisa process mane right transaction access khai amu ga continue process ni electoral process kamu no to ma khai ni the electoral process no to bathroom men as per the law as per the Indian constitution je tamun abun respect ma khane abun ti no konna ma ram tamun by election when the clay pek no tini village council election tan bai khaya gaw intention sijagin to je bo khlada musunya kalana musunya kaisa na kara ang to agi bo saw tabu saw puilo fu kai borok kirijam village committee election jonno conduct khai na kai tabu kaisa party no pai thanai tai ro pai gala je moton pai thanai tai ro pai gala aba ke kaisa kirba tabu second hangka kai judino village election khlai ro hok hangka kai village committee election khlai ro hok hangka kai kami amseo rang sowine development nang je village council je tongmani chikon bikon develop khaine ni village ong area ro abom nai ngai sob somoy non wan sonai sarkar sin boro ni page kunina kaham nai tabu je sin boro leader of chai to buje development sonai development samne bage development samne bage question aba ke sungna na development hingga samne bage hingga ka development hingga ka buinu boro no bage sin boro no bage kun develop nia ADC village
village election se khlaiman ya khalai me ya kan Okay. boro develop mo sina ba go to certain basic right हम तो basic right যেটা election to prior to expire 2 माह 3 माह sakana no process complete khai election je nani abonu full preparation lai ma to nama tin 2 bosor 2 bisi lai tong tong kha tabla ga sen khaya means tamu ma ngan nang bisingni ti prasani elakaro kun develop khamya kun sam khaimya yang ka kai nang 2 bosor asa ka tola keluri thango nang rom le tamu ngai nang man kha ngan nang 2 bosor je saka nang backward ung to mani amna sen nang fill up khai ngan nang jamon deficit ranglu nawi subaya je jora sunani ulong kai bangi thangai suime yang tongma hai chini development wa heng tongma amon bagano kono village no thangna nai abato sung thana nai je kami amche tongna boro bosio noro bosio joton siu bosio joti develop unda tongni development tam no ma ko phok ka development chin boro tam no abaso sung bujina na ko development town no lama kahamun kha town no building kor kotong shopping mall kha town no building kor kotong hotel kha amna development huma development boro na nangma basically nini kami amchoi ajaga robo nini basic health facility tong na robo lung khang ka ka jakunin accident nung kha kiba jakunin incident nung jakuno ngo kalai kha shishu sana kalai kha ajaga basic treatment basic medicines je thang boro manan abana abo sakri gra nana tamno development na nini sa kham ka hamni bage judino set up well tong khang kaise nini sorry ka hamun nai health well being gam ya kulo sen nang apro porina hakam ni soi kam ke jeno porimane sam bata tang mana ngai second kani na education facility infrastructure tongna na gabo krin tani ngani tani jogon ta chang health kok sao jogon health kok sao pun wan su re tam tam basic medicines then basic necessity then drink water facility then sanitation abro su kun kare nan tam khan education to krin nam tam sai to amne amne se third number kan communication mane tam communication mane kaisa kami bai ta kaisa kami kaham lama kaisa kami bai bazar market apne linki tini nini hook ni mani kiba nini khetoni mokhe tro kholu yakon phalani jeng accessible ni communication thana ni tong na na abo kri nalum kha kai hospital tlang thana ni a route a system kri communication kri ngan bomna develop nai ba aba hai khai ka se nini samung bata tamun bisiti mo nini income je general khaina ni na bo phai ngan ni thana na phai ni abo system se kri communication kri gran ka khai nang bomna development ni sai ta tamna development abo sina na ngabo ka basic need boron ni chu basic need amun pore je develop larger in terms of understanding of development ngai tamu boron ni jeta unemployed bini situation boron mai masya boron bini family condition khamia apia e aboro go kawu thanani ajaga go boro sawi thangmanani aba system tong ha kaise to nung develop man boron thani rang khoksala tong na nai tini nini rang ni no sakule ni tong na nai nang tini kamini mokhiting phalkat 10 টাকা আর 10 টাকা বুনি বর্ণ জায়গা থাই না 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 নিন বর্ণ থানো সার্কুলার নি তো না হাকে সেনি যে ইনকাম জেনি রেভিনিউ ব নং সার্কুলার খাই নি বাদি মান না তাবু যারা চিনি যে যত কিছু সং ইনকাম যা খাই চিনি যা আউটকাম ফাই মানে যত বুনিয়া কথা যত ফাতর থা ননি ন কুছ করি কেন নম্বর ডেভেলপ খাসা
develop no sana thangka ta kaba mano point rui sai mano ketu abu tabu jara ko gabno development je concept sin boro tabu sai to moni bogno development hna na sai min tam khai development tam bahake nui to buinu bagi apang sai man abu to completely rejected abu to city area lama kaham drainage system kaham drinking water facility kaham education facility kaham health sector facility kaham jotto no to even nang ta bisal gor thani nang ta bo billionaire thani nang ta shanti bazar thani telamura thani je area o je bon bor je area o to आज जखन डेभलप दल नगर हुने थानी जत जगह के जे बर्नी बरो जे तंग आ जगह हंगा के न कंडीशन नहीं ताफन से लुमका के बाली मातु वैसे बजार थंस के ताफन से मलेरिया ने बरो थैतंग बर थांतुन के ताबुन जे बोल नेशन कि simple malaria mamban borok ththi ba thia no se nugui phai agin simi je agi sipem government tongfuru bo sunu bosana phalai poito boni sana ne maji bor thang so ke no same tabu bo ba condition bor thang so abun bagino development tam no ho samne bagi development abo kaham kaisin borok sinana abno wan su se ne ya prese nang blindly ne pocket simi 10 taka kaka asman satisfied thaka kene sarino pen 10 taka kuri am ta sum development so wan su na sin borok te karan sin borok struggle khaina kari ko movement khaina kari ko am bagi se success man जों कायसा कक नि माइने नंतिनो वाके सानताके बुइ आलादा सान बियो कबरम नि जे कमिटी जे चंग जाखा आरो कि गुबै कबरम सिगरो कबरम सानाय ततंबा नों नायनाय लारा साब तो बाक्सा तो ऑफिशियल एडिशन दार नामरो तो ताम खाली छ बरो हम ते रनु वासु नाना सिन भरो जे ता मिनिस्ट्री हो जे तो न बरो फन वासु न नानि आसल कुबे को बरनो डेभलप खाइने को बरनो सिने साबो सितम साबो बिजब साबो गुइतम आबो न नुतुदि गोबां ब्लेसिन मकलब खम बरो तो आ तो साइन मन जारे फानिसिन बनो नुगै फेमिलि बरो को बरनो साबो को बरनो सियो सिनि को बरनो लिटरेचर बाइक डेभलप खाइने बाइक तिसाना इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताबो बर पीएचडी पन खाइ अंक बाइखा आजान प्रोफेसर आजाने हेड अंको रफ्सुदु से गरि कमिटी हो गा कमिटी जे को बरो नम स्टाम खाइने त आ बरक से जे को बरक से बर सागराया ह बर बांग्ला बेसिमि से साथाय सोसे पनायरा न बाहेर मास हम तो रंग कनि लैंग्वेज से डेभलप निया को नों ब डेभलपमेंट पक साइतम आसे तो फने लैंग्वेज से न प्रोटेक्ट खाइ बिन स्क्रिप्ट न सन दिस रि माया को न बाके डेभलपमेंट नि साना सा नि पक से डेभलपमेंट करि जेता कम्युनिकेशन थेमन नन बा आमो से प्लेस करि ताबन सन डेभलप हुने साइतम ताबो डेभलप ताबो जों तो आगे बसाव बलम फॉरेस्ट नारनन ताम तो ताको entire forest is covered by mono cultivation okay आप तो दोनों वांसों ना ताबू सारा दुनिया वो palm oil plantation स्टॉप खाई तो चीन बोल रहा है ताबू उन शेवों से palm oil plant खाने वाले cultivation खाने वाले program लो खाई तो
सिया कम से कम बेसिक सेंस दंगो नालाय चिन्ति प्रसार बाक्साबा कक आके सालायखांगाखाय नन मेडिया थ्रुदि थांगाखाय बुइ कमेन्ट हाइमे हाइमारनाय दिनै आं जे कक सार दंमोन नमो बुइ हाइमारनाय ताका बरनो हामायमार कम से कम हामी अपन साना बागे बर आ न्यूज लाई आरा अलर्ट दंगो आंसु जावतेला काखम नंबर आबो जावते पानु गाथु उलो तरु तरु सिवान कारण बरम उबै सिभिलाइजेशन खाकाय बो काहाम हाइनाय सिना ना नों बरम मुनुसु सिनाय नुनाय मकल नुक्तुक्तिसेनि मकल कादा खाकाय बो जा थांसखनाय सो तिप्रासारनि character including ani ajagan tong tong bos mokol lugu se tahu kena sini mokol kala beri dok nai bon moto dal bidan group party tomle ken proto tathalai sabu khale to bor kaisa party na haine ya tar party na haine karon bon community si bon develop bon tribe si development to mo batam sana je party khai corner support khaine bona kam khai to sini kakai nengahay kakai nono bahas punai nono bahas tolatik lainnya nono bahas hanasan abah no solve to so sini bakau purity keri honesty keri senta bale full of ego kakai nasima kabang kaisana karena naya nijero kaimenya jun nije kaimana jadga ko bunu sakla kan kan kabake sapo gaban bagino Sisisyon cinti pasar ini, bor thang samanya tapon sosial media ko, tampai khasi na na. Tamu generation to abah ke nationalism kere. Ni do kata mani ni pok thai tamu ni na hatam moto sai ni. Awsan dai to, tini dani dai. Abro no tamu ni je lahar mani, je di pasar kenami. त्रिपुरा हास्ते जे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी नि बखाक्ति त्रिपुरा माथा महाराजानि बिसिंति जे थानसानि रिङै आईएनपीटी लाई थांजा एडिसि समबारि ओ जे आईएनपीटी त्रिपुरा माथा बै मार्च संखा आईएनपीटी नो डिसॉल्व खायै त्रिपुरा माथा बै मार्च संखा ओको आईएनपीटी नि गोजाम General Secretary Type President Bromi Bising Tia Hako Kaizamani Bisingo Tabuk Hasto Regional Party Thungni Haparo Belake Kokasai Koka Maharaja de Thansa Ni Bising Ti Personal Hamkani Sam Ananaimao Kebengi Tabuk Ain Pinti Sekataki Basao Sak Ni Mantai Manya Nai Omhaki Kagle Yang Tekaksa Kasing TSP Asaika Oba ke kabangma INPT ni sakao je kokse chajagai tamani lai thangjak salo a press meet khai INPT te thangsakti ka am ha ke kabangma confused sung tamani public ro tam bibage oba hai o press meet khai na ga ke tai tan bage te se kata khai INPT da bu ka basai phinan na tam karo Chini INPT ni agini president Debbarma te agini general secretary Jagadish Debbarma borok jodi abo sai tongkai je INPT no dissolve khayoi 2021 ni edisi buto Tripura mathabai khanjagai bajalaikha ge abo thik ya ako karon afro जों आटा दुंगैसे borok bai bujawo ebong जों na आटा hisabe 5টা সিট जोंनो borok lekha Gaya aro je 5টা সিটৰ চিনি 5জন ক্যান্ডিডেট ন বাতাই লেখা চিনি আইএনপিটি নি রেজিস্ট্রেশন বাই এবং চিন্তো নরক সাইমনো 2014 পরে চিনি রিজার্ভ সিম্বল করিখা আগে রিকগনাইজ তমানি রিকগনিশন করিঙ্গই রিজার্ভ সিম্বল করিখা যার ফলে जों যেটা ফ্রি সিম্বল করা চিনি করা সিম্বল বাই চিনি 5জন ক্যান্ডিডেট বসা লেখা বাতাই লেখা এডিসি বুটো गाई के ब्लाइलाइ नि तमन Blind line itu mana? Abu sini reserve symbol. Tabu musim blind line ni mana? Bogishoro jadi election Commission of India ni je
क्राइटेरिया तंगमोन आबनो फुलफिल खालामो आन कखाय आबनो जे जों आफ्रो तिप्रा मथाबाय कुनो थानसाम माने मार्च सिंया आबनि प्रमाणके चिनि का 5 जन कैंडिडेट चिनि रेजिस्ट्रेशन बुजाका एवं चिनि फ्री सिम्बल करार बाय बुजालायका बरखाद बंनि गबाय बुजालायका तसमो बक फ्री सिम्बल नाफ्रो आंद्रस सिम्बल बे आफ्रो बियोनि रेजिस्ट्रेशन करै किन्तु बरा टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन बुजा नोंके तब अ जागाव गोबांमा बर' फाइसिंग कक खा पासाय दङ जे जतन महाराजा थानसाखनि रिमान बिसिंग टीएसपी बो मार्चंका आईएनपी बो मार्चंगै थानसाङैनो तिप्रा मथ फाइका एडिसी हापांगो फाइका एसेंब्ली बो 13टा एमएलए फाइका फियाबा ताबुक कसार माजरो ताइसा टीएसपी कासाय फिपिका आईएनपी कासाय फाइपिका आबनि बिसिंग ताबुक सिनि बर'ग्र पलिटिकल लीडर बायथांनि मानथाय बायथां मुजुमानो बेलायके साकथारमानि बागै दफा खोलोगै दंखा अबायके गोबां मालुकुरो सिनाय नुनाय अबनो कमेन्ट खालाय दं आबनि बिसिङाव बबायनि फिरकमु टीएसपी आं जदु खामानि गाय बर' जोंहाय कुनो लिखित बा रिटेन कुनो एग्रीमेंट करी बर' এটা সাদা কাগজে সিলেকাইন খানাওয়া आं যে খবর মাখাটা আফ্রো ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি आईपीपी ত্রিপুরাহা এবং ত্রিপুরা মঠা बर' थानसावै बुजालायका ও एडीसी ग्रुप नि सुमुते गाय चिनिखा परिष्कार ननो सानाय जे जों ত্রিপুরা মঠাनि चेयरमैन ते चिनि आईएनपी नि प्रेसिडेंट बर' खरंनै चिनि स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट सही दङ आरो साखि जबे जगदीश दङ आं दङ मथान्तर बे श्रीराम बे दिनेश दङ ते प्रसे सब दङ दङ नंना कपि गवन जों যখন नुखा जे आरो चिनि जे प्रोविजन दङनि जे आईएनपी नि मुं टिप्रा मथांनाय आईएनपी नि रेजिस्ट्रेशन ते कन्स्टिट्यूशन व्यवहार होनाय गे आबोलाया प्रोसेस चलायका कागज पत्र सिजाका इलेक्शन कमिशन गे इलेक्शन कमिशन हयते सपाइलिया तबे जोंनियाव साइमाखा जे 23 नि राज्य विधानसभा ठीक सिगांग मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सपाइयो गे मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बैनो नि निजस्व सिमल नाहारे आफुत फ्री सिमल न आंद्रसन नाहारे बुजाखा गे चिनि आईएनपी नि जरा बसाना मुजों नायरो फरसफन मा बसालिया आईएनपी नि रेजिस्ट्रेशन बाय आरो चिनि प्रेसिडेंट आफ्रोनि चिनि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि बर' जोंनो नुलिया ताङै जों ताम खायनो खाया कुनो सालायमो उक्रिखा गे आफ्रो जों समायबो मालिया गे जोंनि लाखै दं ठीक আছে बसालायथों যদি राज्यनि गाहाम 20% गाहाम नंथों जों मोनायो गाहाम नंथों जों मा बुजायखै तामखौबो একটা इलेक्शन बुजायखै तामखौबो नंथों गाहाम हायनि जों गेलाखै दं गाय परवर्ती समये आरो जों क्लियर खाना नायो जे चिनि आगिनि प्रेसिडेंट बरंमरन विजय कुमार रांखल ब चिनि आईएनपी नि प्रेसिडेंट पोस्ट सहित ब रेजिग्नेशन दिखा 12 जुलाई 2023 आबन बरनर साइमन जे मथानि प्लेनारि सेशन का 15-16 जुलाई 2023 এবং 17 जुलाई যখন बुबाग्रा একটা প্রেস মিট খাইগা চিনি বিকে রাঙ্কল স্যার জগদীশ বঙ্গতি অনিমেশন টিয়ে आरो जों नुखा जे बिके रांखल बर प्लेनारि सेशन प्रेसिडेंट हिने चंखा এবং आरो डिक्लेयर बो खाइजा बचिनि आईएनपी प्रेसिडेंट को खाइगा रेजिग्नेशन का आरो थाङै काजे आरो ना प्रमाण खायो जे आईएनपी गमाइथायाखौ आईएनपी पार्टी हिसाबै दङ এবং आबनि प्रमाण बिजय रांखल साय व रेजिग्नेशन आईएनपी प्रेसिडेंट এবং পরবর্তী সময়ে খায় জগদীশ व जनरल सेक्रेटरी चार्ज आनो बुजोग लिखा 1 सेप्टेम्बर अब चिंतु तो तब उनके थानसानि मारिबो के बुकरी क्या थानसा बुबकरा पर थानसा
tabuk teruk kagbaja PSP kaka kabang senior leader of Mothau Krika abo hai scenario lai thangja salkisa sekangono ka umasong ko statement reka je Inpt ni upor apuno tu ile din phiro bongba hai First of all, kai, an lagi kawan meriam betul, deh, beberapa lagi jabadis, deh, member kumar cuma itu betul. Cuma dua hari ko sangga saras saya naga Malaysia, Malaysia. Beberapa nunggu ni jabadis nggak Sakha, itu Malaysia. Dia ada kok sekali kan, dia ang periskar Sakha, je cuma tu di promoter je demand. Greater Timberland. So, bonus support kami begitu. So, nunggu alliance sama dia ada equity distributor. Ebon, so asa kayo, so tahu bahwa tansa tongnya alliance sih, jut party sih, jut hijabe contohnya, nongni anggulan jatuh tongnya cuma participate kami. Beraja bagus sih kan, oke, alliance sih itu. Tahu kenapa? Ikut tahu nunggu sama ni, dia anggun nuka. जे उमासन को राकॉप सकता चिकुच करी का इनके तंगे पार्टी के तरफ है ये बोले करी का इमन वो भाई के प्रमाण दिखावा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को Inpt डिजर्व का वो समय में तुम ये बोले चीन पार्टी हो तो पुनः सिद्धांत ना से डिजर्व करने एक मात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट आका वो भाई माथा भाई कि मठन तो आदि को चुक्ति बंगों था का बंग रजिस्ट्रेशन फैमिली बगी काजे जोंबाय तासियरनि मु TSP रखिजे फेर जों तर मथा बाय दाखो जों LNC बे तनि जों राजनाव साका राजाबो गोसु कुना आपत्ति करि ओंखाय ताव TSP के तो परमनि परक परा आलादानि थाखाय इसे के परमनि जों हाइस्कुल चुक्तिबो करि लिखित बरके साव जे सादाखौ जे दंमोन आं खोनाखादो आसु tabuk ke tiprasar ang bagi hamkrai Soto Inpt bunayo, PSP bunayo, tipra motha bunayo, tipra len nayo, Inpt bu tipra len nayo ke. Tam di bagi asal kebama regional party asainya nangka. Asal asai bo tumu nodo pani bagi hamkrai si klaimanya nangka. Tam di bagi ini muzaga otongana. 1967 साल जिनि त्रिपुरा सरल जारा लीडर तुमने रो विशेष कर शिक्षित युवक चाकरी खेने रो असमय बरो फील खेगे जे जिनि त्रिपुरा सने एकटा रीजनल पार्टी दरकार ये बरो आपरो मुल्क ऑल त्रिपुरा हिल्स लीडर्स कन्वेंशन ने कांटे कोब्रवा 10-11 जून एक कन्फरेंस है कन्वेंशन इन दाबुनि आरो आसामनि CPM बा CPIM CPI कांग्रेस गयामो ताबु जे आदि आर जे सम्मेलन जे आसे जाखा युव समिति बनो जे साननाय रो आलिदार रो बरो जतन थानसा खैनो आफो ओ चिनि तिब्रासनि एक्जिस्टेंस बगै नर तो साइमन एक्जिस्टेंस तंगे कारण इनका 1949 साल त्रिपुरा जखन भारत सरकार हाबका एवं आवन परवर्ती समय तिनि नेबार जे देश पूर्व पाकिस्तान बा पूर्व पाकिस्तान आरो हयतो जेबे 10 फाइकाय रो रिफ्यूजी हिसाबै इनफिल्ट्रेटेड हिसाबै आरो हयतो तिनि जागा रखमना नंका तिनि जे अर्थनैतिक संकट सुबुंखा आबनो आठ किना बगे फाइव किना बगे आफ्रो 3 years न आसे जदिও प्रथम दिके ब राजनीति दल दंमोन राजनीति निरपेक्ष दंमोन किन्तु परवर्ती समय 1971 नि जखन मिड टार्म इलेक्शन लोकसभा आफ्रो द्राव कुमारी आं चाकरिया करे पूरा 3 years के बो बसाका पश्चिम त्रिपुरा पूर्ववर्ती त्रिपुरा बसाका विजय रांख आफ्रो जिबि जे फाइके फेलेमनि नर नुखना जे चिनि हा जमी लैंड जेटा 1960 LR Act अनुसारे बंग याबो थाना को या बुंग याबो अब थांबाय जा अब नो उद्धार खाना बगे
आंदोलन खेलते उत्तर बुंगा 100% नुंग एखोनो 60-70% नुंग 70% जागा टिबिल माखा परवर्ती समये नर नुखना जे 6 शिड्यूल अनुसारे एडीसी गठन नुखा आबोन आगे राज्य सरकार क्षमता बाय बामफ्रंट सरकार 5th शिड्यूल अनुसारे इन जगह एडीसी गठन खेमन 6 शिड्यूल माखा 6 शिड्यूल मान फलेटा तबो निनेओ आईपीएलपी यामलो तिप्रालैंड तबो मोठा बाय ग्रेटा तिप्रालैंड आबोन तीन दाबी दावाती सदे काजे ओरिजिनल दाबी जे आगे टीएसएस मानमानी आबोन पुराना पायो तबो काजे माय आजाम दिको गया चिनी रिगनाय बरक इंट्रोड्यूसिंग का को बरक राज्य बसे सिक्रेट उनका अब तो मानथि गते तंनाय न मानथि थायो जेबन चिंता को चिनी को बरनो 8 शिड्यूल सबनानि कन्स्टिट्यूशन अब सोंमाय गे चिनी एकजन एमएलए 2006 साल राजेश्वर देबबर्मा फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली ऑफ एक प्राइवेट रेजोल्यूशन अधिक क्षमता तबु जेता हिनो एम्पावरमेंट बा नर खाना द कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 अब तब सब किसी रेडी राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हिसाब अब प्लेस खेमनी एवं आरोनि पार्लियामेंटारि स्टैंडिंग कमिटी कांग्रेस नि आनंद शर्मा वो चेयरमैन वो अब कुरियोनो सबमिट करके बिनी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमिटी तब खाली पास करसिन अब मा आगे तो कहम चिनी एडीसी अनेक क्षमता बारिनाय गाबोन बगे जों एडीसी आरो जों सबना बगे चिनी डायरेक्ट फंडिंग राइट टू लैंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड यूनिवर्सिटी जरा स्कूल एजुकेशन नि क्षमता आमतिरा बेबाक जों दाबि खायदो तब आइन पिडिन बखते नर ताइसारि बाइकमान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइन पिडिनि गे हामक्राइनि इ हस्तेनि बर'नि हामक्राइनि बागै पॉइंट जोंदो नरकनि अबनति जे जोंनि आइन पिडिनि कोर डिमांड नाम दंनाय जोंहा दिनो 5 तारिखआव बरिखा गे एकटा दाबि आदिनो मिसुंखा गे आबो चिंता गर आं रचिनि दाबि थिं जे बुं सामाने नंबर 1 गे The Constitution 125 Amendment Bill 2019 be passed and implemented for the empowerment to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council with the following provisions: direct funding from the central government, B. right to land including reserve forest, C. education up to university level, D. transfer of all departments under state government, including RD block, civil subdivision, etc. in TTADC areas. अच्छा, मन समझे एक तो कब सवाल आगे ने मंत्री अबूर देवबर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शनआव बहारि थाखाय बनो आब्रो 22 चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खायदों परवर्ती समय जखन 2005 इलेक्शन के एडीसी नि आफ्रो बनो आरो बोसोरिखा बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गय एडीसी नि अवस्था नुगय आफ्रो बेने फील खायगा जे एडीसी नो कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेने दरकार एडीसी एरिया वो फुल फ्लेजेड काम करनो इने बो डिक्लेयर खायगा स्टेट गवर्नमेंट बो डिक्लेयर किंतु ताकि जरा आ 9टा डिपार्टमेंट नि अब तो 2007 नि खबर तब तो 2023 से फैगो एवं 2021 से लेफ्ट फ्रंट मामले तिब्रामटा फैगो ये 2021 जरा प्राय 14-15 बছর सीपीएम की खाइलां दिया अब नसिनो चिनी त्रिपुरा सरनि एरियाव जत डिपार्टमेंट दंनि बरक जुदि एडीसी नि रेखाय जों काम खालामनो सुबिदा मोननाय जनगण शेयर ऑफ नेशनल रिसोर्सेस विथिन एडीसी एरियास माने उन्नि ओएनजीसी बिजनेस करे तो ते वा बल तो तसमो बुफां दं अब शेयर मानन दरकार बरक फरेस्ट नि बरक प्लान फरेस्ट रिजर्व गई ओएनजीसी बसिनो रिया TTADC be empowered to recruit its own police force. Abon bagi lathi wala police ni bagi bo bill pass kiya to ADC to kintu state government ne diya. Gabini answer to nan bagi kam se kam abo implement करने दो.
All ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC. মানে ADC গানা কিন্তু বাক্সা খিবিরি জায়গা মানে ফাদারাতন জায়গা ADC ni বাইরে চিন্তি প্লাস এরিয়া আমি গিলাম তো আবার জব দিয়েছে Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. তবু নরম মুখনা আগে তো প্রথম ত্রিপুরা তিনটা ডিস্ট্রিক্ট পরবর্তী পাঁচটা তবুকে বর্তমানে 8টা ডিস্ট্রিক্ট বিচিনি ওই এডিসি এরিয়া মো 8টা ডিস্ট্রিক্ট কিছু কিছু কম অনেক জায়গায় বেশি তো অনেক জায়গায় কম কিন্তু আমি ডিস্ট্রিক্ট শব্দ তো সেটা আপন বাকি না ডিস্ট্রিক্ট শব্দ চোখে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খেটিনি প্রপোজাল লিখে আবার ও যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন সানো যখন ডিসকাশন বড় স্টেক হোল্ডার্স ও আনন্দ শর্মা কমিটি बरं शिलंग फायगा ते 2 दिन तक गुवाहाटी आपलो जोंहा अनो जों जिउ किनि INPT तरफे किनि जे टान सानमान दं मो अबतो गाय केसे कोन गे परिष्कार ADC under 6 schedule provision constitution अब exclusive for scheduled tribes आरो non scheduled tribes नि कोनो आरो रिजर्वेशन तमना करबो बरो बुद्धिमान बरो बुद्धिनाय उन्हीं को तो स्टेट गवर्नमेंट अन्य जगह किंतु एडीसी वो परमी और बुनियादी को अधिकार करे कर्म एक्सक्लूसिवली 6 शेड्यूल इज एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आई ही ना तब अन्य जगह किंतु नॉन शेड्यूल ट्राइब्स बगे करे त्रिपुरा का एकमात्र ओ प्रथम नंग से दिबा सीपीएम ऊपर एक 5th शेड्यूल अनुसार जुडिशियल खामनि एवं उइलाते गिलान तमन 7 जन 28 जन बिसिम 7 जन तमनि नॉन ट्राइबल्स गयो आईपीएफ तसमो एटीटीएफ एग्रीमेंट रो 4टा कमिटी तब 3टा तम जेचे मेजे पुरानो अब बादिल माखने एवं 50टा सीट न रिजर्व में चिनी निर्वाचन बगे एवं अब निर्वाचन माध्यमे सिलेक्शन 50% मखाय चिनो एडिशन बायरे 50% स्टेट असेंबली सीट्स बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा कमखा एक समय যখন त्रिपुरा मार्चिंग गबाय इंडिया यूनियन बाय अप्रोचिंग त्रिपुरा सर मेजॉरिटी दंमोन किंतु बंगनि बांग्लादेश बा आगनि पूर्व पाकिस्तान रे बरफ फायमो को तीन जगह जों माइनॉरिटी मोनदों एक समय बंग फादर हाबाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उद्दुगनामानि अब आ समय दसर बौसो मिसलिड दंखाय मानसो मिसलेट रादार डिफेंस सेक्रेटरी आंदोलन खेगा दंड कारण रही आने हां बरफ मासा थु थिगा गाबो लया अब बंद दंखा जार फले सुट्ट जागाव जत रिफ्यूजी फेमिली जतन गरन दंबाय आबन बगिना तिनी प्रशासनिक राजनैतिक क्षमता बारनाबो जों स्टेटआव एटलिस्ट 50% सीट जों दाबि तिनी एक्जिस्टेंस जों दागनाबो all backlog vacant ST reserve post in state government departments undertaking be filled up immediately नॉट साइबन चिन जगह त्रिपुरा सर विशेष के बेकार चला बुरी जतन सिक्योरिटी बेकार अबन फले तब बक्सा को चेन्नई थंगो बक्सा को मुंबई थंगो बक्सा को दिल्ली थंगो हैदराबाद गुवाहाटी आमदिके आरो थांनि चाकरी बाकरी कष्ट मस्त खाइतम गैया त्रिपुरा सरकारनि हजार हजार पोस्ट वैकेंट दं अनेक समय डिजल गं थांगो बसर तिना खायखनो बर डिजल गं थांगो आ पोस्ट रनो ग्रेड खायो एवं जेटा तमानि चिन त्रिपुरा सर बेकारनो अब बिसोर चाकरी China दाबिदार जोंथ' नुयां दंबावो Khoprowi Roman script be included in 8th schedule of the Constitution of India. Khoprowi no जों Roman script by 8th schedule of the जों दाबि खायो तांनि हिबा 8th schedule of काय लोगो 8th schedule of काय रां फैसा मोननाय रिसार्च खालामनाय चिन Khoprowi डेभलपमेन्ट नुनाय अनेक बरनो जों हेल्प खालामनाय लेखा फरा खानाय बय साबुंनानि आबर अनेक किसु रिसार्च खालामनाय अब अनेक सुबिदा मोननाय Khoprowi Roman script be introduced in all educational institutions up to university level in Tripura, including CBSE, ICS. Taklai eta gongha dukhojona ghotona ga madhyamik porikhan samoyo narkhana amalpura chinti prasana headmaster ha bo Roman script be sinaria uttar kopto gabo la kokkaleka ha kokkaleka abone uttar sabdi sineba unfortunately bothitare porikhani কিছুদিন পরে বথি টাঙ্গা ঠিক আছে ইয়াং গভর্নমেন্ট সাইড থেকে কোনো আমি সার্কুলার ইস্যু খামতে তাও বনা সাও আবু সাওই বুটি সার্কুলার রই ববা মাগনাঙ্গো চিনি বড়রনো
Roman script reply dinnerly. দুঃখজনক ঘটনা আবার বলছেন ক্লিয়ার হিনাই যে স্টেট গভর্নমেন্টের পরিষ্কার অর্ডার উঠো যে সিবিএসই আইসিএসসি ত্রিপুরা বোর্ড আরও যত এক্সাম মানে আরও খবর রোমান স্ক্রিপ্ট বেশ শিখানি সুযোগ দিত আবার ক্লিয়ার কাট না ইনারল্যান্ড পারমিট ইন্ট্রোডিউস ইন টিটিএডিস তাবো ইয়া जों सालायदों जे एडिसि एरियाव पुरा शिड्यूल ट्राइबनि बागै ताकायसे प्रब दं 1960 TLR LR Act आरोनि 187 अनुसारे सेक्शन 187 अनुसारे কোনো ত্রিপ্রাসান জায়গা মানে ট্রাইবেল জায়গা নন ট্রাইবেল ছিলাম যে আবনো নুগুই আর সময় সুকুমাই সেনগুপ্ত দিদেন চিফ মিনিস্টার বতাম হইয়া 69 টন থাকা বুঝিকা এফেক্টিভ কথা afro tangai ko ainu abukai ka tripura full fledged state ya central under union territory abun bagai kendra sarkar eta ain pass kefi 1960 साल बुझिका के आपनो विभिन्न संस्थाओं जे वो जे तिनी एटलिस्ट एडिसि एरिया तब फातन बड़ हाफ मैया लोकल खाइमे न बगे इनारलाइन पार्मिट चले तब लेगा नॉर्थ ईस्ट चारटे राज्य चालू तो যতন দরকার চিনি জায়গা অথচ আনফর্চুনেটলি চিনি জায়গা নম চালু করে অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং লাস্টে মণিপুর এই চারটে স্টেটও চালু করে চিনি জায়গা যতন দরকার না খুবই কিন্তু চিনি জায়গা গিয়ে পড়ার কারণ আংব এসজিএস বা চিনি লিডার হিসেবে আইনপিটি অনেকবার নাম হয়েছে ডেপুটেশন দিয়ে আপনার কিরেন রিজিজু অরুণাচল প্রদেশ এমপি যখন স্টেট হোম মিনিস্টার বসাও রিগলা খাইরো কিন্তু চিনারো মানথাকা তাঙ্গি মাখাसे সেইনিয়া নঙারসি বিসি নাম মানসাই কিন্তু বসাও যে ইয়াং উত্তর পলয়নি নেতার আবরিনা গসিয়া কিন্তু রিতম রিসেন্টলি সিরিকা মণিপুর বিসিদিন বলগে ও আজ বাকি তিনটা আগিন দিছে কাজে চিমন বগিব জোরদার মুভমেন্ট খানা দরকার তাকাইসা जों दाबो फिल गयो नতুন হেমন্ত দাবি তোলাইকা General election to village councils of TTDC. অনেক বছর থাকা তারপর কোন নির্বাচন করি ধর সাইবানো পঞ্চায়েত নিয়ে যখন 73rd and 74th অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে ভিলেজ লেভেলে যে ক্ষমতা মানে ভারত সরকার আর অনুসারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নামে রাং খরচ খাইনা হয়ে বিচিন্তাবো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি করে আবার রাংনাইয়া এডিসি এরিয়াও আবন ভাবে তবু ইমিডিয়েটলি আবো আন্দোলন খানা দরকার এবং চিন্তা বিকে আবদ্ধ अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट है विलेज कमिटी मतलब तब विलेज काउंसिल धरो आगे सीपीएम आमला वो खेमन बागे बड़ा कमिटी शब्द लिया किंतु अन्य जगह कमिटी करी जतन विलेज काउंसिल बरम चिंता भी आबद्ध ओला যখন তিনি স্টেট কনফারেন্স में ना अपन नाये तो सब जीते बता कर दई मना तब नरक ने आइन पिटिन बखाखै जे फक बरकनो 8 सिटल दान नरक दाबि होतम तब कक बरकनो ओ स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो सैनाय एकेबा डेभलप खायनाय स्क्रिप्ट से चिनि चमजगिया खंथाना गाय बाके 8 सिटल गाय मननाय संजय उनके अपना अंशनाय अब राजनीतिक डिसीजन है नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमंखा यार के अंतिम मुद्दे का लेफ्ट फ्रंट आमलो একজন ভাষাবিদ বিখ্যাত ভাষাবিদ পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন ने চিনি জায়গা একটা ভাষা কমিশন নিয়োগ করেছে বিনি উদ্দেশ্য কাইমখা কক বরগ্ন ব স্ক্রিপ্ট বাই সিনাই বা ব স্ক্রিপ্ট বাই ব্যবহার খাই যে পবিত্র সরকার ने आज तसमो रिपोर्ट अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस किया आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोराम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो पुइलापुरा कक्सटास लिंसो आबुन सोमोन्दो लाखै इलेक्शन गाना खै जखन चाखलेका सारा त्रिपुरा हइते आफ्रोके ब जे आबुके जों गसु लिंसो बुझिगदा गे स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन बुबै हिसाबन किन्तु कोनो अर्डर अफलि पवित्र सरकार भाषा कमिशन खुनगुई रिखाजे त्रिपुरानि যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সরকার বড় যত্ন নাইও কক বড় ইউনিভার্সিটি
Oke, tahu mau of di mana apa track hai sama kelayu. Pemita sarkar bo left-hand amolok hai. Oke, apa na je berapa kali polisi kiri ni berapa guide dika left-hand oriented ba incline berapa. Tahu berapa Sakha. Je chin kau berapa hai Roman script no more mana applicable kaham. Kecil menunggu angin juga kau berapa kita sih. Cini language kau berapa onak easy. Banandaran kuno problem kiri, dasar kiri. Kaje ingok kau berapa cinta wo hinoja apa political decision sih. Kali ya umman itu kicik. Eksom ya edisi wo jadi jo komiti haika berapa kau berapa Roman script by boy sabuka left hand haika na boy berapa badil kiri kan. Political. After jadi badil kiri apa na soli tahu kau ni muham. Nggak tahu berapa nu kaje kau berapa maximum berapa Roman script besi. Kau nak sih jadi no problem. Ye international wo Roman script mana English alphabet A B C dia berapa. Abo more known. Jar jangan soli tu. Even 1 year sih je. Anu jokan berapa message rohor. Mobile WhatsApp sih. Berapa Roman script besi Bangla sih. Maximum 1 year. Kaze Roman script abo kono অসুবিধা করে চিনি কম abo তাবো সরকার যদি রিয়া হিমবো চিনি abo চালু মাতাম নাই চিনি নিজেরা বিচন ব্যবহার মাখানি আনি বাসনা আনছি আগে সাবসি নিবা আন কবনা আনছি আগে সাবসি নিবা Ketemu ini tahun 2023 साल kisah sekarang Khoprowi Development Committee ini haste hapani berhati Directorate Education Directorate yang berhati je ekor জন নিবুমুই কাছে কমিটি খাইজাকা Khoprowi Development নতি আরো মাস্টার তঙ্গো এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তঙ্গো গেস্ট লেকচারার তঙ্গো আমাকে কবমা রাইটার সমতুই কাছে কমিটি ekor জন কমিটি খাইজাকা আ কমিটি ও ডক্টর অতুল দেববর্মা বন চেয়ারম্যান খাইজাকা ভাইস চেয়ারম্যান রামপদ জমতেন খাইজাকা ফিয়াবা State government ini assembly kok tisajaka kok borok ke Debbarma bayang ini kecam menteri kampar jomati kok tisamani tabu tapi kisah borok public berkati bo ke korang tisai dong je kok borok no chorcha kai dong nai movement kok borok tu movement kai dong nai tabu Nondo Kumar Digas Debbarma Debbarma rasong Binoy Debbarma linguistic officer Abah herok noroi ketal kita kisah tahu komiti khazaka Khoprowi Development ni bumui hingke tahu arwo kebo tahu sayo dong aja Devanagari no Khoprowi no Devanagari be khane ni sapuna ne bole komiti khazaka abu ni realize hai ke ba khirok mu tamu আম তো ব্যক্তিগতভাবে যে মিসার স্টাডি খাই Khoprowi ya biasa kira movement for Khoprowi ini Ruhi Debbarma presiden berapa bala sana kali sudah language ini ya sini samaj ব্যবস্থা biasa kira sini sinemu abole ya bosala bomu tigri ka boke to boy photo mo tigri ka bomu tamu berapa khai ka tak sejara sini language ni bagi sini culture bagi sini Tong cong na baca ni jatuh ni sini mungkin. Kita bo borang ni arah itu bo cong borang bayar jual jual mo. Gay cong nuk aja biasa kira Nondo bo wahai borang sang. Senior onek tinggal kau borang site cerita kaitu mo. Cini Ruhi Debbarma bung lagi tu kau jom tu bina isu tu. Borang hai tu arah pun jaga malay. Gay Otul Debbarma sebenarnya ang berasal presiden kerui, tapi ang nona sawan nanti ceng Tripura Tribal Officers Welfare Program itu, apa ini bihik bisnis kaya, cinta ni sini bersaja, bro, jadi binu Debbarma buat apa kita kan, kita semua jelas, bukan yang bisa masuk ambil ini. Gay sahaja ini pernah bawa ini apa ya bin muka sih kamu Maduri Malay itu juga hangga
थाङाखै तामो बरखाय आफ्रो अलमोस्ट प्राय एवरी वीक से फैयो दिल्ली होइते चाकरी खायो आरो बर बिजन डाक्टर बुझिका दिल्ली अटोनोमास अब म्युनिसिपल कर्पोरेसन आरो होइते फैयो फ्लाइट बे फैयो फ्लाइट बे थांगो और फै इटा सिमो जीपी बकलाङि हेल्थ कैम्प खायो आंबो डाक्टर धर्म प्रचार खालामो खुक्ति खाना फाइन है कक सका को बुझिका लगे ताम दिगलाइका ओ महाभारत उपनिषद आबरनि फटोकपि आंसे काम थिए नरम ओरिजिनल थिंकिंग माके 10 पातन होना 5 पातन में सीजे तंगे चिंग पड़ी गए मो जेरस कपि ले चिंगलां पड़ी को बुझिका गा आफ्रो होइते ना मने कन सका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंपल प्रचार आरएसएस ने लीड खेयो न बीजेपी न gai semula paraboti semai kena o otulwa abani backing bena bo MLA bo candidate ka jitika hey diba gai rampodo bo ar grupona bilis kare adini jamatia hoda gai bro jetu semata hoda hindu dharma ni ekta part gai RSS ro hindu dharma al link hai na bo man bujika gai bro tabo bro je sawab khine devanagari hine bangla ke bangla hine ओरिजिनल थिंकिंग न करे चिनी निजस्व करे थिंग न किंतु सहज उपाय इनकाय चिनी बांग्ला से सिंगुसो बाउन नतबले सर्वर्ण व्यंजन बन आं बांग्ला मीडियम पढ़ी हे दिबा सर्वर्ण व्यंजन न चिनी पास बाउन नता गे इंग्लिश बा रोमानिस्टिक के 26 टा 5 टाके बावेल ते 21 टाके कॉन्सोनेंट हे यार खूब इजी अबन बिसे किसु तंग चिनी नांगिया जेमन एक शब्द से नहीं है PhD चिनी टोनता अंतरा के तब खाइमा तब आंखे हिनो रोमान स्क्रिप्ट मा के जों 26 ता पढ़ना उसी 3-4 खने पर के बोला भविष्य बो इंग्लिश लैंग्वेज पर के जतन बो इस मा खने बोले फुटबॉल फ्लावर है दिबा किसी ने आरो से एक एकदम बात के बो बिन बगी कदा लुमथने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिब्यूशन दे खायो सुजाको रिखा जोंटाबो आसे आरो जोंथ' सैनिया बं बैकग्राउंड साबो बथि खाय बुजिगा ये तो बरो प्रोफेसर खायगा ठीक আছে है दिबा प्रोफेसर माने ना जतन सब जानता मन नाम को दिया है दिबा इनके तब तिप्रा सरकनि बागे जे रोमान स्क्रिप्ट जे आसल खरांति से दंगो आसल बिसि कलकमा कि नामा बिसिन सानि फैका ताबुक सितेतै पजा फिनि रिमानि आबो बाय तिप्रा सरकनि बुसु Pogo ba skribo busu jorti agun hai ke busu jorti kul abo pla devanagari tak sapuri nei ba devanagari abo mane sanskrit language no tabo bosai ti sana magai onek chesta kai do government kintu abo pla hindi na pondo input kene nai mane bosia bele ke bo south to pura blank kaje devanagari abo pla जों दा फाइट की थानाय एवं जों दाबो कोनो आईपीटी न रिअर्गनाइज खायनानै बागैखाय आबोनो मेन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मन जों डिसिप्लिन भाबे जाते जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अकारारनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि आ कयेकटा जे जोंनि जे वार्ड दंनि आबोनो रिभिनिउ जों पार्टिनो काराखेटिसोन जारा फैनाय जोंनि पार्टि गाहाम जों नायनाय सारा त्रिपुरान बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय पाइथागो कैसा ताबु विशेष खलाय रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रासानि बिसिंगो ननसिदे तिप्रासानि बिसिंगो ताबु आम हायके कबामा लीडर रो थांसानि लांगानि अंखरि थांबायखा तिप्रासानि हामग्रायनाया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराज जे थांसा खायमानि आरोनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबायखा आबो हायके गोबां ट्रेनिंग गै दंखाताबो एबं किसासे कुबुइ जेटा नुकसागि फायमानि थिनां लाइ थांजा जारा ओ नुगि फायमानि आबो ताबो ताइबो काहाम के पिक्चर क्लियरिंग खाने जतन सिनाय नुनाय रौ जे मानसुगि दंमानि ताबो टीएसपी काखा दिनेश देबर्मा बै श्रीदाम देबर्मा आइंगो चितो देबर्मा MLA दंमानि आइंगो तंखा ताबो ग्यां Inpt बु काखा बाय थांनि हामक्राय
tiket mana musumani mo te ing na musumani bagai simisi om haing dong abo bai ti prasaran hamkrai India buku ke sawo dopa mathana nangnai kintu bisingo politically jeta abo tong tong mani abo ke sak baitan hamnani bagai simse ti prasar leader batalai tongsu abo ni assessment bahai politics borok phaiga borong eta expression dum jotni politics phaiga jona प्रतिनिधि ni elected MLA ni মন্ত্রী ni মুখ্যমন্ত্রী ni hediba abo to natural abo ang jadi in abo chiga ke abo saya kau bujhe gata abo i je mane netrito jara sanai borok je khali মন্ত্রী mangya MLA mangya bi thangke nung je MLA selection khebru NDC Nibagi selection Hebrew. What is your policy? What is your policy? Is there any transparency? Simply no go sajung jekai. Nana pressure hoy to konchanga. Muito grika. Amte rumle. Gabo ekta committee khaye chong thakai better income. Unmotivated. Eta committee khaye sabo kaham sabo hania useful sabo nongia kok de Simon Meya rangchana de saya प्रश्न फाइबले हाँ वो जनसाधारण में तो तुम दुनिया हाँ उरे से जुड़े बसा फाइल के अभी रूमले काजे ठीक है सर अब एक पार्टी ब्लेम खाई ना जे बड़ा मुटी मुटी में तब बुरी पार्टी सुनने से कॉक सही लाभ के है दिबा सुन तो तब नोरा नुख ना इंडिया एक जूट आता इस तरह दो ताकि पढ़ो तो हाँ तब इंडिया में किससे लेकिन तब राजन दांग सका जोंबो जुट नुले टू पार्टीज टिल डेट बोला बांफ्रम दाताम खबा बोला बांगमामले है दिबा আর बिनि पॉलिटिकल पार्टी संसामान नाहारमुन एलायंस न खाई थुमनि तिप्रा इंडिजिनस पीपल रीजनल एलायंस तिप्राहा बुं थुमनि तिप्राहा गाबनो असेसमेंट बाहायमोन क्लियर के आपनो एक्सप्लेन खाई अब चीनी जे बुझिमान गए एलायंस तुम चली मानो जों गाहाम के बुझिना नांनाय सब जेनिनिया दाबि दावा खायदनि बुसुक सेक्रिफाइस खाने बिनि मेंटालिटी तो खाली बुखु बसिनि सामय बुनियो के जनसाधारण ठीक है बर नेता बर बैठो बर नेता काम खाय बुखु इगोल सा ना ताताल कोल सा बक्सबा स्मार्ट दि कक सैथागा पारुन थागा किंतु बारे बारे नों स्मार्ट दि पारुन नि हाय दिबा के आन मते के ठीक আছে जनसाधारण को बुझिना नांगौ कारण हिंगे नायदि निनि मेघालय मिजोराम नागालैंड बंगार तो कोनो पार्टी नारि बुदिया बोले बराय इंडिपेंडेंट बरो बुझाव जीबो जितु बंनि नाय एक्टिविटी नाय किछिनि के टांगेबा बामफ्रान समय के आपन खक खालाय जे बुफांथन दा बसारि बुजितु हां गुन्नागिर बुम खारनाय आईपीएफ नि समय नुकासे बामफ्रानि 25 बছर न नरना बगै आईपीएफ बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मिनिट नरेन्द्र कगै थांगा जॉइंट एक्शन कमिटी आईएनपीटी तो मनी न बुझलगि थांगा थी আছে যে বড় আপরো হয় হুল্লার খাইলেगा অনেক কিছু নুখানা না गे ताबो ति प्रमोटो फैगा ताव ति प्रमोटन जितिका खाइतो का जों ता खाइ दिया बले जों नंग लगी तो नंग काम काम जों सबसे नंग लगी तो दाबिबो जों कुनु बिसय ति प्रमोटन फजिति काइसा को कासाइ तो जतनो पॉलिटिकली एक्सपीरियंस करे जतनो यूट्यूब नो फुल पार याफार का महाराजा किंतु बरनि बिसिंगो एक्सपीरियंस होल्डर करे नि बागे ता पॉलिटिकली डिसीजन पान हिंदी बा प्रशासन चालना पान हिंदी बेलाइके हिबिजि बिंगि तंखा तिप्रासार नि बागे थिरां नि तिप्रासार नि बागे बेलाइके हामिया आ एटीट्यूड बा आ जे ताबुकुं तमानि आबोनि एनालिसिस फेराव मनि बाहाय कबुं खा तबो म प्लेन स्पीकिंग जता नुकबान्टा जों पत्रिका जता नुकमोन ई कयेकदिन आगे बुबाग्रा मुख्यमंत्री मानिक सावाई मालाय साइसु पत्रिका रिपोर्ट होनसर आं दसे गेतेन दिन के अन्य मंत्री रो मालाय व्हाट इज ही बसाव एमडीसी हेड गे बती प्रमोथने
নাম্বার ওয়ান কিছু লিডার কিন্তু এডিসি প্রশাসন বিভাগে দাবি দেওয়া খাইলে আর নাম্বার ওয়ান সাব্বা সিএম Betulnya siam natlangi apa? Kayak jadi leader saya, administration semuanya asik anghinan experience yang kiri himan ta. Kayak ini Allah tanah datang sini gitu. Apa na urai porisan itu? এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য। আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায়, তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা, এটা আমাদের কাজ। আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক, যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি, এখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে। এই যে ব্যবস্থা, আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন, ইউ অল আর রিপোর্টার, জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন। সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। ইট ইজ নট মাই স্টেট, এই রাইটের সুপ্রিম কোর্টের। নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড, হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং? এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে। এবং মাই ডিমান্ড, আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে, যদি লিঙ্কিংও করতে হয়, why it is 1000? It should be 50 rupees, it should be 10 rupees. মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয়? The state government should take up with the central government on this issue, যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয়, সেই দিকে যাওয়া। যেটা আমি ফাইনালি বলবো, এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম কোর্ট। অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। Why the state government is not taking care of the citizen in Tripura? এটি কি সরকারের দায়িত্ব না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী, উনার নজরে আসা উচিত। হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল। তো আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক, হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক। আরেকটা জিনিস, আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, নাথিং, উই হ্যাভ নাথিং। বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এটা আমি অস্বীকার করবো না। 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল, এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে। বাট দি পয়েন্ট ইজ, ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর, এদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে? দিল্লি থেকে টাকা আসছে, এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে। ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে? ইফ দি মানি ইজ নট গেটিং সার্কুলেটেড হিয়ার, এমনভাবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস লিখবে, আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না।
and I appeal, I'm demanding to the government, যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে, there are so many experienced first class contractors, they also can build this road. এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যে বেনিফিটটা, বৃহৎ অংশের যে লাভ, এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। Whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি, মানুষের, ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি, and this is my demand, যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about it. আর একটা বিষয়, it is very popular now, সম্পদ কর। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, মানে যার সম্পদ আছে তাকে কর দিতে, ভালো কথা, কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি, উনি কি বলেছেন যে না এটা আগের মতো করেই, কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে, ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার এই কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়েই বলছি, উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে, পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে, 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার, মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই, রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথার মধ্যে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও সবচাইতে
আর একটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা। হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট? আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি, কি সার্ভিসটা হচ্ছে? লোডশেডিং হচ্ছে, বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই। যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে, দে ক্যানট গো বাই ওয়াক। আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি, আসারাম বাড়ি, আই ক্যান টেল ইউ, একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয়, God only will repair that. 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার, ইট ইজ নট দেয়ার। এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে। কি কারণ? দি পিপল অফ ত্রিপুরা, আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে, আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস। দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা, যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল। এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি, সরকারকেও বলছি। অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি, লাইক ইন দিল্লি, এটা তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের স্বার্থে, আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে। উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে। আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে, আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে। মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস, জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া। ওই কোয়ার্টার, আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি। আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে, তৈরি করব। নো, নাথিং। আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান। এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে, কি করেছে, পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না, আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থস, 6 মাস পেরিয়ে গেছে, এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না। এটা আপনারা লিখলেন না, আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলেমিশে এটা এই কাজ, সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ, তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে, খোলা আকাশের নিচে থাকবো? ইট ইজ নট কারেক্ট। আর আমি কি বাস্তুকার? আমি লিডার অফ অপোজিশন, আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে, কি টেন্ডারিং হবে? ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে। আমি কোয়ার্টার পাই নাই, এটা আপনারা বলবেন, সরকারের নজরে আনবেন। এটা হয় নাকি? আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না, ওনাকে তো দিয়েছে, স্টিল লিভিং। এটা কেন অনেকে লিখে না? পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, আমি তার বিরুদ্ধে যাব। আমার বক্তব্য হলো, আই সিটিং এমএলএ
স্ট্যান্ডিং দিন আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের। তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এটা থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন্ধ গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে, দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল। আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Debbarma lost so many seats because of BJP. Debbarma lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর ত্রিপুরামঠ আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছি, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। ত্রিপুরামথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়
এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি from the statement from a healthy leader, responsible leader, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Soiko tola patorine mungoi case rimani abo thangnai miya wono kharis khaijaka ti promotion bukhakti je case rimani phiaba bo personal law attack khaimani bubagrani family ti bo khaimani ba tabuk tirpra hasni cm no ti bo kabangma khaitong bo mai khai obno ti ningtang sanam sum oboto joton saimano Soiko tola patro bini independent budangana bini channel bo mo থানায় মো বিষয় রমুই বো যেভাবে ফেসবুক লাইভ খাইয়ে যেভাবে পক্সাটা একদম আমার বেলায় কেন ছেলেমা হিংসা এবং নিন্দনীয় কোনো মিডিয়া পার্সন অমাহাই আমাকে অ্যাটাক খাইমিয়া নों খুবাই কবাই অ্যাটাক খাইমিয়া এবং আমরাও গিদিङै जों শুধু পশ্চিম থানায়া ত্রিপুরানি প্রায় 10-15টা থানাও কিন্তু বিরুদ্ধে এফআইআর খাইজাকা তাবু যে এফআইআর নারনাই রাও आं যখন এফআইআর খাইজাকাই তো স্টেট গভর্নমেন্ট আপনো আয়ু আ থানানি যে কোন একজন পুলিশ অফিসার আয়ু মাস্টার ইনকোয়ারি অফিসার आं যখন social media ni ti boje kok saman jokon phone rekhan kai lo tang aino tang angki khoraksa borono musuk sei wak to butare kim nai kuna notir fo to muku hinkai oki barat ni kuna aino to tong je ake jesati hini to manani omno hini me amle jodi reject ni tong kai abonga police ni aini durbolata keno hobe durbolata পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে নাইন কক্ষ মনে আবু রিচার্ড লিয়ে না গোরখা মনে খাইকা রাজা কুলজা খা সেরে দাও কিন্তু নন যখন বিপ্লব দেব এক চিফ মিনিস্টার তাও মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বিনি উপরে যখন অ্যাটাক চলি তুমি একটার পর একটা আবু পর্যন্ত সঠিকভাবে বড় কাউন যে রিপোর্ট ইমানিয়া যে রিপোর্ট ন তলাঙ্গই আয়ু যখন রিপোর্ট ন তলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার নখা আসামি রমান লগে লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবত তলাঙ্গই হাকিম আরো প্রসেস মাখই বত জজ করতে তাই হাকিম বননুগুই সাইমানা নাই ইয়াস ম আয়ু যেভাবে সেগা বনা পুলিশ রিমান্ড অন্তত 5 দিন সামনা জায়গা 2 দিন মান নাই দুর্বল চিনি আং তিনি বকাইছা তুমনুকা এফআইআর স্পেসিফিক বদিন বটাইম বজাগা বকক সাইতকা ভাইকে কক সেকা বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন স্ল্যাং মানে এমন খাই আপনো যদি নম্বর মনে খাইয়া হাল খাইয়া পুলিশ তো আপনি জবাব মানে প্রশাসন আপনি জবাব মানে প্রশাসন অমন যে পুলিশ অফিসার যারা ইনকোয়ারি খাইনাই আপনি বিরুদ্ধে অ্যাকশন আনা দরকার অমতি যদি তো তলাপত্র যোগ্য নাই তলাপত্র yogi tang botel kok sanai 10 kai chin tiprasana kul manu kai hiru no bon hiru razana bumano razana jesati buku bo hini maka hiru kit aduti singki bon hiru ni na ni no por beta khane abon makai ang rajya sorkan thane omona ang apil khane nang jotogula thanani FIR khlaijaka ek jaga tugri সিনিয়র গভর্নমেন্ট এপিপি পিপি দङ বর্মরিংদি অরব অ্যাডভোকেট জেনারেল দङ হাইকোর্টনি বদ যত কেস নাই অ্যাডভোকেট জেনারেল তুই নাই অবন কামকাই নাইয়া দিন নাই অবনি উপযুক্ত ব্যবস্থা খাইছে না অবকানি ঠিক আছে তে ব্রাহ্মণনি ফাসিতে রাডা বড় যে এফিয়ার খাইজাক মানে Mian salah jepro soikatola patna romo puto tisaka. Apro rada purni se case no.
कोर्ट टिसाप्रो जस आपनो खारिज खाइजाका आज जे खारिज खाइमाने यागलो ताबो मथानि फासिंतै जे केसना मान फासिंतै तेसा आपनो नाइजा फिनाइदा बसकानि सालामनि आबो तांनि खारिज खाइजाका आपनो केतना कैसा रेट पिटिशन लिखे फिनाइदा बहाय स्टेटमेंट दं तिनी सारिगाव बर्न रिंजाखा जे एफआईआर खाइनाय एफआईआर जारा सिगनेचार खाइनाय न आं जतो सैमान माने आना बर फुंगा सिगां सिगां थांदि आरो कुटो थानाय चिना अवस्था नाय सिगां रांनि चिना थाखाय दि कुटो थाखाय नों एफआईआर खाइमानि कारण सुङि मान ताउनि बागै नों एफआईआर खाइया जज तनो सुनाय ओइ सरकार नु गिर सुनाय नों जे मुसु तारिखो राधापुर पिएसओ नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खाइमानि सरकार तला पात्रनि बिरुद्धे अम मुसु करतु को माननीय आदालत दं बसानाय यस अम तो कुबुइ नाइदि नागागा आं प्लांनि थानाय आनि जे पूरा बजे वॉइस रेकर्डिंग खाइजाक तंगान र उइथ फोटो सह नों नाइदियाव बत बांला बाय साबले अरन जस्ट इंराजी माने बांला माय यले जों आशा खालायो खानानि बिसिङाव तिनि बरक ताम साजाका हरनि बिसिङाव आनन्द जारां जानाय इयाका कताल खायो जों अमनो कैसे पिटिशन खाइजाले आंगासो जते सेकअप जा किन्तु केस थिं नबो डिसमिस खाइरि मानो तांनि डिसमिस खाइया अपनि बिरुद्धेबो आइनाव ताइसे नों दारास्तनि मा आइन एमन একটা জিনিস তিনি नों একটা কিছু হারিখাই ন আদি नों हाइबाय खायमैया नागागा नों जसकोटा हारि गाबले नागागा बिन बिरुद्धे हाइकोर्ट दं हाइकोर्ट नों आपिल खायमा सेक्शन दङ ओ सेक्शन अनुसार थानायता ल न हा कक साइतो तंमनि डेभलप ना तंमनि तांबागै खाइमिया अमते यासि सुरि तंमनि इलेक्शन सिगाङाव द सना आसक रुइ सिमि नायग्रादि अपुस जों रां बाहायके सानै तो गुन्थि जे कग्रिमनि ताबो तांबागै खाइमिया अमहाय लुकरक हमबाय ताबुक लुकरक सानाय लुकरक तो लुकरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंनो तिनि बाय आराय बছর लेखेनायदि 21 एप्रिलनि 20 तारिखआव समायदों एप्रिल 3 बोसोर जेरै एप्रिलाव बादखाय मे जून जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख इने आराय बছর 3 বছর কারণ तावरंदि नवेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल तंबले ताई तामगै माइया ओ जागाव जतन साइमानो ताबु पर्यन्त तृतीय ऋषि हापां सम्पूर्ण एडिसिनि जे प्रशासन राज्य सरकारनि साखावसे बिसि निर्भर मातो जों तिनि एडिसि हापां फाइमाने यागुल गोबां मा जों प्रोजेक्ट जमा रेखा जे प्रोजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चीफ मिनिस्टार चीफ सेक्रेटारि याफारि लांथाका प्लास दिल्ली सानै पूरा फाइल आराय बছর जों जे मानिया माने बन्चित खाइमाने लांथाका ताबु मंत्री बा एडिशन मेम्बर ऑफ गारी कताल पाइका बा निनी नक खामानि तावरंदि आबो आंबो 1979 एमएलए का 93 पर्यन्त एमएलए ताबु एमएलए एमडीसी रक जदि बल्लुन हारि पांजरि ताबु एरिया गुरि नांका आगिन दिनिया जो तो पार्टी नि लीडर नाय बीजेपी नि बल लीडर नि व्यक्तिगत गारी करी नों साइनाय गारी कांग्रेस नि जारता गर नायरो जो तो लीडर न गारी नांगो गारी दंगो पब्लिक वे करस्पोंडेंट नांगा जुगा जुंगना नांगाय आगिने हाय लाइन गेर काकावले नुग्लिया ताबो इंडिया बो आपदिनो नो हुक तो तांनाय नो आं लु नारिबा नांगा तिनी रां सावै नक तांनाय ले बरन जान फैया तिनी सुनो यासि सुरो
ত্রিপুরা মথারাং সাইকেबायगिया हाइकेबायगिया তিনি বড়রা ইয়াসিসুর जों 30 কোটি রাং রহকা खेरांबा तांना बागै निनि दोयाबाया जों जुदि दाबि खायाखाय जों जुदि सानयाखाय जों आफु 30 कोटी माननि कक दंबाया ताबो प्राय 24 कोटीनि सामुं सलिदों कन्टिनिउ खाम सलिदों दा बाकी इन्स्ट्रुमेन्ट आरो पाइनानि যত ধরনের এক্সরে মেশিন থেকে চেঙ্গিনাই সিটি স্ক্যান থেকে চেঙ্গিনাই যত পাইনামগৈ আরো তাবো নিনি প্রত্যেকটা সাবজুনার ইংলি মানি কিছু কিছু থাং দङ जों দাবি খাইও প্রায় 3000 পরিবার ন 3000 পরিবারनि উপর গনো রাবা রকারি দङ যেখানে তুই স্টেট গভর্নমেন্ট তলাঙ্গ থ্রু ডিএম অফিস नि পরে চিনি জেডিও नि পরে जों সাবজেডিও ন অর্থাৎ সাবজুনাল অফিস জুনাল সাবজুনাল টিচার খাইদों ताबो आगि तंमानि 33 टा साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारिवै 44 टा अंका ताबो मो 2023 नि बिसिङनो ते 19 टा बारिनाय अनेक बरगनो नों अफिस बारि तामनाय जुनाल आगि तंमानि मात्र बसो 5 टा ताबो नोंथाङा जों फैता 3 टा बारिगा ताबो ते 2 टा बारिनाय नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ न 2 टा बाखानाय आरोबाव ताबो त्रिपुरानि साइने जत महकुमाओ न जिला परिषद एडिसि माने नन एडिसियल का जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर बहिमान खमु बर बहिमान खमले जोंहासो बारिया किन्तु दाइने बिशाल गरब नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबु जान जत ताबु जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अरब जों ओंलि हमनि एडिसि एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हरो किन्तु आबन नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मथानि मनिटरिं कमिटि रो যত নকমান কোন দুর্নীতি তো ফাই তাবুক জরা जोंबो मा खायो बर एग्रिकालचारनि যত अफिसनि যত सामन्त माने जोंबो मा खायो भिडियो जोंबो सम्पर्क मानार যত জায়গা 23 टा ब्लक যেত माने एडिसिया राखाव 587 टा विलेज कमिटिनि मनिटरिं कमिटि बायनो जों चालु दंले ताबुक पर्यन्त बिरोधी र एडिसिओ जे ताबुक तो बीजेपी जे बिरोधी लोग जे तमानी कैसा पन स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खाइजाका सिं तो खुला मेला साव 100% जों सापोर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखाय ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायखा न बपायखा दालां तांखा तो आंनि एकजन इएम आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम ताम बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि दङ बागै नक रिफान थाखाय ও बेराक যখন तांना थांगांखाय जागा যখন करिंखाय হয়তো आंनि नक नांतिसे फुवारि बान थांगाखाय आबुनखाय सावगातामो এই रांसाव नकटाम जेमन सीएम नि क्षेत्र तम प्रात बिन पुलिस दंना बागै बमा खाय बिन हाउस गार्ड दं ताबु सीएम चेयरमैन का बना हाउस गार्ड दं जों जरा इएम ना चिन हाउस गार्ड कर किन्तु चिनिखाय एस्कर्ट दं आं जखन पारा थानाय एस्कर्ट बर थानाय आं मइतो थुइमालिया प्रोविजन दं आइन दं आगिबो दं तागबो दं आसामाव थांनाय दि बरलेण्डआव जेकुनु जायगा मोनसे धरो साइमेनिया आं बरम तिनि कयनाय जारा जोंनो दुर्नीति खायनि सानाय र नरक दया खायै चीफ सेक्रेटारि बो नंनि न चीफ मिनिस्टार बो नंनि न डीआईजी बो नंनि न जत किछु बो नंनि न जेकुनु तदन्त खायनो बो नंनि न नरक न म फना तदन्त अ फना बेलायखेनो
rang puisa khaka mo rang biang ni phage bin source bini bank account nai অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাতো जों ইন্ডিয়াও गोबां मा লিডার नुगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समासा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि गनो नुमानि रंजामारो रंदि पुरन्तु खोख्रिबले किन्तु प्रमाण तंना नांनाय पुलियावनो चिनि कॉर्पोरेट चैनल मीडिया नि दाखुक समय बेलाथिना हामबाय जरानि बिसिंगो नानरो आनो कक्समानि बागै बुस्कांनि 14 तारिख अक्ट'बर जों कायसा कतर लोगोथुम पान्दा खुमलंग आरो जोंनि जे मटर स्टैंड जे दंमानि आरो खालायनानै थांनाय दङ जोंनि लोगोथुम टाउन बागै खालायजा माले जतन सायमान नांगौ जेकुनु दाबि माने जेकुनु मानथाय नगो आसबै केवल नन इगला नों सानानि नांनाय सराय जुदि ओंखायनो मावखयो नै सिं दंखायगला ब कामना नांनाय दुध मासा नाखाय ठीक अमा हायख्लायनो जुदि जों उक्लबो नायसिगि नायखाय उक्लबनि लाइबुमाना नायनायखाय अमा हायनो তিনি যে জাগানো তৈ जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड सानै दंमानि 6 शिड्यूल अमबा हायगेनो कतर कतर पान्दा खालायो बुजाक तबजाक आइनमानि आरो खालायो अमा हायगे कतर मा सबा खायमानि आबनि बुथायनो 6 शिड्यूल के ठीक अमा हायगेनो थानाय 30 तारिखो जों त्रिपुरा हास्ते गोनांगै गोरों जागा 35 अर्थात 35 टा जागाव जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव आसुलाय त्रिपुरा मथानि नेताबो अमनि परे जों तामो रेजालेन सेंट्रल गवर्नमेंट सायमांखा पाब्लिक बुसु जरतै आन आदिनि बन्न खाफुरजागै जोंबाय बासाला मासु फैया त्रिपुरा हास्तेनि ताय फातार हास्तेनि बर'बो नुखा ताबुनियाव बुसखानि नबसों कतर मालुको थुम पान्दा खायना बागै साल किसा सेकांसिनि बारजा मानजा चिनि CWC एडवाइजर कमिटी बा जरा all लोगोथुम पान्दाना सायनानि बागै बुबा ग्राबाय बाक्सा जे बररं न बारजार जाखा बरक स्राय स्रायके साख्लाय दिखाजे आदिनो कतर लोगोथुम पान्दानि सिनाय चिनि दाबि अमन तंनाय चिनि चिरिकमान अमन तंनाय चिनि सुलगान अमन तंनाय चिनि बेनार अमन तंनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड এবং চিনো গ্রেটার टिप्रालेण्डनि समर्थन माने खाफुजा गई जों बाय बाक्सा खरां तिसानि बागै चिनि गानानि न हास्ते मेघालयनि ताबुनि मुख्यमंत्री बरंगना कनराड सांमा ब आदिनो कक सापायनाय हयतो ते कयजना फातार हास्तेनि लिडार अफ आदिनो फाइमानो अबनतैनो तिनि बहायनो जों विजय कुमार आंगुरी नेतृत्वे all MLAs, EMs, MDCs, TWF, YTF ni joto leaders no tuji जों तिनि नारवाय तंथायो मीटिंग आसुगै बबो एलाकानि बुसुके फायनाय बरक आबनो तै जों तिनि काहाम क्लाय खाखलगसिन कक सालायखा एवं जा फानतंसा रांपुसा करी फानो बुनि थानी किसा मिसा बिखा बिरमा हायके फानो थुमलाय फानो जों गोबां मा बरक तुना बगैसों कक सालायखा चिनि सालथान त्रिपुरा माने वेस्ट सिपाइजला खुवाई विशेषकर काइनिन सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय वेस्ट और जे जों जेवानसुमानि
মিনিমাম जों अ জায়গাयावनो 20,000 মতো বড় কারিনা जों ওয়ান সবাইতো কারণ সিমনাও जों বুসু বুবাই লিখাই প্রায় 22,500 উপর কোনক মান্দায়ও প্রায় 28,000 নিপর নিনিও গব প্রায় 38,000 মতো অমতো যদি হিসাব খাইনে খাই আপনি পরে কয় ফাইনাই কয় ডিস্ট্রিক্ট আপনি পরে দিন ইয়াঙ্গ গুমতিনি বিসিङ যতন সেই গানা হাंखाय সিনা অম্পিনি পরে ইয়াঙ্গ খাই গ তাउने বন বাগমা আপনি পরে ইয়াং যে ফাইমানি আমটিকে জিওয়া সুবই जों जे खाखामानि आबुन से बिसि बरक आ ग्रेटार टिब्रालेण्ड सान्तानि फायबायनाय जों चिनि नारवाइनो एयारपोर्ट नि सिमि बुबाग्रा बै बाक्साखै जों नाम सगैतलांनाय आबासो काबां फाया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समनि निसिम माधव समनि निसिमि बाइक रैली खालि चिनि खमन पर्यन्त बंग जों नाम सगैतलांनाय सर तबो ग्रेटर तिरपालेन बागै तो तिप्रा मथा सबा खाइ दङनो आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दि बा तिप्रा मथानि कागि थानाय किसे सकाङ टीएसपी तब तिप्रा मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेटर तिरपालेन नाइलिया यां जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ तिप्रा मथानि फासिङो 125 एमेन्डमेन्ट बिल आबो जनजाति रो सेन्ट्रल बायसालायै रिनान जिङै दंखा अबननो तिप्रा मथारक ताबो हाइजेक खाइ बुमुं माइलिस नावै अबननो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ग्रेटर तिरपालेन हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दं माने अबो कक्रिम अब तो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बागै सिमिया पार्टी যদি दाबी सिमि खाइ दंना बागैया आंनि मते नों 2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ফাইयै হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি যখন খাইরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট नि वाई और चिनी त्रिपुरानि तामनाबा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बुसुबर आसुलाय आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिजिदोंमोन बिगिरांखौ बाय चिन्ता जगरि सहकासो खरकाम आंसो दुइ तिन रमा थांगा 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै जों जे बिरोधी रक आफ्रु जे सिलखौ सामानि हाय बरनि ngै जनजाति ngै केव सानाय करे आइपिएफ तिरक तिसाका आफ्रु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबबर्मा दङ बापुर मिनिस्टार गो प्राय समय थांगा नुखा मालायका अन्य एनजिओ रबो थांगा तिनी कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखै दंबा बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 नि आगे नों आफुरकाय जनजाति मुसार तामखै दंबा निनि मन्त्रि दङ डेपुटी सीएम থেকে सेंगिने निनि मन्त्रि दङनि परे एमएलए दङ नों आफ्रु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बंनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बंनि 10 जना मतो प्रतिनिधि के तिनी और कक साता नों ताबु नों हाइजेक सामनि न साबा हाइजेक खाइबा आं तिनी त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुराला मागै चबा खाइमा हाय नों आइपिएफ तिबो अमागि फुंदि नों सान्दि नों मिसिल खाइदि नों आगरतलाव कतर कतर तातावनाबा रैली खाइदि शुधुमात्र 100-150 जना आतलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिनाय हिनि हिमा बाय केवरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाय निजिना हाव बिसि सिरिखम आबसु जतनसे कामखौ आं साननाय मेखा मता केवनि न जों अर हाइजेक खाइनाय शुधु 125 एमेन्डमेन्ट या बबाग्रा ताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन और स्माइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिन तो जों प्रथम भारतवर्षनि
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতনি সেই ওয়ার্ল্ডনি পার্টি কতর বিজেপিनि সভাপতি জেপি নাড্ডা বংনি খুব গোসাং লিডার স্পোর্টস পার্সন সঞ্জিত পাত্রা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে বারমানজাক হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ আরো যে 13 জন এমএলএ ববাগ্রা বিকেরাঙ্গল সহজে আসুলাইনি তিনি যেভাবে আসুখা নরক সাংবাদিক রক নরক কক থুনার কোনোদিন নুদে নুখা যে বর্ণ অমাহাকে বিজেপিनि अरो जे ताबुक जे एमएलए जे तंगमनि सातजना तंगले सातजना एमएलए अंतत बरबा कोनोदिन आधा सुगलाइखा फाइदि नरक बाय अममत दिमान्ति आसुगन वाइरि वाइन रिंगितलां हठात हठात चिनि तिप्रामथानि सुप्रीमो क्लाब प्रेसिडेंट ताइचिनि सिनियर लीडर नो एमएलए नो तलांगै दिल्लीआव तलां वाइरि वाइ आसुगलाइ बुबाग्रा सुदु बसिनि जरावा ओ जागानि जे ताबुक बीजेपी पार्टनार गई अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुन लीडर शुक्ला सरन नोटियानो उतलां खाबले प्रेम कुमारी आं सम उतलां खाबले बबाग्रा समय बाक्सा किन्तु आ गरम तिनि जुरि साइता गाय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता सब थाका ना चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मा थांगा ना रामपद जमातिया थांगा हाय थांगैनै मालायै बुइनि कचार माजार थांगै अरफाय प्रेस कॉन्फ्रेंस खैमा बाय मालाय कक सालायमोन आउते इयाबले आनि कके ठीक आसे बाबा रे नों मो सान्दि आं मो साननाय तबु त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम कुसुम जे अरवजों आसो बिरमान मानि तमनि आरो नै हयतो मुक्ति मा गले तामले खुति दंबा ताउसिनि शिक्षित लरंखा तिनि आरो प्राय 17 बছর चबाक लागिया दांगा खंखा तांजाखा बुथारजाखा जेलो खाति बायया गोबां नेतारक ताउबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बर तिनि जोंनो कैसा मारि क्लांनि थांगा शिक्षित एक एरिया क्लां थांगा मोयला का एडीसी मनानो रखा खायनो अबनो रखा खायनो दायित्व नि न्यानि ताउसो दनि न और शुद्ध त्रिपुरामथासिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बनहामिया बनसुंगिया राजा खारी थांगा आरो बखारी जा थांगा बखामखायमानि पाब्लिक साइमानो आनि एलाकानि बरफ रायजोनि बरफ रवीन्द्र वर्मा बिसिकलकमा जेकुनु राजनीति दलक फोरोंङै दं बयथिनि अजागा फायसो होया आं तामखाय दं रायजोबासि साइमानो आनि एलाकानि बरफ साइमानो आं गाहामदे हामियादे एकबार एमएलए अंखा ताव एमडीसी मुखा इया मुखा दर्ज सहकारी नों सामतां थांदि आंखे तास थांलायदि सासे सालायदि हेदवा आइते त्रिपुरामथानि फासिंते एडीसी विलेज कमिटी चंबारि खानियान बागे जे हाइकोर्ट पिटिशन रजाकमानि आबो ता बो पजे दं बुफ्रु साख्लायजाकनाय आबो बो भाई अपडेट दं ताबो अपडेट उनका आगे तो नो वासा साका पुइला अब पीएल खाइजाका पीएल खाइजामन परे इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन प्लस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरोनो डायरेक्शन जाका विदिन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इलेक्शन कंडक्ट खाइना बगे इंक्लूडिंग रिजल्ट्स गाबो तो खाबो तो जतो बो साइमनो आगिबो अबा हेके न्यूज टी बॉक्स जाका गए अपनी आगलो आपने कंटेम्प जब खलायानि कंटेम्प केस खाइजाका कंटेम्प खाइजामनि आगलो बर गयसेका खलायनाय हने खलायनाय हने गयसेमा तासे डेट जाका तासे डेट फ्रु आर्गुमेंट हियरिंग फ्रु हुंगा केनो साजाका सनो जे अब तो डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस साखा नरक abo khlaya ni bagi tabu sengta se katal khai chen ngo case khaima tong case khaima tong ab read petition man da read petition hearing through honorable chief justice bosao agi jokhon te noro case khaija contempt ni ngai abno tin noro paisa contempt khai pidi
अबनो खलाई थांखा काकाय तैसे कताल खाई अब लैंग्वेज प्रोसेस में थाने नोटिस खाई आप पर काउंटर रिप्लाई रेडी आप पर नाखर रिजॉइंडर रेडी आप नोटी सालेमन जागोलो मकाय जम्बो हमजाका ठीक है जों तैसे सेकेंड टाइम कॉन्टेम्प्ट केस खाई जों आ रिपिटिशन डिस्पोज खाई वो आगे जे पीएल जे खाजा तमनि आबनो नाहाय तैसे कॉन्टेम्प्ट पिटिशन खालायजाका खालायजामनि आं कोनो हियरिंग माने आं टाइम सानका स्टेट प्लस स्टेट इलेक्शन कमिशन प्लस सेशन गवर्नमेंट मोर जरा सानमनि आं मोनो जरा जमन परे जों लिस्ट इंगे जे तारीख डेट सिजा तंग आ डेटो नाय अनुमतिनो आपरो उन्नयन थांका Honorable Chief Justice Mr. Sanakuri उन्नयन काबो डिफरेंट थांगा का डेट डिफरेंट पाइमन है थाने मास थाने तालो 25 माने 25 ना तो मता 25 तारीख आज और तामुखा जे डेट तमनि कॉस्ट लिस्ट खाना तामु केस काने काया तो कॉस्ट लिस्ट फाइल उनका जरबो आ कॉस्ट लिस्ट काली हम थंजाव फाइल आता अब आगे बंखा 2-3 बार जे डेट फाया हापन जों मेंशन खाय कोटो मेंशन खाया अनलिस्टेड मैटर जे इम्पोर्टेंट आबु लिस्ट याखो Lordship of no next week even as early as possible of no that's a list खाई here in बागे कुछ request खाई yang kalau posisi tadi fix का yang posisi tadi वो उन्नीस फाइल लिया तब next date जाएगा को next date तब तो दुर्गा पूजा से सकता है कोनो केस मुला most probably after पूजा अब तैसा फाइल का बस चलता है को चीफ जस्टिस कोर्ट चलता है आपनो पिटीशन में जे अर्ली हियरिंग खाया बगे आमसु जाते तब जरा तंग और हाई कोर्ट ओके बरफ जे लाई थांनायो जे डिक्लेरेशन रमानी इनके अब ताबो पूजानी परिया से इंडिया इनके बस कांगो नवेम्बर तालो बा ई बीसीओ अपनो खदे खलाइजाक न बहाय ताबुक जे सिचुएशन ताबुक जरते खदे खलाइजाक न अब तो सैमान्य को कारण 25 तारिख काना तबन काले हंकाय ताबु तो आं ताबुन साइफे जे ताबु तो दुर्गा पूजा सिनि कोर्ट बन्द नाय गाय आमन साइ सकां जे मेजर हियरिंग रो कागला पूजन परमन ताबु जरा सानि तो उनका कई ताबु गुफुर उनो और तालो दंगनो कि बा पूजन पर दंगनो अब साइमे को अब तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दी उनको से देशन से तंगना मैं जदिन जों पूजन पर जदिन फायां तंगा लिसिंग तो जों ताइसे मेंशन खाई रिक्वेस्ट खाने अब आसान हियरिंग नाना बागे अब नि परे बुसुक जति दोनो अब और तो एक्चुअली कोनो करी जों देबरमा तो ननो विनिंग जाक केस तब उन तैसे कॉन्टेक्ट तांग बागे खाया अब न तैसे ताते से तो कॉन्टेक्ट केस खाई गा को तो साजन न आगे न कॉन्टेक्ट खाई अमुगा कैसे प्रोसेस माने राइट ट्रांसैक्शन एक्सेस खाई अमुगा कंटिन्यू प्रोसेस इलेक्ट्रो प्रोसेस कामनो न तो माखाइने गा इलेक्ट्रो प्रोसेस न तो बाथनि मेन as per the law as per the Indian constitution je तमन आबन रेस्पेक्ट मा खाइने आबन ति न कन्दा मा रमन तमन बाय इलेक्शन पयन खलाइ पेखे न तिनि विलेज काउन्सिल इलेक्शन तन बै खाया गाव इंटेंशन सिजगिन तो जे बर खलाइना मुसुङे काइसे न कारण आं तो आगे बसाव ताबो साव पुइलो फुका काय बर खिरि जाब
village committee election जुनो conduct खाई काय ताबो कायसा पार्टी न पाई थानाय ताई र पाई गला ये मतन पाई थानाय ताई र पाई गला आबा के कायसे किरबा तो second हंका काय जुनो village election खलाय रहो खंगा काय village committee election खलाय रहो खंगा काय कामी आमसे रां सौइने development नंगने जे village council जे तंगमनी चिकन बिकन develop खाइनेनी village सम area रहो आबो नाय ओंखाय सब समय न वानसो नाय सरकार सिन बरो निपागे कुनिना काम नाय ताबु जे सिन बरो लीडर अफ साइट अफ जे development चलाय development सामने बागे development सामने बागे क्वेश्चन आबा के सुनना ना development उनका सामने बागे उनका का development उनका का बुइन बरो न बागे सिन बरो न बागे कुन develop निया एडिसी village election से खाई या खलाई में या का बरो develop से ना बा गांव तो certain basic right हम तो basic right जैसे election तो prior to expire 2 माह 3 माह सकाना न process complete खाई election जे ननी अब न full preparation लाइ मातो नंगा ते 2 बছর 2 बिसि लाइ तंग खा ताबला गसे न खाया means ताबा नंगा न बिसगनि तिप्रासानि एलाकारो कुन develop खामिया कुन साम खाइमा न काकाय नों 2 बছর आसे त तला कलरि थाङो नों रमले ताबो उनै नों मानखा नंगा नों 2 बছর जे सका नों backward न तमनि आबनो से नों fill up खाइरो नंगा नों जेमन deficit रागलो नावै सुबाया जे जरा सुनानि उलंग के बाङै थाङै सुइमै आं तमा हाय चिनिया डेभलपमेन्ट वा हें तमा आबन बागनो कोन विलेज न थाङैनो नायदि आबो त जों साना नायदि जे गामि आमचे तंनो बरो बसियो नरो बसियो जतन सियो बसु जति डेभलप हुँदा तंनि डेभलपमेन्ट तामनो माको फकंगा डेभलपमेन्ट चिन बरो तामनो आबो से जों बुजिनो नांगौ डेभलपमेन्ट टाउन लामा काहामुखा टाउन बिल्डिंग पर कटंनि शॉपिंग मॉल खा टाउन बिल्डिंग पर कटंनि होटल खा आबना डेभलपमेन्ट हुँदा डेभलपमेन्ट बरो ना नांगमा बेसिकली निनि कामी आमचय आजागा रगो निनि बेसिक हेल्थ फैसिलिटी तंग ना रगो लुखा का जेकुनि एक्सीडेंट खा किबा जेकुनि इंसिडेंट जेकुनो इनको कलाइखा सिचुएशन न कलाइखा आजागा बेसिक ट्रीटमेंट बेसिक मेडिसिन्स जे थाङो बरो माननि आबो नांगौ आबो सकरिग्रा नों तामनो डेभलपमेन्ट होना नोंनि सा खाम काहामनि बागै जुदिनो सेटअप वेल टंखाङो कैसे नोंनि सरि काहामुनाय हेल्थ वेलबिंग गाबनि याबलो से नों आपलो परिना हकम नि सरि कामनि जों परिमाने सामु बरा तांमाना ओंखाय सेकेन्ड कनि नारो एजुकेशन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तंना ना गाबो करिनि थानि ननि थानि जगन त जों हेल्थ कक्साव जगन हेल्थ कक्साव न वान सुराय ताम बेसिक मेडिसिन्स nin basic necessity nin drink water facility nin sanitation abro se kono kare nin tam khan education to kari no tam sai to abne ablo se third number kan communication mane tam communication mane kaisa kami bai ta kaisa kami taham lama kaisa kami bai bazar market abne linki tini nin hook ni mani kiba nini khetoni mokhetro kholi akon phalani जे नों accessible नि communication थाना नि तंग ना आबो करी नों लुमखा kai hospital tlang थाना नि आ route आ system करी communication करी नों बमन develop नाय आबा हाय खाय से नि सामुं बता तामुन बिसिति बो नि income जे generate खायना नि ना बो फायना नि थाना न फायना नि आबो system से करी communication करी ग्रां का नों बमन development नि साइड
tamno development hu abro sina na gabo ka basic need boron ni basic need amun pore je develop larger in terms of understanding of development ngai tamu boron ni jeta unemployed bini situation boron mai masya boron bini family condition khamia apia e abro go kawu thanani ajaga go bor sawi thangmanani aba system tong hakaisi to nung develop hunman boron thani rang khoksala tong nangnai tini nini rang ni no sakule demi tong nangnai nang tini kamini mohiteng phalkat 10 টাকা আর 10 টাকা বুনি বর্ণ জায়গা থাই না nangnai nin boron thano sakule demi tong nai hakaisi nini je income jeni revenue mo nung sakule khai nung badi man na tabu jara chini je joto kuchu sung income ja khai chini ja outcome phai mane joto bunya kotha joto phatar tha nani na kus kari kan number develop khasa develop no sana thanga ta kaba mano point rui sai mano ketu ab tabu jara ko gabno development je concept jin boro tabu ja sai to mone bogno development hna na sai binya tam khai development tam bahake ni to buinu bagi apang sai man abo to completely rejected Agutala city area. Lama kaham, drainage system kaham, drinking water facility kaham, education facility kaham, health center facility kaham. Jotto no to. Even nang tahu Bisal Gor thani, nang tahu Bilonia thani, nang tahu Santi Bazar thani, Telamura thani. Je area wo, je bon je area wo tamu. आज जतन डेभलप दल नगर हुने थान जत जागा केले जे बर्नी बरो जे तंग आज जागा हंगा के न कंडीशन नाइ ताफन से लुमका के बाली मातु गसम बजार थंस के ताफन से मलेरिया ने बरो थैतंग बर थांतुन के तारुन जे बोल नेशन कि simple malaria mamban borok ththi ba thia no cha nugui phai agin simi je agi sipem government tongfuru bo sunu bosana phalai poito boni sanan maji bor thang so ke no same tabu bo ba condition bor thang so abun bagino development tam no ho samne bagi development abo kaham kaisin borok sinana abno wan so se nang ya appreciate nang blindly ne pocket simi 10 টাকা kaka asman satisfied nin thaka kene saringa pen 10 টাকা kari am ta sum development so wan so na sin borok te karan sin borok struggle khaina kari ko movement khaina kari ko am bagi so success in my जों कायसा कक नि मान्या नंतिनो वाके सानताके बुइ आलादा सान यो कबरम नि जे कमिटी जे चंग जाखा आरो कि गुबै कबरम सिग्रो कबरम सानाय ततंबा नों नायनो लारा साब तो बाक्सा तो ऑफिशियल एडिशन दार नामरो तो ताम खाली छबरो हम ते रनु वासु नाना चिन भरो जे ता मिनिस्ट्री हो जे तो न बरो फन वासु न आसल कुबे क बरनो डेभलप खाइने क बरनो सिने साबो सितम साबो बिजब साबो गुइतम आबो न नुतुदि गोबां ब्लेसिन मकलब खम बरो तो आ तो छैन मन जारे फानिसिन बनो नुगै फ्यामिली बरो क बरनो साबो क बरनो सियो सिनि क बरनो लिटरेचर सानो बाइके डेभलप खाइने बाइके तिसाना एभन सेन्ट्रल युनिभर्सिटी ताबो बरो पीएचडी पनि खाइ अंक बाइख्या आजान प्रोफेसर आजाने हेड अंक रफसुदु से गरि कमिटी हो गा कमिटी जे क बरो नम स्टाम खाइने त आ बरो से जे क बरो से बरो साग्राया
হ্যাঁ ওরা বাংলা বেশি বেশি থাকায় সে পড়নায় রা বাহির মাস আমতো দङ नि ল্যাঙ্গুয়েজ डेभलप ইয়াকো नों ब डेभलपमेन्ट पक साइतम आइसा द फनि ল্যাঙ্গুয়েজ नों प्रोटेक्ट खाइ बिनि स्क्रिप्ट न सन दिस दि मायाको नों बाके डेभलपमेन्ट नि साना सा नि पक से डेभलपमेन्ट करि जेता कम्युनिकेशन खेमन नों बा आमो स प्लेस करि आमनो सन डेभलप हुने साइतम ताको डेभलप ताउ जोंथ आगे बसाव bolong forest narnan tam tamu entire forest is covered by mono cultivation okay आप तो दोनों वांसों ना ताबू सारा दुनिया वो palm oil plantation स्टॉप खाई तो चीन बोल रहा है ताकन ताबू उन शेवों से palm oil plant खाने वाले cultivation खाने वाले program लो खाई तो छिया कम से कम बेसिक सेंस तो ना चीन की भाषा बाक्सा बा पक आके साले क्या कहीं नॉन मीडिया थ्रू दे था क्या बुई कमेंट हमें रनाई दिनांग जे पक साले तो ना वो बुई हमें रनाई ताकि वो ना हमें मारो कम से कम हमें पर साना बगे बरो आर न्यूज़ लाई आरा अलर्ट हो आंसू जाते ना काहूँ न बरो आंसू जाते पर नंगा तू बोलो तरु के शिवान कारण बरो वो सिविलाइजेशन का वो काम हमें सीना ना नंग बरो मुझे जो सीनाई नुंगनाई मकल नुक्तुक्ति से दिन मकल कारा हंगा का वो ज़्यादा थंग सोचते नहीं सो तीव्रता में कैरेक्टर सन इंक्लूडिंग आनी आज अगर न तों बस मकल लोगों से ताऊ ना चीन मकल काला बुरी डॉक्टर नहीं बोन वो तो दाल बिजन ग्रुप पार्टी तोंबल केन बरो तो कथाले साबु खाले तो बोल कैसा पार्टी ना है नहीं या ताकि पार्टी ना है कारण बोल कम्युनिटी से बोल डेवलप बोल ट्राइब से डेवलपमेंट तो वो बर्तमान साना जे पार्टी खाए बोनर साबु खाए वो ना काम खाए तो चीन खाए नंगा नन बाहर पुलनाय नन बाहर तलाती खाए नन बाहर खाने साना अब हम चल रहे तो तो चीन बखाव प्योरिटी करी ऑनेस्टी करी जनता बले फुल ऑफ ईगो रकाय नासिमा कबान कायसना कारण नाया निजे लो कायमेन्या जुन निजे कायमाने जाते का बुनु सकला पण कान गाबके चापो गाबन बाकिनो सिचुएशन चिन्ते प्रसार हुने वर थांग समयनो तापन सोसाइटीले को तमकै खासिन नभए ताउनु जेनेरेसन त अब के नेशनलिज्म करे नि द फटा मनि न पक्थाइता मनि न हाताम मोटो छैन अब सन दायित्व तिनी नानी दायित्व आबरो न ताबुनि जे लाहरमानि जे तिबासा सुनामी फिसता मुदा जान त्रिपुरा हास्ते जे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी नि बखाक्ति त्रिपुरा माथा महाराजानि बिसिंखै जे थानसानि रिङैनाय INPT लाइ थांजा एडिसि समबारि ओ जे INPT त्रिपुरा माथा मार्च संखा INPT न डिजल्व खायै त्रिपुरा माथा मार्च संखा अक INPT नि गोजाम जेरानि सेक्रेटारि टाइप प्रेसिडेन्ट ब्रह्म बिसिंखै आक खायजामानि बिसिङाव ताबुक हास्तेव ओरिजिनल पार्टी थंग्रंनि हापारो बेलायके ककासाय दंखा महाराजा जे थानसा नि बिसिंते तिप्रासर हामकानि सामना नायमाव केबेंगै ताबुक INPT से कताके बाजाव साक नि मानथाय मान्या गैनायाव हाके कागलाय यां दैखाखसा फासिं TSP आजायखा अबाहाके गोबांमा INPT नि साखाव जे कक्सि जाजागै दंमोन लाइ थांजाक सालो आ प्रेस मीट खाई INPT तेसे थांसाखिका आम हाके गोबांमा कन्फ्यूज दंमोन पाब्लिक रो ताम बिबागे अबाहाय ओ प्रेस मीट खाइना गाहायके ताय तान बागे तेसे कताखा INPT दाबो का बासाय फैना ना ताम कारण चीनी INPT नि वागिनि प्रेसिडेंट
बिहारमल ते आगिनि जनरल सेक्रेटारि जगदीश देबबर्मा बरं जुदि आबो साइ दंखाय जे INPT डिजल्भ खायै 2021 नि एडिसिबुट त्रिपुरा मथाबाय थानजाङै बजालायखा बे आबो ठीक गैया आक कारण आफ्रो जों आटा दुङैसे बरं बयबो जावो एबं जों ना आटा हिसाबै 5टा सीट जोंनो बरं लेखा ओमफ्राय आरो जे 5टा सीटआव जोंनि 5 जन कैंडिडेट नो बादायलायखा जोंनि INPT नि रेजिस्ट्रेशन बाय एबं जोंथ' नर्थ साइमनो 2014 परे जोंनि रिजार्व सिम्बल करिखा आगे रिकॉग्नाइज तमनि रिकॉग्निशन करिङै रिजार्व सिम्बल करिखा जारबले जों जेटा फ्री सिम्बल करा जोंनि करा सिम्बल बाय जोंनि 5 जन कैंडिडेट बसालायखा बादायलायखा एडिसि बुट आगे के ब्लाइलायनि दंमोन ब्लाइलायनि तमनि आबो जोंनि रिजार्व सिम्बल दाबो बोसों ब्लाइलायनि माननाय भबिष्यत जुदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि जे क्राइटेरिया तमनि आबो फुलफिल करे आन कखा आबनो जे जों आफ्रो त्रिपुरा मथाबाय कुनो थानसाम माने मार्चिंया आबनि प्रमाणके जोंनि का 5 जन कैंडिडेट जोंनि रेजिस्ट्रेशन बजाका एवं जोंनि फ्री सिम्बल करार बाय बजालायखा बरखाद बंनि दबाय बजालायखा तसमो बक फ्री सिम्बल नाफ्रो आंध्र सिम्बल बे आफ्रो बियोनि रेजिस्ट्रेशन करै किन्तु बरा TSP नि रेजिस्ट्रेशन बजा नोंके तब अ जागाव गोबां बर'नि फाइसिंग कक खा पासाय दङ जे जतन महाराजा थानसाखनै रिमान बिसिंग TSP बो मार्चंका INPT बो मार्चंगै थानसाङैनो त्रिपुरा मथाव फाइका एडिसि हापांगो फाइका एसेम्बली बो 13टा MLA फाइका फियाबा ताबुक कसार माजरो ताइसा TSP कासाय फिपिका INPT कासाय फाइपिका आबनि बिसिंग ताबुक सिनि बर'ग्र पलिटिकल लीडर रो बायथांनि मानथाय बायथां मुजुं मानो बेलायके साक थारमानि बागै दफा खलगै दंखा अबहायके गोबां मालुकुरो सिनाय नुनाय रो अबनो कमेन्ट खाय दं आबनि बिसिंग बबायनि फिरकमु TSP आं जदु खामानिखाय बर' जोंहाय कुनो लिखित बा रिटेन कुनो एग्रीमेंट करी बर' एटा सादा कागज सेलेकाइन खनावा आं जे खबर माखाता आफ्रो त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी IPP त्रिपुरा हा एवं त्रिपुरा मथा बर' थानसाङै बसालायखा ओ एडिसि बुट निसुमते गै चिनिखत परिष्कार ननो सानाय जे जों त्रिपुरा मथानि चेयरमैन ते जोंनि INPT नि प्रेसिडेंट बर' खरंनै जोंनि स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट सही दङ आरो साखि हिसाबै जगदीश दङ आं दङ मथान्तर बे श्रीराम बे दिनेश दङ तेफोरासो साब दङ नंना कबिरवन जों जखन नुखा जे आरो जोंनि जे प्रभिजन दङनि जे INPT नि मुं त्रिपुरा मथांनाय INPT नि रेजिस्ट्रेशन ते कन्स्टिट्यूशन व्यवहार होने बे आबोलाया प्रोसेस चलायखा कागज पत्र सिजाखा इलेक्शन कमिशन बे इलेक्शन कमिशन हयते सपाइलिया बे तबे जोंनियामो साइमाखा जे 23 नि राज्य विधानसभा ठीक सिगाङाव मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सपाइयो होननानै बे मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बायना नि निजस्व सिमल नाहारे आफुत फ्री सिमल न आंध्रसना नाहारे बजाखा गै जोंनि INPT नि जारा बसाना मुजुं नायर फरायसाफोर मा बसायो INPT नि रेजिस्ट्रेशन बाय आरो जोंनि प्रेसिडेंट आफ्रोनि जोंनि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि बर' जोंनो नुलिया ताङै जों दाम खायनो खाया कोनो सालायमो उखरिखा ओंगा आफो जों समायबो मालिया बे जोंनि लाखै दं ठीक আছে बसालायथों जदि राज्यनि गाहाम बिहेके 80% गाहाम नंथों जों मोनायो गाहाम नंथों जों मा बुजायखै तामखौबो एकटा इलेक्शन बुजायखै तामखौबो नंथों गाहाम हायनि जों एलाखै दं ओमफ्राय परवर्ती समय आरो जों क्लियार साना नायो जे जोंनि आगिनि प्रेसिडेंट बरं विजय कुमार रांखल ब
चीनी आईएनपी प्रेसिडेंट पोस्ट सहित रेजिग्नेशन दिखा 12 जुलाई 2023 आबन बरन साइमन जे मथानी प्लेनारि सेशन का 15-16 जुलाई 2023 এবং 17 जुलाई যখন বুবাগরা একটা প্রেস মিট খাইগা চিনি বিকে রাঙ্গল স্যার জগদীশ বঙ্গতি অনিমেশন টিয়ে আরো সে নুখা যে বিকে রাঙ্গল ব্র প্লেনারি সেশন প্রেসিডেন্ট হিনে চংখা এবং আরো ডিক্লেয়ার খাইগা বচিনি আইএনপি প্রেসিডেন্ট খাইগা রেজিগনেশন কা আরো থামি কাজে আরো না প্রমাণ খাইয়ে যে আইএনপি কমাই খাইয়াকো आईएनपी पार्टी हिसाब दंग एवं आबनी प्रमाण विजय रांगल साय व रेजिग्नेशन आईएनपी प्रेसिडेंट एवं परवर्ती समय खाय जगदीश व जनरल सेक्रेटरी चार्ज आनु बुजक लिखा 1 सेप्टेम्बर अब चिंतन तब उनके थानसा नि मारिबो के बकरी क्या थानसा बो बकरा नि पर थानसा ताबु तर कागबा क्या टीएसपी का कबांमा सिनियर लीडर ऑफ मठाव क्रिया अब हाय सिनारियो लाइक थांजा सालकिसा सिकांगनो का उमासों को स्टेटमेंट रखा जे आईएनपी नि ऊपर आपनो तो इले दिन फिरो होंगा है फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आन लगे खबन रियाम तो दे बोबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जमितो तो जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागाद 7 नागाद मालायखा पेलेसआव बोबगर नुमोहनि जगदीश सिंह साखा जों मालाय बे आरो पाप खालायखा बे आं परिष्कार साखा जे जोंथ' त्रिपुरा मथारि जे डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बनो सापर्ट खालामनो बागै जों नोंबाय एलायन्सआव थाङो 2021 नि डिसिबुट एवं जों आसा खायो जों दाबो थानजा दंनाय एलायन्स हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दिनै नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खालामो बे राजाबो गोसिगा ओके जों एलायन्स हिसाबै दं बे दाबो खोनाखाय गोताव नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर आकब सागा जिकुस करिगा के तंनि पार्टी दबाय बे बोले करिगा मन बबाय प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आईएनपी डिजर्व का बसावन भी तुम ये बोले चीनी पार्टी हो तो कोनो सिद्धांत ना हाजिया डिजर्व करने एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट नाका गोबाय मथाबाय किन्तु मथान तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन खालामन बगे काजे जोंबाय तासे बिमु टीएसपी रखिजे फेर जों तर मथाबाय दाखो जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गोसो कुना आपत्ति करी ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरा आलादा नि थाखाय सो के बरंनि जों हाइस्कुल चुक्तिबो करी लिखित बरगे सावजे सादाखौ जो दंमोन आं खोनाखादा गासै तब के त्रिपुरा सरनि बागै हामक्राय जतन आईएनपी बनायो टीएसपी बनायो त्रिपुरा मथा बनायो त्रिपुरा लेन नायो आईपीटी को त्रिपुरा लेन नायो के तामनि बागै आसो गोबां रिजनल पार्टी आसायना नांका आसो आसायबो तुमुनो दफानि बागै हामक्रायसि ख्लायमाय होननानै तामनि बागै तिनि मुजागाव दंना 1967 सालाव चीनी त्रिपुरा सरन যারা লিডার দंनाय বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খাইनाय आसामाव बड़ फिल खायगा जे चीनी त्रिपुरासनि একটা রিজনাল पार्टी दरकार যে বড় আপনি বলতে অল ত্রিপুরা हिल्स लीडर्स कन्वेंशन ने कांटे कोब्राव 10-11 जून एक कन्फारेंस एक कन्वेंशन इन दाबो आरो आसामनि सीपीएम द सीपीआईएम सीपीआई कांग्रेस गैयामो ताबो जे आदि आर जे सम्मेलन जे आसाय जाखा जुब समिति बनो जे साननाय आ लीडर बर जतन थानसाखैनो आपको चीनी त्रिपुरासनि एक्जिस्टेंस बागै नॉट टू सेवन एक्जिस्टेंस तंगे कारण इनका 1949 साल त्रिपुरा जखन भारत सरकार हाबका
এবং আবনি পরবর্তী সময় তিনি নেবার যে দেশ পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান আর হয়তো যেভাবে 105 রিফিউজি হিসাবে ইনফিল্ট্রেটেড হিসাবে আরও হয়তো তিনি জায়গা রকমানা নাঙ্কা তিনি যে অর্থনৈতিক সংকট সুরক্ষা আবনো 8 কিনামগে 5 কিনামগে আফ্রো টিউজেসনো আসাই যদিও প্রথম দিকে রাজনীতিক দল দমে রাজনীতি নিরপেক্ষ দমে কিন্তু পরবর্তী সময়ে 1971 যখন মিড টার্ম ইলেকশন লোকসভা আফ্রো দ্রাউ কুমার রিয়াং চাকরিয়া করে পুরা টিউজেস के বহু সাকা পশ্চিম ত্রিপুরা পূর্ববর্তী ব্রহ্মসাকা বিজয় রাঙ্কল আফ্রো জিবি যে ফাইকে ফেলে মানে নরমুখনা যে চিনি হা জমি ল্যান্ড যেটা 1960 এলআর এক অনুসারে বংনিয়াবো থানা করিয়া বংনিয়াবো আবো থানবাইয়া আবনো উদ্ধার খেনাবি আন্দোলন খেলে উদ্ধার বংখা 100% এখনো 60-70% কা 30% জায়গা টেবিল মাখা পরবর্তী সময়ে নরমুখনা যে 6 শিডিউল অনুসারে এডিসি গঠনখা আবন আগে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বাই বামফ্রন্ট সরকার 5th শিডিউল অনুসারে এই জায়গা এডিসি গঠন খাইমন 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল মান ফলেটা তবু নিনিও আইপিএলটি আমলো ত্রিপুরাল্যান্ড তবু মোটা বাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবনো তিন দাবি দেওয়াটি চলে কাজে অরিজিনাল দাবি যে আগে টিএসএস মানমানি আবনো পুরানো পাই তবু কাজে মাই আজামদি কো গিয়া চিনি রিগনাই বরক ইন্ট্রোডিউসিং का কক বরক রাজ্য ভাষায় স্বীকৃত উনকা আবো তো মানথিটা তো নাই না মানথিটা থাকে যেমন চিন্তা আবো চিনি কক বরনো এক শিডিউল চবনানি কনস্টিটিউশন অবশ্যই মাই গে চিনি একজন এমএলএ 2006 সাল রাজেশ্বর দেববর্মা ফ্লোর অফ দি হাউস অ্যাসেম্বলি ও একটা প্রাইভেট রেজলিউশন অধিক ক্ষমতা তবু যেটা এম্পাওয়ারমেন্ট বা খানা the constitutional amendment 2019 abo tabo সব কিছু রেডি রাজনাথ সিং হোম মিনিস্টার হিসেবে আবো প্লেস কেমনি এবং আরনি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কংগ্রেস নি আনন্দ শর্মা বো চেয়ারম্যান বো আবো কুরিওনো সাবমিট করে বিনি রিপোর্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি রিপোর্ট তবে খালি পাস করেছেন আবো মা তো কাহাম চিনি এডিসি অনেক ক্ষমতা বাড়ি নাই গাবন বগে চিনি এডিসিও আর চবনা বগে চিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রাইট টু ল্যান্ড ইনক্লুডিং ফরেস্ট ল্যান্ড ইউনিভার্সিটি দ্বারা স্কুল এডুকেশনनि ক্ষমতা আমতিরম ব্যবহার দাবি খাইতো তবু আইন পিডিনबो खाखै नरक ताइसारि बाइकमान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइन पिडिनि हामक्राइनि इ हस्तेनि बर'नि हामक्राइनि बागै पइन्ट जोंदो नरकनि अबनति जे जोंनि आइन पिडिनि कोर डिमान्ड दाम दंलाय जोंहा दिनो 5 तारिखआव बरिखा একটা দাবি আদিনো মিসুংখা আবো চিন্তা করো आं रचिनि दाबि थिं जे बुं सामाने नंबर 1 गाय the constitution 125 amendment bill 2019 be passed and implemented for the empowerment to Tripura tribal areas autonomous district council with the following provisions: direct funding from the central government, B, right to land including reserve forest, C, education up to university level, D, transfer of all departments under the state government including RD block, civil subdivision etc. in TTADC areas. अच्छा मन समझे एक तो कब सवाना आगिनी मंत्री अबूर देवबर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन of हारी थांगा हारी काकाय बनो अब्रो 22 चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाइतो परवर्ती समय যখন 2005 इलेक्शन के एडिसी नि अब्रो बनो आरो बसारिका बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गई एडिसी नि अवस्था नुगई अब्रो बेने फील खाइगा
যে এডিসি কমসে কম 9টা ডিপার্টমেন্ট নেওয়ার দরকার এডিসি এরিয়া ফুল ফ্লেজেড কাম করবে ইনি ডিক্লেয়ার খেলবে স্টেট গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার কিন্তু তাকসি জোড়া আর 9টা ডিপার্টমেন্টনি আবু তো 2007 नि खबर तब तो 2023 फैल और 2021 से लेफ्ट फ्रंट कमाबले टिप्रामटा फैल ये 2021 जरा प्राय 14-15 बছর सीपीएम की खाइलांग दिया अब इन सिनो चीनी टिप्रासानि एरिया वो যত ডিপার্টমেন্ট তমনি বরং যদি এডিসিন রেখায় কাম করতে সুবিধা মোলাই জনগণ শেয়ার অফ ন্যাশনাল রিসোর্সেস উইথিন এডিসি এরিয়াস মানে উনি ওএনজিসি বিশেষ করে তো তে ওয়া বল টপ তসমো বুফাং দতম আবন শেয়ার মানান দরকার বরং ফরেস্টনি বরং ক্লাইন্ট ফরেস্ট রিজার্ভ গই ওএনজিসি বসিনো রিয়া TTADC be empowered to recruit its own police force abon bagi lathi wala police ni bagi bo bill pass kaje to ADC কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট এরিয়া গবিনে আইনশৃঙ্খলা নানা বগে কমসে কম abo implement খানে দরকার all ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC মানে ADC গানা গিনে বক্সা খিবিরি জায়গা মানে ফাদারাতন জায়গা ADC ni বাইরে চিন্তি প্লাস এরিয়া আমি গিলাম তো আবরণ জব দিয়েছে Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. Tabu Narokana Agito Pratham Tripura wa 3টা district only or we say 5টা না Tabuka Botona 8টা district. This is why ADC area mo 8টা district কিছু কিছু অনেক জায়গায় বেশি তো অনেক জায়গায় কম এটা আমি ডিস্ট্রিক্ট শব্দ তো সেটা আপন বগিন ডিস্ট্রিক্ট শব্দ চবে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খেদিনিছেন প্রপোজাল লিখে অবশ্যই ও যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন সানো যখন ডিসকাশন গো বড় উইথ স্টেক হোল্ডার্স ও আনন্দ শর্মা কমিটি বড় শিলং ফাইগা তে 2 দিন তখন গুয়াহাটি আপনি সুঙা অন সঙ্গিও তিনি আইনবিধি তরফে তিনি যে টান সম্মান মো অবত গাই কাইসা কোন গে পরিষ্কার ADC under 6 scheduled provision constitution about exclusive for scheduled tribes or non-scheduled tribes to need kuno or reservation to not for them. Bro, good demon, boro good deny, only go to state government on another. Into ADC work from me or good ଅଧିକାର Karma exclusively 6 scheduled is exclusive for scheduled tribes. I hear that about on another into নন শিডিউল ট্রাইবস বিলি করে ত্রিপুরাকে একমাত্র ও প্রথম নাম সেইটিবা সিপিএম ব্যাপার একটা ফিফথ শিডিউল অনুসারে রেজিস্ট্রেশন খেলানি এবং উইলাতে গিলান তমনি 7 জন 28 জন মিশন 7 জন তমনি নন ট্রাইবেল গে ও আইপিএফ তাসিম এটিটিএফ এগ্রিমেন্ট 4টা কমিল এবং 3টা তমনি এতে মেজে পুরানো এবং পাদিলমাখানে এবং 50টা সিগন রিজার্ভ মেচিং টিপ্রাসন বগে এবং আবার নির্বাচনের মাধ্যমে সিলেকশন 50% মাখাই কিন্তু এডিশন বাইরে 50% স্টেট অ্যাসেম্বলি সিটস বি রিজার্ভ ফর শিডিউল ট্রাইবস অফ ত্রিপুরা কখনকা এক সময় যখন ত্রিপুরা মার্চ গবাই ইন্ডিয়া ইউনিয়ন বাই আপনার চিন ত্রিপুরা সারা মেজরিটি তোমার কিন্তু বং এমনি বাংলাদেশ বা আগ্নি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বরফ ফেমস করে 3 জায়গায় মাইনরিটি উঠে এক সময় বং ফাতার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উদ্যোগ নামানি abo asomayo dosar bawsong mislead nung kay mancho mislead rather nipen securitation andolon kheka dond karan no rohi aine ha boro masa thu thike ge abo laya abo bondong ge jar phole chutto jagawo joto refugee family joto na goron to hoye abon bagina chini প্রশাসনিক রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর বগে স্টেট at least 50% সিট চিন্তা বিকে চিনি এক্সিস্টেন্স চিন্তা না করে all vacant ST reserve posts in state government departments undertaking be filled up immediately. Not Saivan in Jaga, Tibrasara, BSK Becker, Salabri, Zetan, Secret Becker, Abon Paletabo, Baxago, Chennai Tango, Baxago, Mumbai Tango, Baxago, Delhi Tango, Hyderabad, Guwahati, Amdika, Arathani Saki Battery, Ostomaster Haitam. Gainjat Tibrasarani, Hazar post vacant, on some get dissolved on বছর 3 খাইখানে বড় ডিজেল উঠান আ পোস্ট রনো ক্রিয়েট খাইয়ে
এবং যেটা তোমার চিন্তি প্রসাদ ব্যাকরণ আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিটা সেটা নুবি আমি কথা Kok borok in Roman script be included in 8th schedule of the Constitution of India. Kok borok na chung Roman script by 8th schedule of na nubi chung dabi kaya. Tangi himba 8th schedule of kaya yuko 8th schedule of kaya rang bisa mannai research kaya mannai chini kok borok ni development nungnai onek borok na chung help kaya mannai laka borok kaya boy sabong nani abor onek isu research kaya nani abor onek subidang nai. Kok borok in Roman script be introduced in all educational institutions up to university level in Tripura, including CBSE, ICS. Taklai eta dukkhojonak ঘটনাটা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নরখানা অমরপুর 50% হেডমাস্টার হ্যাঁ রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি না দিয়া উত্তরপত্র গাবো কক কালাইকা হ্যাঁ কক কালাইকাই আপনি উত্তর সব দিছি না আনফরচুনেটলি বসি থাকে পরীক্ষা নিয়ে কিছুদিন পরে বসি থাকে ঠিক আছে ইয়াং গভর্নমেন্ট সাইড থেকে কোনো আমটি সার্কুলার ইস্যু খামতে তাও বন সাবো আবো সবাই বুটি সার্কুলার রই ববা মাগনাঙ্গো চিনি বড়রনো রোমান স্ক্রিপ্টে রিপ্লাই দিনে রিলি দুঃখজনক ঘটনা আবার বলছেন ক্লিয়ার হইনাই যে স্টেট গভর্নমেন্টের পরিষ্কার অর্ডার উঠো যে সিবিএসই আইসিএসসি ত্রিপুরা বোর্ড আর যত এক্সাম মানে আর রোমান স্ক্রিপ্টে শিখানি সুযোগ দিত আবার ক্লিয়ার কাট না Inner land permit introduced in TTADC. Tabu ya chung salai chung je ADC area wo pura schedule time ni bagi. Ta kaisa kok tum 1960 TLR LR Act aroni 187 অনুসারে section 187 অনুসারে 50% জায়গা মানে ট্রাইবাল জায়গা নন ট্রাইবাল নামে কই যা আবনো নুগুই আর সময় সুকুমাই সেনগুপ্ত ডিডেন চিফ মিনিস্টার বতাম হইয়া 69 ton haga bujika effectively kata afro tange ko ainu abukai ka Tripura full fledged state ya central under union territory abun bagai kendra sarkar eta ain pass kari 1960 sal ni bujika ge abono bibhinno singsaw je o je tini at least ADC area tabo phatan boro half maya lokal khaime na bagai inner line permit chale tabo jaga north east chatte rajyo chalu to যতন দরকার চিনি জায়গা অথচ আনফরচুনেটলি চিনি জায়গা নাম চালু করে অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং লাস্ট কথায় মণিপুর এই চারটে স্টেটে চালু করে চিনি জায়গা যতন দরকার না ঘুমে কিন্তু চিনি জায়গা গিয়ে পড়ার কারণ আঙ্গ এসজিএস বা চিনি লিডার হিসেবে আইনপিটি অনেকবার নাম হয়েছে ডেপুটেশন দিয়ে আপনার Kiren Rijuju, Arunachal Pradesh MP, যখন স্টেট হোম মিনিস্টার বসাও রিগুলার খাইরো কিন্তু চিনার মানটাকে তাঙ্গি মাকে সেই নিয়া নঙার সিমসি নাকু মানুষ কিন্তু বসাও যে ইয়াং উত্তর পলনি নেতার আবরিনা বসিয়া কিন্তু রিতম রিসেন্টলি সিরিকা মণিপুর কিছুদিন বলে ও আজ বাকি তিনটাকে আগিন দিয়ে যাবে কাজে চুম্বন বলিব জোরদার মুভমেন্ট খানা দরকার তাকে जों ফিল গায় নতুন হেমন্ত দাবি তোলাইখা General election to village councils of TTADC. অনেক বছর থাকা তাও কোন নির্বাচন করে ধর সেভেনও পঞ্চায়েত নিয়ে যখন 73rd and 74th অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে ভিলেজ লেভেলে যে ক্ষমতা মানে ভারত সরকার আর অনুসারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নাম রাং খরচ হেনা হয়ে বিচিন্তাবো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি করে আপন जों রাং মেয়া এডিসি এরিয়াবো আপন ভাবে তবু ইমিডিয়েটলি আবো আন্দোলন খানা দরকার এবং চিন্তা বিকে আবদ্ধ अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट है विलेज कमिटी মানে তবু विलेज काउंसिलिंग ধরো আগে সিপিএম আমল वो खेमन बागे बड़ा कमिटी शब्द लिया কিন্তু অন্য জায়গা কমিটি করে যখন विलेज काउंसिल বরং চিন্তা বিয়া আবদ্ধ ওলা যখন চিনি স্টেট কনফারেন্স হবে না আপনার নাই একটা অবস্থা বুঝতে পারতে পারে তাই না तब नरक आइन पिटिनि बखाखै जे फक बरकनो 8 सिटल दान नरक दाबि दं तब कक बरकनो ओ स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो सैनाय एकेबा डेभलप खायनाय स्क्रिप्ट से चिनि चंजगिया कंथाना गाय बाके 8 सिटल दायमाननाय चंजे अंगाय आपना आंसानाय अब राजनैतिक डिसिजन नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमखा
ইয়ারকে আমি ঠিক বুঝতে পারি কার লেফটন আমলো একজন ভাষাবিদ বিখ্যাত ভাষাবিদ পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন হলে তিনি জায়গায় একটা ভাষা কমিশন নিয়োগ খাইজাকা বিনি উদ্দেশ্য কায়ুখা কক বরগ্ন ব স্ক্রিপ্ট বাই সিনাই বা ব স্ক্রিপ্ট বাই ব্যবহার খাই যে পবিত্র সরকারনি আজ রিপোর্ট अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस की आ समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोराम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो कुइलापुरा कक्सटास दिनसो आबन सोमोन्दै लाखे इलेक्शन गानाव खाय जखन चाकले का सारा त्रिपुरा होइते आपके ब जे आपके जों गसु दिनसो बुझिगदा स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन फुबै साबना কিন্তু কোনো অর্ডার অফারলি পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন ফুলগুড়ি কাজে ত্রিপুরানি যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সড়ক বরং যতন নাইও বরফ ইউনিভার্সিটি ওকে তাবো ম অফ দি মানে আবার ট্র্যাক হাই সামাক লাইও পবিত্র সরকার ব লেফটন আমল খাই ওকে আপনা যে বড় বই পরিচয় খেলি নাই বড় গাইড দিঘা लेफ्ट ओरिएंटेड बा इनक्लाइन बर तो बरबो सागा जे चिन को बरखाय रोमान स्क्रिप्ट नो मोर माने एप्लीकेबल गाहाम जे मुनुगो आंनि जिबो को बर लखि कि सिन जों चिनि लैंग्वेज को बर बाय अनेक इजी बानानदान कोनो प्रॉब्लेम करि गजाल करि काजे म को बर चिंताबो हिनो जाबो पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया माने तिकि छिया एक समय एडिसो उपजारि जो समिति हाइका बरफ कक बरफ रोमान स्क्रिप्ट बाय बय साबका लेफ्टन फाइका ना बय बातिल खेरिका पॉलिटिकल आपरो जदि बातिल खे आपन चली त हमका अनेक हम ने ताको बरफ नुखा जे कक बरफ मैक्सिमम बरफ रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा के नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल वो रोमान स्क्रिप्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी आबरटा अब मोर नोन जर जगह सोलितो इवन 1 year छिचे आंगुगो जखन पर मेसेज रहरो मोबाइल व्हाट्सएप रे पर रोमान स्क्रिप्ट से बांग्ला से मैक्सिमम 1 year काजे रोमान स्क्रिप्ट अब कोनो असुविधा करे चिनि कप अब तब सरकार जदि रिया हिमबो जों अब चालु माथाम नाय चिनि जरा जों बेबर माखानि आनि बासना आन सिया के साबसिनिबो आन कबना आन सिया के साबसनायबो tetapi ini tahun 2023 साल की सिगां क'क्राझार डेवलपमेंट कमिटी ने हास्ते हापनि बखाते डायरेक्टरेट एजुकेशन डायरेक्टरेट ने बखाते जे एकजन बुंगै कैसे कमिटी खालायजाका क'क्राझार डेवलपमेंट नति आरो मास्टार दंगो एसिस्टेंट प्रोफेसर दंगो गेस्ट लेक्चारार दंगो आमाखि गोबां राइटार संनो फैयै कैसे कमिटी एकजन कमिटी खालायजाका आ कमिटी डॉक्टर अतुल देबबर्मा बनो चेयरमैन खाइजाका वाइस चेयरमैन रामपद जमतेनो खाइजाका फियाबा स्टेट गवर्नमेंट नो एसेंब्लियाव कक्ति साजाका क'क्राझार के देवनागरी बायंनायनि गोजाम मंत्री रामपद जमते अकक्ति सामानि ताबु तै किसा बरो पब्लिक बखातिबो ते खरां तिसै दं जे क'क्राझार no चर्चा खाई दंनाय मुभमेंट क'क्राझार मुभमेंट खाई दंनाय ताबु नंद कुमार विकास राय देबबर्मा देबबर्मा सम बिनय देबबर्मा लैंग्वेजिस्टिक ऑफिसर आबाहेर नररुई कताल खेते किसा ताबु कमिटी खाजाका क'क्राझार डेवलपमेंट नि बुंगै इनके ताबु आरो केबो के ताबु साइबो दंखा जे देवनागरी न क'क्राझार न देवनागरी बे खाने चापुंनाने बगे कमिटी खाइजाका आबुनि बिनि रियलाइज खाइकेबा खिरक मु तामो आं तो व्यक्तिगतभावे जे मिसा स्टाडी खाय गय क'क्राझार बाया बिसेस करे मुभमेंट फर क'क्राझार जिनि रुहि देबबर्मा प्रेसिडेंट बरबय बाला आलोचना खाली शुद्ध लैंग्वेज निया चिनी समाज व्यवस्था बिसेस करे चिनी सिनेमु अबलया बसालाबो मुटिग्रिखा बगे तो बय फटाव मुटिग्रिखा बुंनि ताम बर खाइका तावसिन जरा
chini language ni bagi chini culture ni bagi chini tong chong na ba chini jati ni sing ni bagi kita bo borang ni arah itu bo ceng borbai juga jutemu gai ceng nukha je bias kira nanda bo hai borok sam senior অনেক দিন ধরে খবর সাহিত্য চর্চা খাইতেব চিনি রুহি দেববর্মা বঙ্গলিতে কয়েকজন দল বিনয় হিসেবে দল বড় খাইতো আরো কোনো জায়গা মালিয়ে এই অতুল দেববর্মা সম্বন্ধে আমি আশা করেছি রই তবে আं মনে সাবানো যে जों ত্রিপুরা ট্রাইবেল অফিসার্স ওয়েলফেয়ার ফ্রম খাইপ্রু আপনার বিনি বিহিক বিশেষ খাইয়া চিন্তানি সিনি সাজে bro jaki binu Debbarma botau kai thingthangka ta ta jela jela okai yang bisal mas amtul fi ge sabsa sote ini punabo ngo kai ga binu ta sego maduri maduri de maduri 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 malai bujika thanga thanga kai tamo bro kai afro almost try every week se phai दिल्ली होते चाकरी खाइयो आरो अपर बिजन डाक्टर बुझिका दिल्ली अटोनोमास अब म्युनिसिपल कर्पोरेसन आरो होते फ्लाइट बे खाइयो फ्लाइट बे थांगो और फै इटा सिमो जीटी बकलानि हेल्थ कैम्प खाइयो आंबे डाक्टर धर्म प्रचार के मारे खुबती फेना फेना है कक सका को बुझिका लगे ताम दिगलेगा ओ महाभारत उपनिषद आबरनि फोटोकॉपी आंसर काम थिए नरम ओरिजिनल थिंकिंग माके 10 पतन होना 5 पतन में सीजे तंगे चिंग पड़ी गए मो जेरस कपी ले चिंग क्लाम पड़ी कभी जी गाफ्रो है तो ना मोने कौन सका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंबल प्रसार आरएसएस ने लीड खेलों ना बीजेपी ना गए जो मतलब परबोते समय खाना का वो अतुलवा अपनी बैकिंग बनो वो एमएलए वो कैंडिडेट का जीती का है ये बात गए राम पदो वो আর গ্রুপন বিশেষ করে আদিনি জমাতিয়া হদা যেপর যেহেতু সময় হদা হিন্দু ধর্মনি একটা পার্ট যে আরএসএস হিন্দু ধর্ম আল লিঙ্ক খাইনে বলবো মান বুঝিকা যেপর তব পুরো যে সবাব খাইনে দেবনাগরী হিনে বাংলাকে বাংলা হিনে অরিজিনাল থিঙ্কিং করে চিনি নিজস্ব করে থিঙ্গ কিন্তু সহজ উপায় হিংকায় চিনি বাংলাসে সিংপুসে বাউন নতা বলে সর্বর্ণ ব্যঞ্জন বলে आं बांग्ला मीडियम पढ़ी हे दिबा सरबर्न व्यंजन में जिन पास 52 टा गए इंग्लिश बा रोमानिस के 26 टा 5 টাকা ভাওয়েল তে 21 টাকা কনসোনেন্ট হেয়া খুব ইজি আবন বিশে কিছু তঙ্গ চিনি নাইয়া যেমন এক শব্দ চিনি নাইয়া পিএইচ বি চিনি তোনতা আনতে রাখে তেমন খাইমা তবে আংকে হিনো रोमान स्क्रिप्ट भागे जो 26 टा पढ़ना उचित चिंचा लेखन परीक्षा बोला भविष्य बो इंग्लिश लैंग्वेज परीक्षा जो मैं बइस मा खेने बोले फुटबल फ्लावर है दिबा किसी ने आरो से एकदम बाटगे बो बिन बगी कथा लुमथने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिब्यूशन देखायो सुजाको रिखा जोंटाबो आसे आरो जोंतो सैनिया बं बैकग्राउंड साबो गति खाय बुझिगा जेतु बरो प्रोफेसर खायगा ठीक আছে है दिबा प्रोफेसर माने ना जतन सब जानता हूं नाम को गया है दिबा इनके तबु तिप्रा सरकनि बागे जे रोमान स्क्रिप्ट जा आसुल खरांति से दंगो आसुल बिसि कलकमा थि जे सामान मिन सानि फैका ताबुक सितेतै पजा फिनि रिमानि आबो बाय तिप्रा सरकनि बुसु पगो बा स्क्रिप्ट बुसु जरति आगुन हायक बुसु जरति कल आबो प्लक देवनागरी तक सब परि नै देवनागरी अब माने संस्कृत लैंग्वेज न तब बसाई ती संग मगै अनेक चेष्टा खाइदो गभर्नमेंट किंतु अब आगोब्ला हिंदी ना पर्यंत इनपुट खेले नै माने रसिया बले केबो साउथ द पूरा ब्लैंक काजे देवनागरी अब आगोब्ला जों द फाइट थानाय एवं जों दबो कोनो आईपीटी न रिअर्गानाइज खेनन बागै आबनो मेन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों डिसिप्लिन भाबे जाते जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि
আর কয়েকটা যে চিনি যে ওয়ার্ড তমনি আপনার বিভিন্ন পার্টি কারা খেতেছেন যারা যারা ফেলে ফেন চিনি পার্টি কাহাম চিনি जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निश्चय रेसपन्सिबल हामबाय बायथाबो कायसा ताबुक विशेष खालाय रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रासानि बिसिंगो नचिदाय तिप्रासानि बिसिंगो ताबो आमाहायके गोबां लिडार थांसानि लांगानि अंखरि थांबायखा तिप्रासानि हामग्रायनाया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराजा जे थांसा खायमानि आरनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबायखा आबोहायके गोबां ट्रेनिंग गै दंखाताबो এবং किसासे कुबुइ जेटा नुकजागि फायमानि थिनां लाइ थांजा जाराव नुगि फायमानि आबो ताबुक ताइबो काहाम के पिक्चर क्लियरिंग काहनै जतन सिनाय नुनाय रव जे मानसुगि दंमानि ताबुक टीएसपी काखा दिनेश देबर्मा बाय श्रीराम देबर्मा आइंगो चितो देबर्मा एमएलए दंमानि आइंगो तंखा ताबुक yang Inpt काखा बाय थांनि हामक्राय टिकेट माना मुसुमानि मते इंना मुसुमानि बागैसिमिसि अमहायन दङ आबो बाय तिप्रासारन हामक्राय इंगिया बुखुके सावो दफा मथाना नांनाय किन्तु बिसिंगो पलिटिकली जेटा आबो दंमानि आबो उनके सात बायथान हामनानि बागैसिमिसे तिप्रासार लिडार बातालाय दंसो आबोनि दिनि एसेसमेन्ट बाहाय पॉलिटिक्स बरफ फैगाके बरम एक एस्पिरेशन दं जतन पॉलिटिक्स बायगे जनप्रतिनिधि इलेक्टेड एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री हेदिबा अब तो नेचुरल अब आं जदि इन अब ठीक है के अब चाहिए कब बुझियो तब ई जे माने नेतृत्व जरा सानाय बरक जे खाली मंत्री मांगिया एमएलए मांगिया बिथांके नों जे एमएलए सिलेक्शन खायब्रु NDC ni bagi selection khabro what is your policy is there any transparency जोंथ' नोंगौ साइजों जेखाय नानान प्रेसार हयতো कन्थाना मुइतो गरिखा आमते रुमले गाबो একটা কমিটি খাইয়ে চং থাকায় বেটার ইনকাম আন মতেটা এটা কমিটি খাইয়ে সব কাহাম সব হানিয়া ইউজফুল সব নমিয়া কম সাইমান মেয়া রাংচানাই দে চাইয়া প্রশ্ন ফাইবলে हाँ वो जनसाधारण में तो तुम तो दुनिया हाँ उरे से जुड़े बसा है क्या अब रूम ले कैसे ठीक है सर अब एक पार्टी ब्लेम है नहीं ना जे बड़ा मुटी में तब बुरी पार्टी सुनने से कॉक सही लाभ के है दिबा सुन तो तब मेरा नुकना इंडिया एक जून आता इस्ता दो ताकि पढ़ो हाँ तब इंडिया में किससे लेकिन तब राजा ने दांग सका जोंबो जुट नुले टू पार्टीज टिल डेट बोलो बांखन दाताम खबा बोलो बांगमामले है दिबा आर बिनि पॉलिटिकल पार्टी संसामान नाहारमुनो एलायंस न खाइ थुमानि तिप्रा इंडिजिनस पीपल रीजनल एलायंस तिप्राहा बुं थुमानि तिप्राहा गाबनो एसेसमेंट बाहायमोन क्लियर के आपनो एक्सप्लेन खाइ अब चीनी जे बुजिमान गाय एलायंस तुम गसली मानो जों गांके बुजिना नांनाय सब जेनिया दाबि दावा खायथानि बुसै सेक्रिफाइस खाने बिनि मेंटालिटी दं खाली बुखु बैसिनि सामय बुनियो बे जनसाधारण ठीक खायनाय बनेटा बरबायथाव बनेटा कामखाय बकु इगोरसा नाता तलकलसा बाक्सबा स्मार्टली कक सैथागा पारुन थागा किन्तु बारे बारे नों स्मार्टली पारुनि हाय दिबा गा आन मते गे ठीक আছে জনসাধারণকে বুঝিয়ে নাও কারণ হিংকাই নাই দিনি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং আর তো কোনো পার্টি নারী বুথ দিয়ে বলে বড়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বড় বুঝাও জীব জিতু বমি নাই एक्टिविटी নাই কিছু নিয়ে টাঙ্গিয়েবা বামফ্রন্ট সময়কে আপনি খ খালাইখা যে বুফাংথন दा बुसारिबो जितु हां गुन्डागिरि बुम खारनाय आईपीएफ नि समय उनकासे बामफ्रन्टनि 25 बছर नरना मगै आईपीएफ बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मिनिट नरेन्द्र कगै थांगा जॉइंट एक्शन कमिटी आईएनपीटी तंगमानि न बुंलो थांगा थी আছে যে বড় আপরো হয় হুল্লার খাইगा अनेक কিছু नुखाना नर गे तबो ति प्रमोट हो फैगा ताव ति प्रमोट जितिका खाइतोत का
जोंनो दाखायदिहि आमले जों नं लबि दं नं काम गाहामो जों सबसिन नं लबि दं दाबियाव जों कुनु बिसय Tapi pramatan phasiti kaisa ko kasai to jotono politically experience kore jotono YouTube no full power yapar kam haraja kintu borok ni bisingo experience holder kore ni bade ta politically decision pan hindi ba procession chalna pan hindi belai ke hibiji bingi tokha ti prasar ni bage thiran ni ti prasar ni bage belai ke hamya ai a attitude ba a je tabukni tomani aboni analysis phiro boni ni bahai कॉपन खा तो वो प्लेन स्पीकिंग जता नुकमानटा जों पत्रिका जता नुकमान ये कয়েকদিন আগে बुबाग्रा मुख्यमंत्री मानिक साबाई मालाय साइसु पत्रिका रिपोर्ट होनसर आं तो सही गतेन दिन के वो अन्य मंत्री रो मालाय व्हाट इज ही बसाव एमडीसी हेड Gaboti Pramotani number 1 leader. Kintu ADC ni procession bagi dabi dawa khanile are number 1 ke sab CM. Betul CM natlang ya ba? Because je leader se administration samande asik ang hinana experience na kai hinanta. Gay ini Allah tamir tam sini bade. Abina urai পরিচয় এটা এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক এই যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এইখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে সো এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার্স জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই ইট ইজ নট মাই স্টেট এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে এবং মাই ডিমান্ড আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে যদি লিঙ্কিংও করতে হয় why it is 1000 it should be 50 rupees it should be 10 rupees মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয় the state government should take up with the central government on this issue যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয় সেই দিকে যাওয়া যেটা আমি ফাইনালি বলবো এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে হোয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং কেয়ার অফ দি সিটিজেন ইন ত্রিপুরা এটি কি সরকারের দায়িত্ব না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী উনার নজরে আসা উচিত হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে
হয় এটা বন্ধ হোক, হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক। আরেকটা জিনিস, আমাদের আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, নাথিং, উই হ্যাভ নাথিং। বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এটা আমি অস্বীকার করব না। 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল, এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে। বাট দি পয়েন্ট ইজ, ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর, এদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, দিল্লি থেকে টাকা আসছে, এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে। ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে? If the money is not getting circulated here, এমন ভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে, আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না। And I appeal, I'm demanding to the government, যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে এই ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে, there are so many experienced first class contractors, they also can build this road. এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যে বেনিফিটটা, বৃহৎ অংশের যে লাভ, এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। Whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি, মানুষের, ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি। And this is my demand, যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর, তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about it. আর একটা বিষয়, it is very popular, সম্পদ কর। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, মানে যার সম্পদ আছে তাকে কর করতে হবে, ভালো কথা। কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না, এটা আগের মতো করেই, কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে, ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে, তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার এই কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়ে বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি
ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়, আজকে তো মোদিজির সরকার। মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথার মধ্যে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছেন? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা। হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট? আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি, কি সার্ভিসটা হচ্ছে? লোডশেডিং হচ্ছে, বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই। যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে, দে ক্যানট গো বাই ওয়াক। আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি, আসারাম বাড়ি, আই ক্যান টেল ইউ, একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয়, God only will repair that. 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার, ইট ইজ নট দেয়ার। এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে। কি কারণ? দি পিপল অফ ত্রিপুরা, আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে, আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস। দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা, যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল। এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি, সরকারকেও বলছি, অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি, লাইক ইন দিল্লি, এখানে তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের সাথে, আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে। উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে। আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে, আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে। মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস, জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া। ওই কোয়ার্টার, আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি। আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে। নো, নাথিং। আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান কোয়ার্টার। এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে, কি করেছে, পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না, আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, যে লিডার অফ অপোজিশনকে উইদিন 6 মান্থস, 6 মাস পেরিয়ে গেছে, এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না। এটা আপনারা লিখলেন না।
আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলে মিশে এটা এই কাজ, সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ, তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে, খোলা আকাশের নিচে থাকবো? ইট ইজ নট কারেক্ট। আর আমি কি বাস্তুকার? আমি লিডার অফ অপোজিশন, আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে, কি টেন্ডারিং হবে? ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে। আমি কোয়ার্টার পাই নাই, এটা আপনারা বলবেন, সরকারের নজরে আনবেন, এটা হয় নাকি? আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না, ওনাকে তো দিয়েছে, স্টিল লিভিং। এটা কেন অনেকে লিখে না? পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, আমি তার বিরুদ্ধে যাব। আমার বক্তব্য হলো, আই এম সিটিং এমএলএ, স্ট্যান্ডিং লিভিং। আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের, তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের। পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এটা থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে, উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা, এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে, আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ধলাই দিয়ে মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা, মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে, যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, দ্যাট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। টিপ্রামথা lost so many seats because of BJP. টিপ্রামথা lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP
এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর তিপ্রামথ আমরা প্রার্থী দিই, কি কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না। মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না। সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না সেদিন, বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। তিপ্রামথে কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, আই থিঙ্ক আই উড লাভ টু হিয়ার মাচ মোর পজিটিভ কমেন্ট ফ্রম ইউ। থ্যাংক ইউ। সৈকতলা পাথরের মুঙই কেস রিমনি আবো থাংনাই মিয়াওনো খারিজ খাইজাকা তিপ্রামথন বখাকটি যে কেস রিমনি ফিয়াবা ব পার্সোনাল ল एटेक खाइमनि बुबाग्रानि फेमिलि तैबो खाइमनि बा ताबो त्रिपुरा हास्टनि सीएम न तैबो गोबांमा खाइ दङ बमहाय खाइ अबनो तै नोंतां सानमसुं অবত যতন সেমানো সৈকত তলা পাত্র বিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বুদঙ্গন বিনি চ্যানেল বমু থানায় মো বিষয় রমুই বো যেভাবে ফেসবুক লাইভ খাইয়ে যেভাবে পকসাটা একদম বেলায় কেন ছেলেমা হিংসা এবং নিন্দনীয়। কোনো মিডিয়া পার্সন অমাহাই আমাকে অ্যাটাক খাইমিয়া नों खुबाय कबाय अटैक खालामिया এবং আমরাও गिदिङैनो जों শুধু পশ্চিম থানাया त्रिपुरानि प्राय 10-15টা থানাও কিন্তু বিরুদ্ধে এফআইআর খাইজাকা তাবু যে এফআইআর না রংনাই রাव आं যখন এফআইআর খাইজাকাই তো স্টেট গভর্নমেন্ট আবনো আয়ু আ থানানি যে কোন একজন পুলিশ অফিসার আয়ু মাসরং ইনকোয়ারি অফিসার आं যখন সোশ্যাল মিডিয়া নীতি বলছে কক সামান যখন ফোন রেখাঙ্কাই ল তামতম আইন তামতম আংকি খরচা বরণ মুসুক সই ওয়াক ত বুতারে কিম নাই কোন নতির ফো তমু কু হিনকাই অবকি ভারতনি কোন আইন ততম যে আকে যে সাথে হিনি তমনানি অমত হিনিমি আমলে যদি রিজেক্ট তঙ্কাঙ্কাই আবঙ্কা পুলিশনি আইনি দুর্বলতা কেন হবে দুর্বলতা পুলিশ নিয়ে এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে নাইন কক্ষমনি আবু রিচার্ড লিয়ে না বরকা মনে খাইকা রাজা কুলজা খা সেরে দাও কিন্তু যখন বিপ্লব দেব এক চিফ মিনিস্টার তাও মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বিনি উপরে যখন অ্যাটাক চলি দম একটার পর একটা আবু পর্যন্ত সঠিকভাবে বড় কখনো যে রিপোর্ট নিমানিয়া যে রিপোর্ট নতলাঙ্গই আয়ু যখন রিপোর্ট নতলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার নখা আসামি রমান লগে লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবতলাঙ্গই হাকিম আরো পুলিশ মাখে বত জজ করতে তাই হাকিম বননুকুই সাইমানা নাই ইয়াস ম আয়ু যেভাবে সেটা বনা পুলিশ রিমান্ড অন্তত 5 दिन 3 मास आगे 2 दिन मारे নাই দুর্বল চিনি তিনি বকাইছা তুমি নকা এফআইআর স্পেসিফিক বদিন বটাইম বজাগা বকক সাইতঙ্কা ভাইকে কক সেকা বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন স্ল্যাং মানে এমন খাই আপনো যদি নম্বর মনে খাইয়া হাল খাইয়া পুলিশ তো আপনি জবাব মানে প্রশাসন আপনি জবাব মানে প্রশাসন অমন যে পুলিশ অফিসার যারা ইনকোয়ারি খাই নাই অবনি বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অ্যাকশন আনা দরকার
অমতি যদি তো তলাপাত্র ইয়গি থানায় তলাপাত্র ইয়গি থানা বলতে কক সানায় 10 কাইচিন ত্রিপুরাসন কুলমানুকে হিরু নুবনে হিরু এই রাজানি বুমানো রাজানা যেসাতে বুকুবো হিনি মাখা হিরু কিন্তু আদুতে সিংকি বনো হিরু নি নাইবা নি নুপুরবো একটা ফাইনে আবার মাকে आं राज्य सरकारनि थाखाय अमन आं आपिल खायनाय नों जतगुला थानानि एफआईआर खालायजाखा एक जागा तुबुदि सिनियर गभर्नमेन्टनि एपीपी पीपी दङ बर्नरिंदि अरब एडभोकेट जेनेरेल दं हाइकोर्टनि बद जत केस नायो एडभोकेट जेनेरेल तुयिनाय अबनो कामकाय नायनानै दं नायो अबनि उपयुक्त व्यवस्था खाजना अब कहानी ঠিক আছে তে ব্রাহ্মণী ফাঁসিতে রাডা বড় যে এফিয়ার খাইজাক মানে মেয়েনি সালো যেপ্রো সৈকতলা পাটনা রম পুরোটি শাখা আপরো রাডাপুরনি যে কেস ন পুরোটি সাপ্রো জস আপনার খারিজ খাইজাকা আজ যে খারিজ খাই মানে ইয়াগলো তাবো মথানি ফাঁসিতে যে কেস মানে ফাঁসিতে তেইসে আপনার নাইজাক ফিনাইদা দসকানি সালামনি अब तांगी खारिज खाइजाका अब केतना पैसा रिट पिटिशन लिखे फिनाइ दे बबहाय स्टेटमेंट दं तिनी सारिगाव बर्न रिंजाखा जे एफआईआर खाइनाय एफआईआर जारा सिगनेचार खाइनाय न आं जतो सैमान माने आना बर फुंनो सिगां सिगां थांदि आरो कुटर थानाय चिन अवस्था नाय सिगां आंग्रे रांनि चिना थाखायदि कुटर थाखाय नों एफआईआर खाइमानि कारण सुइमान दाउनि बागै नों एफआईआर खाइया जज तनो सुनाय ओइ सरकार गिर सुनाय नों जे मुसु तारिखो राधापुर पीएस नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खाइमानि सरकार तलापात्रनि बिरुद्धे अम मुसु प्रति कुबुय माननीय आदालतनो बसाना यस अम तो कुबुय नाइदि नागागा आं प्लांगि थानाय आनि जे पूरा बजे वॉइस रेकर्डिंग खाइजाक तंगानो र उइथ फोटो सह नों नाइदियामो बहुत बांग्ला में साबले और जस्ट इंग्राजी माने बांग्ला में यही हबले जों आशा खालायो खानानि बिसिङाव तिनि बरक ताम साजाका हरनि बिसिङाव आनते जारां जानाय इयाका कताल खायो जों अबनो फैसे पिटिशन खाइजाबाय आंहासो जते सेकआप जा किन्तु केस थिं नबो डिसमिस खाइरि मानो तांनि डिसमिस खाइया अपनि बिरुद्धेबो आइनाव ताइसे नों दारस्तनि मानो आइन एमन एक जिनिस दिनै नों একটা কিছু হারিখাই ন আদি नों हारिबाय खाया नागागा नों जसखौथ' हारिखाबले नागागा बिनि बिरुद्धे हाइकोर्ट दं हाइकोर्टआव नों आपिल खालामो सेक्सन दङ उ सेक्सनावनो सेन थानायता ल नहा कक साइदों तंगमनि डेभलप ना तंगमनि तांबागै खाइमिया अमके यासि सुरि तंगमनि इलेक्शन सिकानो तो सना आसो गुरि सिमि नाइग्रादि अपुसो जों रां बाहायके सानै तो गुनि जे कग्रिमनि ताबो तांबागै खाइमिया अमहाय लुकुरक हमबाय ताबुक लुकुरक सानाय लुकुरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंनो तिनि बाय आराय बছর लेखनायदि 21 एप्रिल 20 तारिखआव समायदों एप्रिल 3 बोसोर जेरै एप्रिलाव बादगाय मे जून जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख ठीक है आराय बছর 3 বছর কারণ तावरंदी नवेम्बर डिसेम्बर जानुवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल तंगबले ताई तामगै माइया ओ जागाव जतन साइमानो ताबुक पर्यन्त टीटीएडीसी हापां सम्पूर्ण एडीसीनि जे प्रशासन राज्य सरकारनि साखावसे बिसि निर्भर मातो जों दिनै एडीसी हापां फाइमाने यागुल गोबां मा जों प्रोजेक्ट जमा रोखा जे प्रोजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चीफ मिनिस्टार चीफ सेक्रेटारि याफारिक लांथाका प्लस दिल्ली सानै पूरा फाइल आराय बছर जों जे मानिया माने बन्चित खाय माने लांथाका
Tabuk Montri ba edition member of Gari Kutal Pacha ba nini nok kamani. Taurum di abo angbo 1979 agak 89 MLA ka 93 পর্যন্ত MLA tabu MLA MDC rok jodi bolun hari panjuri tabu area guri nangkai agin dinnya joto party ni leader nai nai BJP ni bol leader ni ব্যক্তিগত gari kari nang sai gari Congress ni jara tagor mairo joto leader nang gari tongo public by correspondent nang naga juga jungnar nang kai agine hai line ger kakawile nuclear tabu India bo abdino no huk to tangai no anglu nahari pan tangka tini nang sawi nok tangan le bor nang phaya tini suno yasi suru ti pramotharang sai ke bagya tini borora yasi sur 30 koটি rang roka kherang batang na bagai nini do ya baya juri dabi khaya kai juri sanya kai jung apru 30 koটি mana ni kok pamaya tabu prai 24 koটি ni samsolitum continue kam solitum te baki instrument ar panjani ni joto ধরনের ni x-ray machine থেকে senginai CT scan থেকে senginai joto panjam gi aro tabu nini প্রত্যেকটা সাবজুনার ইংলিয়া মানে কিছু কিছু থাকতো जों দাবি খাইও প্রায় 3000 পরিবার ন 3000 পরিবারের উপর মনে রাবা রকারি ধরে যেখানে তুই স্টেট গভর্নমেন্ট লাঙ্গো থ্রু ডিএম অফিস নি পরে চিনি জেডিও নি পরে जों সাবজেডিও ন অর্থাৎ সাবজুনাল অফিস জুনাল সাবজুনাল টিচার খাইতো tabu agi tongoni 33 ta sabjun जों फैमा लोगो लोगो बारे रoi 44 ta angka tabu mo 2023 ni bisingono te 19 ta bari nai oneke bormono nang office bari tamnai junal agi tongoni matro boso 5 ta tabu thanga जों phai tai 3 ta bari ga tabu tai 2 ta bari nai north by south are dolai by south no 2 ta bag khanai arabo tabu ত্রিপুরানি সাইনে যত মহক মাওনো জেলা পরিষদ এডিসি মানে নন এডিসি এলাকা জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত তে বড় হিনিমান খামলে সিংহাসে বাড়িয়া কিন্তু দাইনে বিশাল গল্প নগর পঞ্চায়েত পৌরসভা রানীবাজার জিরানিয়া যত বাড়িব দিল্লিনি ফান্ড আসেন ফেল आं जत ताबु जान जत ताबु जत साबजुनाल बारि नाय जुनाल बारि नाय विलेज कमिटिनि संगा बारि नाय ततै फानाय नि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अर जों ओंलि हमनि एडीसी एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हरो किंतु आबन नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मथानि मनिटरिंग कमिटि रो যত নকমান কোন দুর্নীতিতে ফাই তাবুক জরা जोंबो मा खायो बर एग्रीकाल्चरनि যত অফিসनि যত সামন্তমनि जोंबो मा खायो ভিডিও जोंबो সম্পর্ক মানার যত জায়গা 23 টা ব্লক যে তমানি এডিসা রাখাও 587 টা ভিলেজ কমিটিनि মনিটরিং কমিটি বাইনো जों চালু তংলে তাবুক পর্যন্ত বিরোধী র এডিসিও যে tabuk to BJP je birudi log je tongmani kaisa pon specific au o jagao mo duniti inka mo to khaijaka sing to khula mela sao 100% जों support खाइनाय जिकुनु तदन्त नखाइ ना CBI ना CID ना कोनो खरसा हाई कोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खाइमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपाइखा न बपाइखा दालां लतांखा तो आं एकजन EM आनि गारि दङ आनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान
sini tam tam berak tomo sini bagi alada berak tomo sini security program bagi nok riban taka o berak যখন tangna tangankai jaga যখন kringkai hoyto ani nok nang tiche fuari ban taka abuna kai sauka tamo ei rangsau nok tang যেমন সিএম ni ক্ষেত্রে tamo prato bin pulis tongna bagi bomba ke bin house gat tomo tabu সিএম চেয়ারম্যান কে বলে হাউস গার্ড তো जों যারা ইয়ং না চিন হাউস গার্ড করে কিন্তু চিনিখাই এসকর্ট তো আং যখন পারা থানায় এসকর্ট পর থানায় আমি তো থুইমালিয়া প্রভিশন দं আইন दं আইগিবো दं তাগবো दं আসামাव थांनाय दि बर'लेण्डआव जेकुनु जायगा मोनसे ধরো সাইমেনিয়া আং বরং তিনি কইনাই যারা जोंनाव দুর্নীতি খাইনি সানাই রক নরক দয়া খাইয়ে চিফ সেক্রেটারি বো নংনি ন চিফ মিনিস্টার বো নংনি ন ডিআইজি বো নংনি ন যত কিছু বো নংনি ন যে কোনো তদন্ত খাইনে বো নংনি ন নরং ন ম ফনা তদন্ত অ ফনা বেলাই কেন রাং পয়সা খাকা ম রাং বিয়াংনি ফাইলে বিন সোর্স বিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাইয়ে অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাंगौ जों इन्डियाव गोबां मा लिडार नुगौ बेयाव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि गण नुमानि रंजामारो रंदी पुरন্তু खोख्रिबले किन्तु प्रमाण तंना नांनाय पुलियावनो चिनि कॉर्पोरेट चैनल मीडिया नि दाखोक समय बेलाखना हामबाय जरानि बिसिंग ननरक आनो कक्समानि बागै बुस्कांनि 14 तारिख अक्ट'बर जों कायसा कतर लोकथुम पान्दा खुमलंग आरो जोंनि जे मटर स्टेन्ड जे दंमानि आरो खायनानै थांनाय दङ जोंनि लोकथुम टाउन बागै खालायजाक माले जतन सायमान नांगौ जेकुनु दाबि माने जेकुनु मानथाय नग आसबै केबल ननरिगला नों सानानि नांनाय सराय যদি ওখানে মক হইও নেই সিং দখাই গেলা ও কামনা নাंनाय দুধ মাছা না খায় ঠিক অম হাইখাই ন যদি जों उक्लग नायसिगि नायखाय उक्लगनि लाइव मना नायखाय अम हायनो তিনি যে জাগানো তুই जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै दंमानि 6 শিডিউল अम बाहायगे न कतर कतर पान्दा खालायो बुजाक तजाक आइनमानि आरो खालायो अम हायके कतर मा सबा खायमानि आबनि बुथाय न 6 শিডিউल के ठीक अम हायके न थानाय 30 तारिखआव जों त्रिपुरा हास्ते गोनांगै गोरों गोरों जागा 35 अर्थात 35 टा जागाव जों बन तो खालायखान बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनाय गासुलाय त्रिपुरा मथान नेताबो अमनि परे जों तामरे जालें सेंट्रल गभर्नमेंट सायमानखा पाब्लिक बुसुर जरतै आदिनि बन्न खाफुरजागै जोंबाय बाक्सा लामा आसु फैया त्रिपुरा हास्तेनि ताय फातार हास्तेनि बर'बो नुखा ताबुंनियाव बुसखांनियाव दङ जों कतर मालुखौ थुम पान्दा खायना बागै साल किसा सेकांसिनि बारजा मानजाक चिनि CWC एडवाइजर कमिटी बा जरा all लोकथुम पान्दानो सायनानि बागै बबा ग्राबाय बाक्सा जे बर'रं न बारजार जाखा बरक स्लाय स्लायके साख्लाय रिखाजे आदिनो कतर लोकथुम पान्दानि सिनाय चिनि दाबि अमन तंनाय चिनि चिरिकमान अमन तंनाय चिनि सुलगान अमन तंनाय चिनि बेनार अमन तंनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड এবং चिनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि समर्थन माने खाफुरजागै जोंबाय बाक्सा खरांथि सानानि बागै चिनि गानानि न हास्ते मेघालयनि ताबुनि मुख्यमंत्री
borong mana contract sangma bo adino kok sapainai hoito te koyjona fatar hasteni leader ok adino phai mano ko অবনতিনো তিনি বহাইনো जों বিজয় কুমার আঙ্কুরের নেতৃত্বে all MLAs EMs MDCs TWF YTF ni যত লিডার্স নো তুই जों তিনি নারওয়াই তংথাইও মিটিং আসুগৈ বব এলাকানি বুসকে ফাইনাই বরক আবনতই जों তিনি কাহাম ক্লাই খাখলো जों কক সালাইছে এবং যা ফান্তংসাক রাং পুইসা করি ফানো বুনি থানি কিসা মিসা বিখা বিরমা হাইকে পানো थुमलाई पानो जों गोबां मा बरक तुना बगैसों कक सालाइया चिनी सालथान त्रिपुरा माने वेस्ट सिपाइजला खुवाई विशेषकर काइनिनो सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय वेस्ट और जे जों जे वानसुं माने मिनिमाम जों अ जागावनो 20,000 मतो बरक काइना जों वानसुलाइदों कारण सिमना वा जों बुसु बुबाय लिखाय प्राय 22,500 ऊपर उनको मानदेय वो प्राय 28,000 ऊपर निनियो गो प्राय 38,000 मतो अमतो जरी हिसाब खाने के काय अपनी परे वाई फाइने कोई डिस्ट्रिक्ट अपनी परे दिनी यांगो गुमतिनि बिसिंगो जतन सै गाना हंकाय सिना ओमपी नि परे यांगो काय गो ताउने बनो बागमा अपनी परे yang je फाइमानि आम बिके जिवा सुगोय जों जे खाखामानि आबुन से बिसि बरक आ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानथानि फाइबायनाय जों चिनि नारवाइनो एयारपोर्ट नि सिमि बुबाग्रा बाय बाक्साखै जों लाम सगैतलांनाय आबासे काबां फाइया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समनि निसिम माधव समनि सिमि बाइक रैली खालि चिनि खुमन पर्यन्त बमसजों लाम सगैतलांनाय आगे वानसुलाइया सर ताबो ग्रेट त्रिपुरालेण्ड बागै तो तिप्रा मथा सभा खाइ दङनो आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दि बा तिप्रा मथानि कागि थानाय किसे सकाङो TSP ताबो तिप्रा मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेट त्रिपुरालेण्ड नाइलिया yang जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ तिप्रा मथानि फासिङो 125th amendment bill abo जनजाति रो सेन्ट्रल बायसालायै रिनान जिङै दंखा अबननो तिप्रा मथारक ताबो हाइजेक खाइ बुमु माइलिस नावै अबननो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ग्रेट त्रिपुरालेण्ड हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दं माने अबो कक्रिम अब तो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बागै सिमिया पार्टी যদি দাবি সিমি খাই দंना बागैया आंनि मते 2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি IPF जुट सरकार फायै हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी যখন खाइरो सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट नि वाई और चिनी त्रिपुरानि तामनाबा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बुसबो रासुलाय आंबो थांगा जोंहाबो Inpt दंमोन बिके रांखल बाय चिन्ता जगरि सहकासों खरकाम आंसो दुइ दिन मा थांगा 125th amendment नि बागै जों जे बिरोधी रक आफु जे सिलखौ सामानि हाय बरनि ngै जनजाति ngै केव सानाय करे IPF तिरक तिसाका आफु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबबर्मा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार बाबो प्राय समय थांगा नुखा मालायका ता अन्य NGO रकबो थांगा तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखाय दंबा बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 नि आगे नों आफुरखाय जनजाति मोर्चा तामखाय दंबा निनि मन्त्रि दङ डेपुटी CM থেকে सेंगिने निनि मन्त्रि दङनि परे MLA दङ नों आफु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बनि 10 जना मतो प्रतिनिधि
ke tini or kok sata ha nung tabung nung hijack samni no sabo hijack khaiba ang tini Tripura motha Greater Tripura le magi choba khaima hai nung IPF tibo omagi phungdi nung sandi nung misir khaidi nung Agartala kotor mingo tatawne rally khaidi শুধুমাত্র 100-150 জন আতলাঙ্গই দিল্লিও থাঙ্গই মারিনে হিনি হিমাবাই কে বরিয়া দিল্লিও চিরি ক্ষমা চাই নিজে হাওয়া বেশি চিরি ক্ষমা আবু যতনসে কামতে आं साननाय मेखा मता के बनिनो जों अर हाइजेक खायनाय सुदु 125 एमेन्डमेन्ट या बबा ग्राताबो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड सानै जे चबा खायमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन अर समाइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिनो तो जों प्रथम भारतबर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनि sei वर्ल्ड नि पार्टी कथर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंनि खूब कसां लीडर स्पोक्स पर्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह अरो जे 13 जन एमएलए बबाग्रा बिके रांघर सह जे आसुलायमोन তিনি जोंबो जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थुंनार पुनदि नुद नुखा जे बरनो अमाहाके बीजेपी नि अरो जे ताबुक जे एमएलए जे तंगमनि सातना तंगले सातना एमएलए अंतत बरबा कुनदि आदा आसुलायखे फादि नरक बाय अमम दिमानति आसुगन वाइ रिहितलांग हठात चिनि त्रिपुरा मथानि Supremo Club President Taichini senior leader no ML no tlangi dilo tlang wai asulai buba kran sudu bosimi jorawa o jagani je tabuk BJP ni partner ngai alliance party ni montri babung leader sugla soron no atiano tlang khable prem kumari ang sono tlang khable buba kran somai baksa kiru आज orang tini juga saya tengah kai Tripura ni जनजाति मोर्चा ni नेता सब थाका ना चिनी प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मा थाका ना रामपद जमातिया थाका हाय थांगैनै मालायै बुइनि कचार माजार थांगै अरफाय प्रेस कन्फारेंस खाइमा बाय मालाय कक सालायमाने आउते एगाबले आनी कके ठीक आसे बाबारे नों मो सान्दि आं मो साननाय तब त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम जे अरो जे जों आसर बिरमान मानि तो मानि आरनि हयतो मुक्ति मा गले तामले खुति दंबा तावसिनि सिक्सिदु लरंखा तिनि अरो प्राय 17 बছর चबाक लागिया दांगा खंगा तांजाखा बुथारजाखा जेलो खाति बायया गोबां नेतारक तावबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बर तिनि जों कैसा मारी कलांगी थांगा सिक्सिदु एक एरिया कलांग थांगा मोयला का एडीसी मोनानो रखा खरिने अबनो रखा खाइन दायित्व नि न्यानि ताउसो दनिनो और शुद्ध त्रिपुरा मथासिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बनहामिया बनसुंगिया राजा खारि थांगा आरि बखारि जा थांगा बक सामखायमानि पाब्लिक साइमानो आनि लागानि बरक राज्यनि बरक रवीन्द्र वर्मा बिसिकलकमा जेकुनु राजनीति दलक करङै दंबो इतिनि अजागा फैसो होया आं ताम खायतम राज्यबासि साइमानो आनि लागानि बरक साइमानो आं काहामदे हामियादे एकबार एमएलए अंका ताव एमडीसी मुखा ये मुखा दर्ज सहकारि नमो सामतां थांदि आं तास थांलायदि सासे सालायदि हायदोबा आइते Tripura मथानि फासिंते एडीसी विदेश कमिटी चंबारि खानेन बागे जे हाइकोर्टो पिटिशन रजाकमानि आबो ता बो पजे दं बुप्रो साख्लायजाकनाय आबो बो भाइ आपडेट दं ताबो अपडेट उनका आगे तो नो वासा साका पुइला अब पीएल खाइजाका पीएल खाइजामन परे इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन प्लस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरोनो डायरेक्शन जाका विदिन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर
election conduct खायना बागै including results गाबो तंग खाबो तो जतो बो साइमनो आगिबो अबा के न्यूज टी कॉक्स हाजाका गए abni aglo abno contempt जबर खलायानि contempt केस खायजाका contempt खायजमनि aglo बर गोसेका खलायनाय हने खलायनाय हने गोसमा पर तासे डेट जाका तासे डेट प्रूफ argument here प्रूफ होगा केनो साजाका सनो जे अब तो डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस बेंच ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साखा नरो आबो खलायनि बागै ताबो संतासे कताल खायै जों उंगो केस खायमा दं केस खायमा दङ अब रिट पिटिशन माने दा रिट पिटिशन हियरिंग प्रूफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस बसाओ आगे যখন নরক কেস খাইজা কন্টেম্প নি ngay abno tin norok taise কন্টেম্প খাইপিদি অবনো খলাই থাকা কাকাই তাইছে কাতাল খাই আব লেংদি প্রসেস নি থানাই নোটিস খাইদি আম পর কাউন্টার রিপ্লাই রেডি আম পর নাখা রিজয়েন্ডার রেডি আব নতি সালেমান জাগলো নকাই জম্বো হামজাকা ঠিক আছে जों তাইছে সেকেন্ড টাইম কন্টেম্প केस खायदों जों रिट पिटिशनाव डिस्पोज खायो वो आगे जे पीएल जे खायजा दंमोन आबनो नाहाय ताइसे कन्टेम्प पिटिशन खायजाका खायजामनि आंखौल हियरिंग मन याबो टाइम सानका स्टेट प्लस स्टेट इलेक्शन कमिशन प्लस स्टेट गवर्नमेंट मोर जरा सानमन याबो मोर जरा जाका जरा जमन परे जों लिस्ट इंगे जे तारिख डेट सिजा दङ आ डेटआव नाय अनुमतिनो आपलो उंनि आं थांबा ऑनरेबल चीफ जस्टिस स्टेशन करे उंनि आं काबो डिफरेंट थांजाव डेट डिफरेंट पाइमन नगै थानाय मास थानाय तालो 25 माने 25 ना तो मता पसिस तारिख ना आज अरब तामुखा जे डेट दंमनि कॉस्टली खाना तामु केस काने काया तो कॉस्टली फाइल उनका जरब आ कॉस्टली सो काली हम थांजाव फाइलियाता अब आगे बंखा दु दिन बार जे डेट दंमन डेट फाया हाबन जों मेंशन खाय कोट मेंशन खाया अनलिस्टेड मैटर important I will list me ako lordship abno next week kiba as early as possible abno taise list khai hearing bagay kunisen request kami yang lo 25 tarikh fix ka and 25 tarikh ko unliya failiya tabu next date jaga ko next date tabu to durga pujan sai sakang tai kuno case ngala most probably after puja our taisa payment payang ka besang taisa court chief justice court sang taisa amno petition na je early hearing khaina bagai amsu jate tabu jara tong ono high court ओके बरफ जे लाई थांनायो जे डिक्लेरेशन रमानी इनके अब ताबो पूजानी परिषद इंडिया के बस कांगो नवेम्बर तालो बा ई बीसीओ अपनो खदे खलाइजाकनो बहुहाय ताबो जे सिचुएशन ताबो जरते खदे खलाइजाकना अब तो सैमान्य को कारण 25 तारिख काना तबन काले हंकाय ताबो तो आं ताबन साइफे जे ताबो तो दुर्गा पूजा सिनि कोर्ट बन्द नाय गाय आमन साइ सकां जे मेजर हियरिंग रो कागला पूजन परमन ताव जरा सानि दं उनका काई ताबो गुफुरुमनो अ तालो दंनो किबा पूजन परे दंनो अब साइमे को अब तनो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नि गोसे देशन से दंना न जदिन जों पूजन परे जदिन फायां तंगा लिसिंग तंगा जों ताइसे मेंशन खाइ रिक्वेस्ट खाइने अब आसारनि हियरिंग नाना बागै अब नि परे
busuk jati dono abo or to actually kuno kuri Debbarma to no winning jack case tabo no taise contact tang bagi khaya abno tuise taise sun to contact base khai tum ga ku to sajar no agi no contact khai amuga kaisa process mane right transaction access khai amuga continue process ni electro process kamu no to makai ni ga electro process no to bathing min as per the law as per the Indian constitution je tawon abun respect ma khai ni abun tin no kona ma ram tawon by election point khlai pe kya no tini village council election tam bai khaya gaw intention sijagin to je bo khlai musungya kaisa na kara ang to agi bo saw ta bo saw puilo pu kai boro kirija village committee election jonno conduct khai na kai tabu kaisa party no pai thanai tai ro pai gala moton pai thanai tai ro pai gala aba ke kaisa kirba tabu second hangka kai juduno village election khlai ro hangka kai village committee election khlai ro hangka kai kamiam se rang sowine development nang je village council je tongmani chikon bikon develop khaine ni village area ro abom nai ngai সব সময় না ওয়ানসো নাই সরকার সিন বড় নিপাগে কোনদিন কাম নাই তাবু যে সিন বড় লিডার ছাইতো বুঝে ডেভেলপমেন্ট